عاشقی و دانایی تو به زمان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جنده بین جنده به تاکبی آلا کردن جنده به تاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جنده بین جنده به تاکبی آلا کردن جنده به تاکبی آلا کردن هم خوردن مریا و کی مصرفین دیمان و قادیمان هر اجتماع دیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم جنده به تاکبی آلا کردن جنده به تاکبی آلا کردن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جنده بین جنده به تاکبی آلا کردن جنده به تاکبی آلا کردن خوردنون که حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا سلاون زانیاری لوا تماشاوان بیف تیوی ریبر هبون بورایه ده برنامه زانیار دا بناوی خواه یکیتیا نویسکار و روزنامه‌وان کرد سوری و بناوی هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی ام بخیر هاتن آواده کن میوانا خلقامه ایرو هلبسوان شاه پیوان شاه پیوان هلبسوانه به سه زمانان هلبست خواه نویسینه کردی، عربی و فرنسی ویژه فرنسی لزانگویا رین خواندیه پرتوکن ویا چاپ کری اون دنگ هستان هلبست به زمان کردی هفدیتنا خونان به زمان عربی جنک باسکان جشکینه به زمان عربی لیس فایلس کویتی تومپنت به زمان فرنسی شاه پیوان جروج آوای کردستانیه لفرانسای دجی لگلک آهنگ و فستیوال هلبستی بشتار بویه پرسا منه یکم بری و پرس دست پی بکم بخیر هاتنا تدکم مامستا هلبستوانا کرد شاه پیوان تا چما هلبست هلبجارت مینا هنره که کی بریتا بر و هنره ایوار باش بگی دست اسیا و توا دکم جبو وی درکتی هلبست ده هترو رامانی مده بوش بچوکاتی دا دمام هلبستی یه پیشیا هدار دکر هلبست ده هاتا فکرامه متخص از ویساندنه که بکم بلکی نه اول ویسانی ولو تبیجی گلکی یعنی پیشکتی جیبون لی هما وقت بیجی مدنویست هن بهن باوریاتا دا چما باوریاتا دا یعنی او نویسن پیشی نب برنگ کی یا نب آوای کی سرکفتی یعنی او نای واته کمروفنه کی دما باوریا خواب بخوکیم با اویکا باندور سر نویسی ویشی دکه
نجوی صدمه ولو اف هست مرا چه دبو لی از هیچی تمنه کی بچوک دبوم تمنه 15 سالی بوم هی ولو خانه دیت بو نویسان نامه خواندنامه هی نه ولو پیشکتی بو جوی که هنکی از سکنیم بله جار جار مدنویس لیم بردوام نکتر بله قراتنا دادکم ماموستا محمد جامان سلاو ریج بوتجی و جه حوالا مجی منا عبدی روج شب باش نور الدین حسینی ایوار باش بوتجی ماموستا من بخير هاتن حميان عمل بندي برسي وانا والبندي تيبين وانا والقل مبن شبار اف خلق ما خلق من بتايبت برنامه من بتايبت بينجا آخا او پیوندیه او دانستاندنا بنابرا من و میوان من و هر وها بنابرا کسن ین ما دشوپینه خیر هاتم ما مستا از بری خواه بدم پرسکه دن شتا بکن آستا رازی بونا تر سر نویسن تا چه قاسه کلو تو جوان کسن پرد نویسه لیل گور بویره تو پینوس بکارتینی از گلکی تخوینم لی گلکی نانویسم راست نویسان نامجی راست از گوری بویریجی دنویسم لی بهتر وقتا هستکی جم خود بینم هنگی بهتر ادنویسم نویسان نام هنگی ادبینم انو ریک خود گری بلکه هن وقتا گو مثلا جمع بی اولی یعنی از ولو گهناد می دا ادبی بلکه ولو تشتاک ولو هموی چی لأما هن بهن أدبينم مرد به البس لك جلك باش دركبي وجي راضي ما براس. هلبت الجور هم ناس تكن دبي مروف يعني دبي مروف آفرينار دبي بتشافه كي رخ نجر الخوا ميزة بك هلبت بيويستا مروف حش خابك حش هنرا خابك حش نويسن خاجي بك لی عینی وقتی جی چافدیر باب لسر نویسن خواهش بر وک تناس کرن و نویس زحمت ترین خاصم کو هلبست با زحمت ترین جوره نویسه او هلبسته تیواتای کو چما مروف دمک دا هلبسته که داتینا گله تیپ جه حز که جوه هلبسته حز که لی پشتی دمک یا پشتی چند سالا لیوت گرید بجه اگر از وی هشمندی خوی نها با ما من وی البسته ندنویسان آن کو از وی هشمندی خواه نها با ما من وی پرتوکه چاپ نبکر دواره تدال گلتا تشتی که وصا چه دبا یعنی هسته که بوی رنگی دکوه هزره تا گلو أفتش مرة شيء نابي براستي دماغو أدنويسم أزانم يعني أشخوا باوريان قالك بمتي هكذا يكي ماسي هابنجي اللي باوريان بمتي شتي دمكي أزليد وجارم براستي الميزين كي ماسي تيدا هابن أز نو كاني أتشناولو أزلي زيدا دكم أما هلبس وكا مين الجمع گوتنکی محمود درویش هست دبیجه چه دبیجه هر هلبسوانکی یا آفینانکی دبی باوی چند داجه برنه هبه با یکی جه خلکی موی مبخا گهدار کرن سر تلفزیونه تو گوت یعنی دبی مروف عشق به سرد به سرخوان دبی ام بیجن کتا نویسان دبی تولو سرد بی سر نویس خواه یعنی نه هر نویسه جی بهلی جم خواه دبی تو باتا او چند داجه برنه هبه بعربی بجن ثقافة الحذف دبي بات او چاند هبه چندین او چاند جمتا خورد با و تو قاربی نویسن بباندور بنویسی بی لی هنک جیجی دا عینی وی چا دمه هنک هنه وک ادونیس حش خواده دادکن دبی جن تشتی کمه نویسان دی پیروزه یعنی ام نکارن جه ببن جبر چه بنریناتا جبر کو او هلبستا ببویره که وان تینه بیره وان یا تشتی که تینه بیره وان او هلبستا چندین رخنجی سر هبن لی برچاوی وی هلبسوانی تشتی که جدایه جبر چه جدابونه وی بنریناتا جه چه ته
براستی هەلبەستان بۆ ئەژێ باوەڕ بم و من بە هەستێ خوا نویسیە و دەستپێکێدا ئەزانم چ سەر چ نویسیە و هەست و ڕامانێ من وێ هەلبەستێ جەم خۆت هێدێ بڕاستی جەم مێنێ وەکت هەندڕوێ مدە دمێنێ و هەگەر ئەس بێژم ینی نە هەلبەستەکە ولۆ سەر بخۆیەژی ئەسکارم لێ ڤەگەرم دەمەک وەرێ لێ ڤەگەرم قیمەتینێ هەبن ئەسکارم سەرڕاست بکەم لێ هەلبەست خۆوەکە خۆ دمێنێ جەمە يعني گومانیاتا به شێوەیە هەلبەستاتە نینە يعني هەلبەت جەمتە تو چژ هەندرێتە دەرکەوە ئەو بنەریناتە دەبێ بمینە دەبێ نەواش ناوبرن بنەریناتە نەوسا وێ ئەو مێنێ لێ ئەلێت ڤەگەرم قیمەتی هەنا نینن ئەڤژی باندۆرای سەر هەلبەستا من هەیە هندی خۆت ڤەگەرم ئەلێت مەیزێنم کە ئەڤ تشتام دانی ڕاستە نەڕاستە ئەڤ هەستێ مرچێ دەبێ گۆری ینی هەر کەسی لێ قبول کرێن یان نە هەمە هەر ئەستەنێ بینم نێرینام نە گۆری نێرینایە دۆرا خۆشی ئەدمەشم پرسێکی خۆش مامۆستا محەممەد ژامان دکە دبێژە دەست و هەستن تا خۆش بن خوشکا شاها گەلو نویساندن بە کوردی چ قاس پێویستە شتە وسا پرس دکە gelekî pêwîst e bi Kurdî. Bele. Pêwistiya xwe jî çi gelo? Pêwistiya xwe tê wextê ku min bi Kurdî nivîs niha ez rasta xwendam me erebî bû, xwendam Ferensî bû lê di mal de ez bi xwe kemînakê serxwezê bêjim Kurdî daxil mal de dirabûn dirûnişm hemû Kurdî bû. Bihtir min xwe Kurdî de dît mano yanî خوندنام عربی بو فرانسی بو gelek seqafetê dî hebûn lêm bêhtir Kurdî nêzîkî min bû. Silav ji mamosta Ammar Musa ra şêwekarê Kurd û her wiha ew jî nivîskar e. Hewldanên wî helbestî hene, hewldanên wî xurtin, her wiha yê çîrok nivîse. Xêratina te dikim û li gem me be heta dawiyê pirsin te jî eger hebin jî dikarî pirskî. Pirsin bi rastî pirsin şopîneran jî wisa carna cudahiyê xwe hene. Ji ber pirsin dibişkivin ji şopandinê wan û ji wan pirsan de dikeve çendîn ew vê mijarê yani vê hevpeyvînê giringiya wê dibîne. Helbet ev yekajî jî tiştekî berçav e. Belê, em ê pirseke din ji te bikin. Peywandiya te bi rexne û rexnevanan dîhaye çi astî gelo? Tu mijara rexnê çawa dibînî? Mijara rexnê elên me wextê ku niha qîmetîne min hebin helbet herkes Yani rexnana aciz nabî yanî ku hinekan em bêjin te xwastiya hinekî te sebir kira yanî wekim wek min nimûne yanî tu stingê te ji rexnê vekiriye lê carat dibînî rexnevanên wisa durist nînin ve baweriya te pir bi mesela rexnê nîne tu dibînî wek em bêjin filan kes ji te hez nake dixwaze moralê te bidixîne baweriya te sedî sed ji gotinî wî nayê yan tu gumanî ba te ev tişta çê dibe lê çi tê gotin ser nivîsên te tu bi singekî fereh pêşwaz jî di tîpê rexnê hene rexnê jê heya min birîndar bikê wate wê tiştek dibê min birîndar kê ez vegerim elawaz bibim jî heya rexne jê xwe de ye ez ê xwe vegerim ez mêzênim ev rexne helbet ne ji xwe de ev rexne hatiye ez ê xwe vegerim û ez ê heger tiştekî xirab hebe ez ê serrast bikim rexne tiştekî baş bînim wextê ku ne meselen ne ku min birîndar kê wate li xwe hebe
هنگی رخنه باشا هنگی رخنه باشا تو ناف کردادا رخنوان وسا باش نرینا تا دبینی تو وان دبینی وسا هم بیشن سودش وانا گرتیا جنرین نوانش تبینی وان یان جمع نینه یان پس نتا ددن یان دف داویج نتا تا تو ندکن یعنی جمع رشو سپی هیا نرینا تا تبه که چواد نرخینی جمع هاي رخنوان هنا قالك جارا جمر قوتنا أب نقطة هالوا قبول دكم براستي أزانم أب رخنوي مبيشخي تشتكيش ممكن هاكي أوي مبيشخي تشتكي مناكي أزامن او نيف جيراد بيجن نيف لي دكن رخنايا آباكار يعني النقد البناء روح آواز كان بله بلي بلي هنجي بله رخني قبول دكم بله او بخواه پیوست امروز نها گوتنه که غاندی هیا نظام کتابه گوتنه بهیستی دبیجه ین بمرا سکنی نه از خورد کرمه يعني ولو مبهيس کرمه يعني ويه هاي از بس ایشان دمه جی عینی جی از بهیس کرمه يعني هر دو جی یک برنگ ایشه تبهیز دکه و یک جی برنگ راحتیه پیشگیریه تبهیز دکه دبه يعني مروف ناخسره مروف داوی خساره ناکن داوی بهیز خورد داني تاوا دماغ رحنا جهي قدا براستا وين فيشخي ليه هناك بروغ هنا رخلي ذيك جبو خاطري مبشكينن أز في قبولناكم في رحني قبولناكم دوي رحنا جهي قدا دوي صدمي ويها بن نهم أولو وريقود بله سلاف ماموستا دكتور صلاح حدو بخير هاتي ماموستا عمار دبيجا شاها خانم دبيجا زانينا من فرنسية ماموستا زمان فرنسي خواندية يعني دبيتا زمان فرنسي خواندية لي يجبر كتل فرنسا ديجيب تو فيري زمان فرنسي بويا وفيري ويجيا فرنسي بويا هي دسبيكا مدى الكوليج فرنسي تفايل روش آفا دما بله هات ما بد جمرة هي قشتر بول دري بكتر جمرة بابون ويجايا فرنسي بل وقت بيجي بسهلاي بيش يام بابو متب بزدريك نديتن بيش يا خدا يعني تا هل بجارت في دفرين توري بري خوابدي فرنسا تنهاتي دفرة كدم تقول از فرنسا بيشي بل بل أزهات ما فرنسا بري خدا فرنسا جبل بو قندنامي لروش آفا فرنسي بو اها بله ونها جمتا فرنسا خوشه يعني نرين تنها قهرتن بجيانا كلويتا وقت بيجن جبو بنابران هناكي نوك ألمانيا خوشه هناك وقت هند بيجن يعني راست هذيكا تبس جريك نادي تنبراسي وقت دماز هاتم مزمان زاني بو هر تشتي خوشي درباط بو من ناسيوناليتا خود صلاة ولد غير تبس جريك بيشيام لدر كتن براسي جمرة باش بو بلكي مروبنا را نخوشي بي ما مستجمن را بحثا باندورا جيجه بكا جيجه يعني بيئة جيه چو ولات و پنابری دابون تا دوار نویسه دا دما تول روش آوا بوی او دور او ولات چو دابو تا چو دابو هسته تا و دما تو جیگه خواهی بینگهین تا جیگه که نو هاتی لگو هستن او دور فرانسا دور کی تمامی جد يعني ام بيجن هر جداهی دناو برا هر دواران دانینه دبره کی گلکی که مانی تی دا زحفن و دبره کی کو گیهای آستکی سیویل دبره کی دبره جیهان سیویل ام بیشن تا دناو هر دوارا دا او هر دوار چش بوتا دانتا وک هلبسوان وک کسایت وک انسان خواهیش مرا بحثا به که في سربيهاتية يعني في أزمنة بكي كلام بكم هل بعد
دما الولاتی خوابم هر تشت پیشیان وکری بوم هر تشت خوشک دیل پیشیا خواست بته زحمتی ندیدن لی دما بریم کتا فرانسا دا نش خوشی از هاتم راستی بريكي مال سوري هبوج آلي زلامي ما نمواطن سوري بو از مواطن بوم او نمواطن بو قلب تزدوج ود البيشيا مدركات بو خاطري زاروكا تشتيولو اما جبور بون بريخو بدنا دبركين سوري دركبن نخوش بوج مرا شحم آليا با دما ام هاتنا فرنسا الفيدري دي سهبون بسجريك هبون نقو نبون لي خوشتر بوجمرة چاوا بهتر بقيمتي خو بهتر دي بهتر موجودة خو الفيدي دي براسي بله بهتر جروج آباد دوي دليدا هم خوزانن يعني وضع چاوا بو وضع ناب هف كتبو هنجي خاصة ويفتري دلكي نخوش بو کی جان فتت بحثا کی جان دمه کی ده 1011 دما شر چه بو شر نفتی 2010 هم هاد نفرن آها بری بویر دست پیل کرد يعني بهيبة تقريبا بله يعني دوان دمانا دا و زحمتی الولید فرد دید يعني وكو كسايات عطايا يعني بيجن تد ناب يعني تو وك مروبك هالبسوان تو نزيكي سياسته بوي نزيكي بارتيا بوي هال چاوت ده که تقاري جمرا بحثا وي چاغه هربني بكي يعني تو وك كسايات چندين تنزيكي بويرن كود قوي من الولید بكي بوي يعني نا آن تو نزي سياسته بوي يعني اويا كاجي تشتكي دابوتا أنا أتخاذن هيك شمرا بحثا بين مشارك أبو ما جرينجا شبر أوجي أو شاغن زحمت دبن بشكي جرينج سربياتي أمرو في هستيار نخاصم كو أو مروف هالبسوان بقى دائما راسي روشافا مخطب لي جارة مخطب لي بويرا دكتور ليه بسكريك مرة دركاتين بتعليم مقابكش أساكنين شي خد بله تنا خازي بر تي كيفان مرسلان قول مشتغل إشفر برسيخ عبر برسك دنجي هيا دبيجين قالوا شاه خان توريا كردي ورقراندية زمان فرنسي يعني هم بيجين سربيهاتية تهيا كوتو تشتن كردي تشتن ايش كردي تبقو هيزاندي بزمانه كي فرنسي تبرنجي زمان فرنسي اشكره كريه تهولدانه كي بفيرنجي كريه نویسنده مهنه فرنسی براستی لی بهتری خواه هلبسته اوینینه نینه توینه نویسنه تو کامل بر چاپه دمکنیز دا چاپه نویسنده مهنه فرنسینه لی اوینینه هلبسته خوشه تشتكش أبين خوشتر نينا براستي أبين زمان حمي كسية وك آواز زمان كي جهانية أبين جيجي دم كنيز ده بله اشتغلت شابكين وهولدانا كمنا دي شي هايو نفسي كتابة كفرنسية أدوار قريب معني كردي بله وكي دي برتوكيم بريتا قوتيا سي برتوكيم هنا بله يا فرنسي دريدن دم كنيز ده شابكين قالكي باشا ما مستا بريز محمد جامان پرسكي تكشتد بيجي قالوا گوهرتنا جواتي زورا خال سر نویساندن تا چاوا بو باندوراوي هيا ما اختيقو ام هات البادا ام خوفا ما نكحتا چاوا ام محمد تشتي خص الراس بكين قالكي باندورا خال مكريال يو كتبس صلاة نويسكار ام از صلاة سكنين من نويس بله
انه غريبي يعني باندورا خال سر هر کسی که بده چاوا مروفه هلبستوان یا نویسدار بهتر باندور سر هیا مامۆستا عەمار موسا پرسێکی خۆی خۆش هەیە نویساندنی بۆتە دەژێ پشتی زانین و نویسینا بە کوردی و فەرەنسی گەلۆ حەزکردنا نویسینێ بە عەرەبی پچێک کێمتر نەبوو یعنی تو تا خوا فێری فەرەنسی کرد و tu bizarî bixwazî Kurdî Kurdî jî dinivîsînî yani ji bo derbarê zimanê erebî yani tu hinekî te kêmtir nebû nivîsinteyê erebî bi vê rengî dema ku te hin Frensî dinivîsî hem Kurdî dinivîsî yani zimanê sêyem ewa erebî cem te kêm nebû lê berva jî vê yekê tu her û her bi erebî jî dinivîsî qasî ku tu Kurdî dinivîsînî erebî jî dinivîsî كیم بو داری عربی ده کیم بو نویسان نامه مبخوشی خوا آنی داره مزانی اینو استابه لاواز بود عربی ده نو کبریه بله سلاو و رێز نویسکارê hêja İbrahîm Yûsif سلاو ji bo te jî slavê xwe jî ji te re hene helbestvan hêja Şaha Beyvan دعوا گلکی سپاس û her wiha jî bavê Raniya êvar baş hêja tu başî hêvî me tu her û her baş bî bi hebûna te bi şûpandina te em helbet kêfxweş in Muhammed Jaman bi dêjê nivîsinteyên siyasî netewî hene بله فرن siyasî ne netewî ne ji ber meselên siyasî cudayê hinekî ji meselên netewî yanî ew jî tu hesteke ji bo welat tu dirêxînî lê siyasî mirov dema dikeve nav kefteleftê siyasiyan û pirsgirêkên siyasiyan êdî mijarê helbesta siyasî ji ê netewî hinekî cudabûn şev tê veqetandin newsa tu vê yekê rayî newlû او الجب كيما راستي هيا نابش مثلا لي كيما yani te cara helbesteke siyasî nivîsandî ne netewî siyasî ha ku te rexnê terefekî bikiya aliyek يا بجارنا هيا مرة درباس بوا جار دارا belê Janar Musa xêratî niha ez ê pirseke em ê pirseke wisa din ji te bikim niha û berê tu heta çi radeyî ji bo mijarên helbest û nivîsê bi germî nêzik dibî bi meraqê ji nivîsandinê re ma çax temen rolekî dilîze ji bo nivîsandinê yani tu niha wek em bêjin te mebesta pirsê min tê gihîştî newsa yani tu niha bêtir germî û dilvekirî ji nivîsandinê lê berê tu bêhtir bûyî bêhtir lê em bêjin rola temen dilîzê her ku mirov mezin dibe yani hinekî çaxê mirov tê gohtêne guhertin lê ev ya qet yekiliyê xwe bi demê re tune ye carna mirov germ dibe carna mirov sar dibe carna mirov kêm dinivîse carna mirov zêde dinivîse wan gelek ihtimalat hene gelek bersiv jî bersivê pirsê xwe jî dan ez tevî wê jî dixwazim pirsin te guhtar رولات همان جي هيا هلبت مرو وقتی تبني خوا باش وكي قلتي مظن بيتر نضوج هيا نضوج هلبتواني هيا وبهتر بهتر مجال پیشید وبن ادبینم بهتر مجال پیشید از بقى باندورا نخوشی المکر دو سالان ویساندن ساکنه بكوجي بحسان جلطة دماغي مرتشيبو دو صالة ما نخوش ما العارضي شالا نصفي مرتشيبو ذاكرة فقدة ما غامتشو أفحب مو سر حسابين ويسان نامبو بله كمان جي هيا بله تو کیجان زمانی خود بینی بهتر فرانسی عربی آن کردی ما مجار جه هفدو جدا دبن لگور کارانینا تاجی چه زمانی را یعنی وکو مینا کور تاج مرا گوتی تب زمان فرانسی بهتر تشتن اوینی دینیسنی من زمان عربی جی دیدی تو تشتی اوینی بهتر دینیسنی
تشتي نتوي جي هناكي نبقاسي أفيني بر براستی بکردی بهتر خود بینم دمال دا کردی اغلبی جارات زاروکی فرق کردی حتی گوزکارم کردی بارا دمونستینم زاروکیام يعني همه تشتیم کردیه بهتر زمانی کردی بهتر نزدیکی فرق نزدیکی جمن فرانسی جی و عربی جی چه مجارن هلبستی بالاتا دکشینه بایا قوامت تبرسبا يعني تبي في برسي ما آماده کرده بس بله. از خاطر اینه کی زیاده تر بحث مرابطیه نه هم بیجن مجارن ابینی بالاتا دکشینه نشتیمانی بالاتا دکشینه و چه پیوندی دنابر هر دو مجاران ده هیا يعني هم بیج جارنا وكان بیجن ربازا هلبزوان زانيار جگرخوین يعني مجارن نتوي ومجارن ابینی کبو ناب هف يعني جارنا جنه پسندان دکر کو او مینا ولاته او بیجن هلبست اوی ناسکری ولاته من توی بوکا جیهانه به هلبسته يعني وكو كردستان كروبو او جن وك ام بیجن اردنگاریا کردستان كروبو وكو لاشه جنه برانبری ویبی تو حتى چرا ده جوه شوایه بکری يعني تو باتا ولات عيني وي او ميري كو مروف هلبست جبوي دنيفيسين يعني يعني تو جهدو ود قتني هر دو مجار ابینی و اجتماعی شبدد وقتهم يه نت هالبستان نتهوي مرا قش دركبي براسي قاله قش مرا مسر كوباني نويس مسر رجاغا نويس مسر كركوك نويس قالك باجاري ما منويس لي عربي جي نكارم قش عربي خلاصكم عربي جي شباب داوود مينا زمان شوية دربرينه يعني وسيلة تعبيرها بعربي بيقولون نا تكلي خاب بتشتكينينا يعني نا نج نتويات عمروف كم دكي نزيدتك بخاد بيني زمان داوي شوازة كيش بمروف هبدو بيناس بك يعني أوصى أذكردم بلاني بهتر حزر راماني مصر زماني كردي بي هلبستا كردي بي لي عربي جي از جار جارات فازم شفر عربي جي بنويسم بله نرینا تاج روشا روشنبیری لجم کردان چاویه لگور سرپیاتیاته او چندین دکاره باندورا خال سر مروی آفینر بکن باندورا وی گلکا اختاقو روشا روشنبیری باش به آفینر جی به نوسا وقتی هستا که بلند بی او هلبس جي قولي وي آستي وي ايه بلنتري بله واهن کسن نو جماعة دنيفيتينن سيف الدين ملا روجبا شفباش ماموستا گلستان بشیر الرسول ایبارباش حوالا هیجا خیراتی پرسکی ماموستا محمد جامان هیت دجه نخا گوتاره کی جبو یکیتیا مدیارا آماده بکش کرماته او برنگ کی وسا کنوک بیجه نها امیوار نفر روشا تفگرا توریا لفرنسی چاوایه نریناته جلكي باشا وأز تبليجي دمم بصحفية تبلي دم أتوليا هنا وجايا فرنسي تلنا زمان وكا جروبات شيدكن جروب شيدكن وجلك نويسكاتي ده هنا كسي جمع بعمر مصدر بترجمة فيم دكن فرنسينا فا اب اتولیا گلکی دالی زمانه فرانسی دا دویجا فرانسی دا گلکی مدی پیش شمرا تشتاکی گلکی گرینگا تبلی ببم بله سیف الدین ملا دخوازه هلبسه تا گهدا که امی
دو ماهی که بری داویا خلکی همه هلبسته که جوی گفتار بکن ماموستا دکتور صلاح حدو پرسک خواهی برسیدن تا پر کرتن و چه ده هندره تدا هیا شیروبه ناکن جکرم آخوا هلبستا که هری نیزی دلیته یا بخوینه لگر ریز البته بخوینه همجید بنداوه و هلبسته کنه البته ماموستا و جوان حفیظ عبدالرحمن بری هر تشتی از دبیجم سپاس بو خودل سر ساغلمیاتا شوی بویره ام بهوین اف بویر تجار دوباره نبا تو هر ساغلم بی تو هر برنگه کی بالکش بی و ام کاربن تم تا ببینن دوری نخوشی دوری بویرن جیانه گلکی سپاس ماموستا دبیجم پرسیتا برسیدن تا کرتن خوازه زیده هم باید خیلی هر کس شوازه که خواهی بس از به شوازه بهتر دبینم خوش دم امروز هست پیوین دم دانستاندن با خوشتر بجمرسله جریبازا ملاو و کسنین پشتی نمیجه رو دنن هیوی گهدار دکن آخفتنی مله یعنی او ریبازا هنه که از حسم هست کم که دیکتاتوریتی دا هیا لی دانستاندن ورسا پرسن کرد برسلن کرد خوشتره یعنی از باورم بهتر در فتح ده هر دو آلیان که یه پرس خواه راحت بکه یه دونی برسل خواه راحت بکه و پرس گلک بنشی یعنی از بجم اف دیالوگا راستین و خوش به وی رنگیه از نظرم هر کس طبعا هلبت برنگه کی به یکی نرخینه هنک دخوازن بروف پر باخره پر بیشه هن دخوازن هنک جیجی کیف وانش دانستاندن اراته شواز وانی دانستاندن اراته نه هم بجن سمینر هم بده یعنی از بخواه جیجی تبلی شوازا مامستا شاه بودن هەگەر داخەوە هەبێ ئەمێ ژوارە هەلبەستەکێ بێژن و دخوازێ ئەمێ دوورە دیسەمێ چه دبا مامستا چه دبا هەلبەستەکێ ئەمێ گۆر داخوازن هەنێک کەسن شوپینە و گۆر داخوازە مژی هەلبەت ئەمێ هەنێکی هەلبەستێکی هشتە گۆدار بکەن کەرەم دەلال و دووکانی دەلالێ من چما دوونە دیاری تذكرم الهرج هواري تفدر جها خس صبه تايباري وياكا من نهي لنا فياري ملتا برسيج همي كسي مبرسي شكاروانا جدي هاتان مبرسي جيد چين وكوش بران دقرم لناف دوستو هوالان لێڤا تەنابیدم تبووی لێلا وەستیان شتوندیە بێریێ بێتە گرین و دووریە زاریێ بێتە گرین و زاری نادووریێ تەمەن بووری لە هێڤیا کێف و خۆشیێ هێژی بنیازە دیدارە تەمە بهارم گولیستانا دلێ تەما بشلێر و لالان بەرنەواری تەما داوی بۆ هەلبەست بەێ دەستی تا خۆش بێ هەستی تێژی خۆش بن کەسێکی مامۆستا هەیە محەممەد ژامان بێژە کیژان هەلبەستوانن کوردین کلاسیک باندۆرە خەڵ سەرتە هەیە پرس گهدار کرد دەبێت کیژان هەلبەستوانن کورد یەن کلاسیک باندۆرە خەڵ سەرتە هەیە ئەز هەلبەستوانێکی
هيا از گوتنه که تیدا بینم باندورایل ببی يعني قوتنا خوش وقوتنا بهس تأثيرات سرمها باندورا المدبي يعني وكا باندورا قوتني المدبي باندورا هالبسبان المنابي بله 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 صح امنها جهان نزیکی داوی خلکی خاله از حز کم بری ام به خلکی بداوی بکن از گوتنا که تی داوی بپیسن أزيبي هالبستيجي بيجم هكذا الفتحة بي گلکی باشه کرم فازم كردي بي هون فازم كردي بي عربي بي فرنسي بي مو شت فازم تو چاوا دخوازی ام جیجی دخوازه گهدا کرنا هلبسته ایوار باش ما مصطفى صالح جان قلت بخير هاتي ما مصطفى محمد جمعان ملقور تيبن لاتيني من بليفكر باش نويتا وقت تيبن لاتيني محمد جامان تي بس نيفي عم بيجن كردي محمد جمعان بله خير هاتي مشاركته زستر كوباني هالبستكي بيجم كرمك ثوباني ما زلت أطوف حول حرم المكان أتدحرج بالخطى مذهولة أنا من سؤالي أما يزال الشموخ يتدفق من ربوع كوباني أما زال أهلها يعتنقون الصمود وأصداغ إيمانهم مملوءة بالعزة لما لا هي من تدون الأساطير هي التي تسرد الملاحم وعلى أبوابها يصطف الشعراء ليكتبوا عن جمال الريحان والعوسج كوباني تلك المخالب التي أراد نحشها كسرت والمؤامرات أحرقت أمام حرف اسمك كوباني بس سرچاوا گلکی خوش بباسی هلبست نوسا کو هست نوسا نازک بن هیسان بن هد کس تید گه سوارم اف شوية تيا شوية كو تو هالبستي خابري ودني بسيني فر الزين هكذا فتها بهالبستك أبينيجي بيجم ما مصطفى محمد جمعان بيجي از جي خلكي كوباني ما سلاو هيجا يجبو قهدا كرنا تجي ام سباستار ما مصطفى سر عفريني جين بيستيا وسر قلق دبرا لي هكذا فتنا بي نفس كارم درفت هلبت شبوته هي هلبت ما مصطفى الزين البستك أبينيج بيجم جورا باش تشيل كچاروج آوانا بتب خير دست خوش دلالي الصابي أوجي تسباست كان نفحات عشق بله لا يأخذك الضجر حبيبي تكون برعم عشق ينمو في ثنايا روحك ريحانة تفوح عطرا شمعة على طاولة احتسائك لخمر شفاهي داعب قدر ما شئت من خيوط الظلام في الليالي الباردة اجعلني حفنة من أزهار اجعلني حفنة من أزهار يدغدغ ربيعك نسمة هواء في صيفك يعاتب الخريف قائلا لا تشد الرحال لا تشد الرحال ولا تدق أجراس البعد اعزف الناي على قامتي واجعل كآبة الكلمات تتبدد في حزن تقاسيم وجه السماء دع القمر في حالة سمر فقط انظر إلي ودع الضجر بس سبات خوش شما هالبست انت وصا كنن ولو كيف تجي هالبست دريج رناي
هنا دريجي هنا يعني هل بس انت مينا برسل انت كرتن. قريب خلي بله دست صابه هرتم تصابه دی جیانه دا جبوت زیدتر بنویسینی زیدتر پرتوکان بر همان درخینی صعبة راستی دوا دمانا تو چه دخونی بهتر که باتش چه خواندنه راته چه هم بیجن تشتین ویجهی دخونی یان خواندن انت جور بجورن نه تنه دوار ویجهی دا براستي از فنان هاي بهتر كتاب جم هناك كتابي مثل الشعراء يا رومان ويسا الجم هنا بر كتاب هنا ادخل نمقدنا مزحفة باش يعني تو بهتر دخونی هناك اشتر نوال سعداوي كتابي جم هنا دخوين محمود درويش كتابي هنا جم دخوين از هما هر مدى مكتبك ميزينم تشتكيلو بالكيش ببالام بكشيني از سينم تخوينم فنام زحبة براسي ما مستا تشتكي دبيجا ما مستا محمد جمان قي اشتا قوتارا كي تخوات تو قوتارا عندي نيديسيني ما مستا بلد الفي ما بس قوتارا چه قوتاري دي نيديسيني قوتارن ويجهين لي قوتارن چه مجاري بيتر دسبيكي دم دنفيستن براسي ونهاجي از روماني دنفيسم لهيجي الجمع تمام نبوة هيجي فكرتي بدشيتي أدنفيسم فتركت ساكنم أد بهيجي جمرة دبي از هيجي خوا آباكم هندروي خدا رومانة تشتكى حسانة دبي هيجي از خوشتر حتى أذكاربم روماني پیش بخم جمعها بله هی بیا سرکفتن اشتاد خازم که چاروش آوا منك هلبسته کی وقت نویسند یا هلبست آوید به من قال أني أطلب إذنا للدخول يا سيدي أنا امرأة لا تطرق الأبواب ولا تدفعها بل أنا من تشرع الأبواب لأجلي وتنحني الورود لمروري أنا لا أطلب الإذن أبدا بل أقتحم اقتحام الفاتحين أدخل قلبك دخول ملكه أصعد إلى عرشي بثقة أتربع بدلال ولا أتنازل أبدا عن مكاني فاخلع غرورك وانحني أنت في محرابي يا حبيبي. سپاس بو خطیبی هسته صعبه و گرکوت ما بهتر نزدیک و هم تناس کن و باش بد بکوت روزی که ببینی وانا خلک کیش خلک جبو خطیبی اجیه که سرجنی بیز بله هسته تا تبراکر اف پیون وینه اوسا بله هل باش كرم دار امرأة تحطم القيود أنهكتني السلاسل وصدى رقادك يسمو في معصمي حبال الألم وقدماي مكبلتان أناجي أحزاني في ليال تاهت عن سوادها أنا امرأة يكسوني العذاب وأشجاني ملاحم أنا امرأة ترتدي الليل وتتدثر بالياسمين أنا رذاذ عطر لن أرضى بجوف قارورة تسجن أنفاسي لنسلمك مفاتيح عشقي يا من أضعت صمت الشفاء سپاس به هلبسته ام خلق خواب داوی دکن سپاسیا تتکم سپاسیا گرم ما مستایا هجا هلبسوانا کرچا پیوان سپاسیا وجی دکم تماشاوان پیو تیوی و برنامه من زانیار حتى خلق كدن بمنند خير وخشية سلام
بر مای قومی کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده برن جنده برن تاجبی آلا کردن جنده برن تاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده برن جنده برن تاجبی آلا کردن جنده برن تاجبی آلا کردن هم خوردن مریوتی مثل بین دیلیمان و پادیمان هر نشتمان دیلیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده برن جنده برن تاجبی آلا کردن جنده برن تاجبی آلا کردن لاوی کرد را کوی سرفی و شیران بابا خوی نشیدکن تاجی جیهان بابا خوی نشیدکن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده برن جنده برن تاجبی آلا کردن جنده برن تاجبی آلا کردن کردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا سلاون زانیاری لوا تماشاوان پیف تیوی ریبر هبون بورای ده برنامه زانیار دا بناو خواه یکیتیا نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری و بناو هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی ام بخیر هاتنا و دکن میوان خلقامه ایرو نویسکار و هلبسوان وژینا کرد هلبستوان و چیروک نویسه هروها رومان نویسه خواندن آخوی سرطایی و ناوندی لافرین قداندیه و لحلب پیمانگه ها آمده کرنا ماموستیان بشه زمان انگلیزی در چویه بیراجی کار ماموستتی لافرین گریه لسال 2012 لسازیا فیر کرن و پاراستنا زمان کردی لافرین فیر زمان کردی بود پنج برهمن وین چاپگیری هم خونن النده کومه هلبست لافرین سال 2016 و چاپ دویم لقامش رو سال 2022 هاورانا افرینی رومان لقامش رو لآلمانیا سال 2018 پنجره ایشه کرتچیروک لآلمانیا سال 2019 گلستان پیر نابن کومه هلبست لآلمانیا سال 2019 رومت رومان سال 2020 لکوبانی جوشان خانه آوا درکتیه وژینا کرد نها لهولنده دیجی و انداما سازیا فیرکرن و پاراستنا زمان کردی لسوریه شاخ اوروپایه تو بخیر هاتی زانیار آفرینر وژینا کرد بری هر تشتی ام دخوازن تو خواجمرا بدی ناسین وژینا کرد کیه؟ ایوار باش سپاس دکم مامستا ریبر سلاو ریز بو همو تماشاوان نهیجا براستی از وژینا کردم جعفرینه سال 1975 لگند ماراته یگری دای هرم عفرینش دایک بوم لعفرینه من کار ماموستتی دکر ماموستی زمان انگلیزی بوم به پشتی دا گیر کرنه از چوم حلبه از 5 سالان جیل حلبه مم و اف چند هایونجی از گیشت هولندا
هنکی از نابجم از نویسکارم لی از به نویساندن هنکی میجولم. سپاس دکم. بله. ام خیر هاتنا تماشاوان خوشی دکن. نویسکار فاطمه یوسف محمد ایوار باش ترا اوجه لیکولینر زانیار محمد شیخو شف باش اوجه ریزمانوان کرد مروان برکات روش با ارشف باش بوتا مامستا. بله. همه نها فرسه کیدن لتجبوتا آن اجتابکن لگور جیانگری آتا تنجزو و دست بنویساندنه کریه. شما او درنگی و چه هیچ تو بری خواه بدی نویساندنه؟ راست من درنگ دست بکر سالا 2012 بون پشتی قیران سوریه لسازیا فکرن و پاراستن زمان کردی از فری زمان کردی بیم. جخوا بری ویجی من بکردی زانی بخوانده لی همه تشتک نبخواه زمان او ناف دیره او براسره او رنگ دیره من تشتکی وسان نبیسته بی و نمن زانی من دست بکرسه کر آسته دویم مامسته من مصطفى حنان بو سپاسیاوی دکم براستی گاوا من رزمان خواندن يعني تشتكي تايبت از برخاك شاندم حس كرنك زمان دلي من دا چيبو اشقك زمان دلي من دا چيبو من خواست از بردوام بكم دا زمان دا من آسادو دي داويكر من آساسية جيلبا دكتور محمد عبدو علي بر دبارا جي من جارنا كورس جيدان جبروي رزمان من هين خورتربون ده همان ساله دا جي ما كومالايك جنان العفريني دام از راند بي كومالا روشن بدر خان دوي دمه دا ما روزنامه درخست روزنامه بكردي وعربي بي از برپرسياري بشي كردي بي جبروي جي يعني قبا مروف برپرسيار با دوي بقاصر وي برپرسياري با جبروي من بيتر خواستاند قبا ما روزنامه دردخست دبيرا من هجمارا يكي و ديه و سيسيه من پر آلی کاری دخواستن دوی دمه دا مامستا مروان برکت جارنا مر آلی کار کو مامستا دکتور عبدالمجید شیخو دکتور محمد عبدو علی راستی ده هجماره پیشین دا از پر لوان بدگریم حیا از فیر بوم گوتار چاواتین بیساندن چاواتین الخاندن اف گوتارا باشه بو روزنامه یا نه جور دا من دست بکر دوی دمه دا نویساندن من جو خورد بین من بگوتاران دست بکر پشتی گوتاران هن هلبس جی من نویساندن لسالا 2016 بین من کما هلبس خواهی که خونین الانده چاپکر العفرینه مامستا تو هنگ کست بیجن زمان هل زحمت ترین شیوای نویساندنه تو وی یکی رایی؟ نه حس کرنا زمان دهیلا هر تشت الپیشیتا سر راست با بو من از یک جو کسین کو جبو جبرکو مش زمان حسكر من نویساند نه استرا بیجم نویساندنه من بعربی تنانه به انگلیزی تنانه انگلیزی امر خورته عربی خورته لیش بر حسكرنا زمان من برای خدا نویساندنه بله شباش ما مستا رشید حلاف ريز سلاف جبو تجي مصطفى براوي ايوار باش ما مستا خير هاتي جانار موسى ایوار باش سلاو ریج بو تیجی مامستا همینها پسکی دن اشتبکن او جیجی بش بعینی وی بمجاره هلبستی با گردایه تو تا بگوتارو هلبستان دست بنویساندنه کرد پشترا چما تا هلبست بری خدا پشتی هلبست چیروک و رومان یعنی کی ده فوتا کتو تجهل بس هناكي وقتي بري خوابدي او هر دو هنران چیروک و رومان بله براستی من به گوتار و هلبستان دست بکر من گوتارن خوا دگلک مالپران دا دگلک نجنمه و کووارن کردی دا جی دوشاند لولت و در وی ولت حیا سالا 2018 سالا 2018 گاوا ایریش بسر عفرین دهات دو دمه از عفرین دابون
دوی دمه دا من تشتن دنویساندن لی من ندگوت جیروکا، من ندگوت رومانا، من ندگوت هلبسته لی هما من دنویسان. هوالن من هبون براستی هوالن پر بوهابن از پسند دکرم تشجیع دکرم تبنویسینه و خمه مخا تچو دنویسینی. دبنوی ایریشه دا باز لعفرینه بون من دنویساند. ایریشه عفرینه 5 و 8 روزان البرخادا دوی دمه دا من دنویساند. بری عفرین بکه بدو هفتهیان از عفرینه در کتم. از چون گنده برجکه لو داره دیسا من نویساندنا خبر دوام دکر از باش تیرا چوبون. از چون نبله پیرا من بداوی کر گردورا 125 روپل 120 روپل از نزانم در کتن. ویجا ما بریارستان گودوه ام وگرن عفرینه. بشتی عفرین ها داگیر کرن مگازی وگرم عفرینه. ویجا پرتوکا من هم بتواهی لسر ایریشا سر عفرینه بون. لسر ترکابی لسر برخدان عفرینه بون. هنگه من پرتوک شان دا قامشلو با ماموستا ابراهیم قاسم بو چاپ کرنه او رومان بی رومان من آیا که بون و از وگریام عفرینه جبر دمات وگری عفرینه د بشتی داگیر کرنه اف دبا يعني پاشروجا کنه دیار من خواست پرتوکا من ببینه براستی گاوا من وی پرتوکا د نویساند يعني از حس بوم گر نویساندنا رومانه نوک نویساندنا هلبستیه از قانم بیجم فرحه دکانی بهتر تشتان تیدا بنویسینی چروکان پیدا بنویسینی گلک سرپیهاتی انگوهاتن سر مدوی دمیده من تیدا دنویسان مشیوه که فرح من وحسیک تیدا هین باشتر دی کسایت رومان پرن جبروی براستی من رومان پر حس کر دم از لعفرین بوم سرپیهاتی انگوهاتن سر ملت ما گلک بین براستی گلک اشمل و داره دیتن ایشن جربون لی هموش یکانیه بون دوی دمه دا من جیروکن جی نویساندن بشتی 7 حیوان از لعفرین ما من برای خدا حلبه لحلبه او جیروکن کو من نویساندنه من او جیشاندن چاپه من چاپ کرد و پیرا زانم لی از بیجم رومان بهتر رومانی از برخواب شاندم دوی دمه دا من از خاطر وان کلیان بکی او کلیان که پشتی داغترنا عفرینه تو وگریای عفرینه جبوتا چاوا بو او هوایا او دور بوتا يعني بچه رنگی چه دابو اف بویر آن اف کلی باندورا خواست سر نویساندنه تا چاوا بو چه رنگی بو اره گاوان بگریان عفرینه اف دسپیکه بری از بگی هین مالا خواهین ام دترمبیل دنا هین ام دچن عفرینه براستی هلوشاندن لحر درکه بو عفرین نا عفرینا بری بو يعني سرو بن هات بگوهرتن چتل ور لور دبزیان کرده مکیم بون براستی باس شتی بیرامن گاوا گیشتم پیشیا مالا خوا گالمه رک برمهات سر من راموسا گوت از سپاس دکم که وین وگریان عفرینه عفرین سیوی مایی دوی ام همو وگرن وارخا لگو داره گلک چیروک چه دبون لگو داره یک هات گرتن یک هات کشتن ایرو الورد زی چه بو لور دست دریجی چه بو چیروک جرب بینو همو به ایش بین ام وکس ام جهندران در ندکتن پرکیم ام در دکتن لی تشتی مل در دورا خواد دیت براستی باندورا که پر مازن لمن کر جبروی چیروکن که من نویساندنه بهتری خو سر عفرینه بین و حیار روژا هیرو از بیجم پینوسا من بهتر بکار هات جبر گرنگی هبی گوتشتن من دیتنه ورن نویساندن بله مستم نهان میوان مینوجی کتنه بمعنى ام بیجن الگلمنه او جیت جمعت شوپینن او خواه یک بریز محمد جامان بریز و سلاوش بوتجی ما مستا محمد مامو ایورباش ترا و نویسکار محمد عباس جمعت شوپینه دنباش هجا هروها پرسکه نویسکار فاطمه یوسف محمد هیدوی وک جنک کرد از کدو خباطته پیروز دکم ابنه پرسه وک تسنه سپاس ما سپاس بوده بله و ام بوی هر وها جی ما مستا باور جان او جی به مدشوپین نها شف باش ما مستا
نها امی پرسکی دن اشتبه کن تو وک هلبسفان چه مجار حزرا تدکشینه چه نامه تو بریا هلبست ریدی کی افرین وک باجار چه دابوتا دوار نویساندنه دا بله هلبست بخواه هنره هلبست زمانه موزیکه دنگه هلبست خملا زمانه تکانی دریا هلبست دا خونین خواه خیالین خواه حزرین خواه بینی زمان و بیوین کم واتاین پر هلبست ده هرکن تبنا هلبست من براستی ریسیه و رنگ رنگ بی گلک تشت بالا من دکشاندن جارنا هلبست نکو ترونی تبیجی اکی هلبست بنویسینم و تبنویسینی جارنا هلبست بخاطه بالا تا تل جیه کی رو دنی تل شواتاری دنیری جارنا تشتن ببیرا تاتین تدنویسینی تل داوی صدیقی بو هلبست اجبروی هلبستین من دچار چوبای که دنا هاتن گریدان من سر ابینه نویساندی سر حسکرنه لسر شواتاری لسر زبستانه بوهاره لسر کوچبریه پنابریه لبراستی بهتر من لسر دنویساند ولات بی عفرین بی عفرین به تایبتی عفرینا رنگین آب بری داگیر کرنه جبر از عفرین دامازن بم و عفرینا بریندار آپشتی داگیر کرنه جبر من برین وی بجاوین خادید تو بهتر خود چه داده بینی چیروک هلبست آن رومان بگمان هلبست جبر دست بیکام من بود هلبست دابی هلبست من خوشتره هلبست گانی حزرک بچوک ده هلبست دا بهرگینی لی هما رومان جیانه کدنه رومان فرحتره کسایتن رومان جارنا تدلوینن تکانی گلک تشتان به هفرد رومان دا درخینی گر چیروک بی گر از نظانم ویداویه از حس کم که رومان بهتر من برخودکشینه بله درومان انگو من بحثی خب بهتر درومان دادیتی درومان رومت تو به تایبتی لسه پرسکریکن جنه سکنی بود آره حتی دوی رومانه دا چو بود بله براستی مجارا جنه مجارا که گلک فرحه پرسکریکن جنه گلکن من خواست از تشتکی تایبت به جنه بنویسینم برای گلک جاران لسر جنه هاتی نویساندن لی همان گر به پینوسا جنه به از دیبیجم بلکه هین باشتر او زودتر بگهینه خاندوان جبروی من خواست از تشتکی لسر جنه بنویسینم رومانا من به تایبتی لسر جنه که بون سر جیاناوی پرسکریکا کود جیاناوی دا چه بونه زورداریا لسر جنه زورداریا جواکه جارنا زورداریا جنه لسر جنه دیسا اوجی گلک جاران رویدا گلک مجار تیدا هبون دوی رومانه دا من خواست از ببیجم که جن او خوا پیش دخینه جن به زانبونا خوا به پیشکتنا خوا گرلخوا مقاطبه گر خواب پیش خینه اوی کانه به همو تشتان چارا سر بکه همو پرسکریکن خواه چارا سر بکه لهنگا رومانه لورین بی لورین داوی رومانه دا دبیجه لپاش هر جنک سرکفتی او جن بخواه من خواست از بین همه بکینم خاندبانه خواه براستی از پرکف خوش بیم پشتی که رومان هات چاپ کرن گلک جنان گلک کچان به من راتی کل دار بین گلک آنجوان گوتن موقعی تلسر من ویساندیه خود وی رومانه دادید کسی خواندی جنا خواندی خود وی رومانه دا دیدن جبر ویجی از پر کف خوشم به وی رومانه دوی دمه دا چه پروژه نویساندن الباته هنه؟ پروژه نویساندن بله من 2020 رومان رومت ها چاپ کرن دپیره من یک دن نویساند نقشه ایشه هاوجی لسر جنیبی و لسر کوچبریه سر زورداریار سر جنیب کاری بیجی وکه هم بیجن ریبازا حلم مستغان میان بیجن باوی رومان به هفدو با گریدایی وکه هم بیجن هفدو با کری نه از نه
ایش بر کومجار عفرین ان بابتا گرینگ در نویساندن تدا بوا عفرین تنه نبوه شوایی لی از بیجم مجارا جنه بیتر جی از کشاندن برخوا جبر پرسگریکن ما گلکن رومانا من نخشای ایشه دی سال سر جنکه بو لسر کوچبریه بو من بری و بدو سالان از سال کش حالا بدر کتما بری و به سال نیوه که جی من شاند و شان خانه که لی مخابن نهاد چاپ کرن پشتی از گیشتم ور من دی سال رومان وگراند جبر رومان دا هن کوچبری جی هبو گاوا من کوچبری بخادت تشتی کوت ببینین نه وقت تشتی تو کوت ببیسی من ریا مرنه بچاوین خادی جبر وی گلک تشت من تدا گوهرتن و من جارا کدن شانده چاپه سوزده نزیک دج من را واره چاپ کرن لی از جبلی وی نها رومانه کدن لبردستین منه از بهفیما او جی دمکنیزده داوید با بله قرات نوا دکن میوان انهجا باورجان محمد دلی او ابو یوسف جمو دلوان دشته هروها مامستا خالد بهلوی ابراهیم حسو شفباش ورا حمیان مامستا همه هنکی بترا بچن دمات العفرینی بود دلگل هنک جنن کرد کوملیک بسرناو روشن بدرخان دامزراندو بو دچاوا دست پیکرو بو کار کومله چو بو و چما او خبات راوستی بله براستی کوملیا روشن بدرخان جهکی و تایبت جیانا من دهبو از مونکا پر باش بیبو من لسال 2012 ما کوملیک آجنان کوملا روشن بدرخان آجنین کرد لسوریه ما دامزراند روزنامه از بیجم کوملا بخوا جبو پسند کردن آجنه جبو پیشکتن آجنه جبو ما گلک کم جوین چه دکرن چالاکین ما دوی دمه دا گلک بون پیوندین ما به رخصتن جنان لروج آوا و لدروی روج آوا جی چه دبون جبلی ویجی ما روزنامه جی در دخست بناوی روشن او جی دبن سیا کومله دا بون براستی کومله دوماند حياة صلاة 2018 قابعين كات ما كومالارا وستاند جبر هبال المجي قلق لوداريمان رافرينيمان ام راوستيان و كاري مدور داما داگیر کرنا عفرینه انگو جبو داگیر کرنه کومالارا وستی بله عيني وجهي تكوفارت نابي روشن در خست شمارا قال و ازمونه بکه چقاس بردوام کرد باندورا خواه لسر خواندوانا چاوا بود آره من برای جگوت روزنامه روشن بخوا دبنسیا کوملا روشن و دلخان در دکت کوملا از بیجم کوملا آجنان بین جبر ویجی مخواست روزنامه تایبتی به جنابه مجارن و پرانی لسر جنابین روزنامه بخوا چاندی بی جواکی بی پینوسن و پینوسن کوته دا دوشاندن جی براستی پرانیا خوا گیجن بین گلک جنن کو دوی دمه دا مرا دوشاندن نها بینا نویسکار و بلکی از جی یک جوان بم دوی دمه دا من دنویساند دا روزنامه دا لی تشتن من تنبون باندورا که خوش هبو روزنامه به کردی و عربی در دکت دو 27 هزجمار جه در کتن جبر روزنامه مهانه بی حرسه حیوان جاره که در دکت بداگیر کرن عفرینه را او جیراوستی هجمارا 26 موشاند او 27 هین لبامنه لنهات وشاندن آماده بی لنهات وشاندن خیرات امام مستان نور الدین حسینی شیخ موسی علی خرواتو جی بخیراتی دلوبانیا دشته سپاس مامستاری برهبوم سپاس مامستا جینا کرد خودی بینوس آزاد سپاس بو شوپاندنا تا جوی خلکی را مامستا دلوبانی دشته عبدالخان تلداری سلاف بو تا مامستا بله خباتا تاج بو فکرنا زمان کردی دیار و برزه لگور شوپاندنا منج خباتا ترا تجهه کی تایبت جبو ویه که وقتان دیه
تو دکاریش مرا بحثا قوناخ خواهید پیشی بکی چما تا او قاس گرنگی دابو و مجاره کنگی چاوا بله وقت من برای گوتی سال 2012 هان لسازیا فیرکرن و پاراستنا زمان کردی از فیری ریزوبان کردی بوم من آسا دویم بر جخوا برای از ماموسته زمان انگلیزی بوم جبرویجی من حسکر زمان کردی هیچ از بهتر بر و زمان هرم من رابی آستا یکی تبیرا من دوی دمه دا 22 ماموسته نفرینه حوالین من بون من کورسا آستا یکی داوان گاوات کورسی کی ببی و کورسی جی بدی دوید بهتر خواب وستینی دوی دمه دا من براستی من خواباش وستاند جبر شاگرد من جی همون ماموسته بون اف ماموسته زمان انگلیزیه فرانسیه اف ماموسته عربیه انگو آگاهیان لسر زمانان لسر زی زمانان لباوان هیا فاش بروی دفع از بهتر خورد بکم و از کان بم کورسی بدم من کورسا آستا یکی دام و دویم جی من داوان بیرا من آستا سسیه لجم دکتور محمد عبدو بوی دوی دمه دا من آستا سسیه جیبر و جوی دمه دا از بیم اندام آسازیه و کورسین خواه من بردوام کرن از بجم بهتر تشتهیشت از بله سلاو بوتا مامستا نویسکار کرد ابراهیم یوسف بله مام وک بدیت رومان نویسا ما هروها هلبسوانه و چیروک نویسا جی گلک تشتنوی دولمند هنه به دولمندیه راستی باندورک باش بو جبو همی شوپینر و خاندوانان کرد بله مامستا همه جاره کردن بگرن پرسن خواهش بکن مامستا همه جمعه ایجاد تو نمونه یکی باشی سرکفتن بوتا براستی هر ببیرنگیه دما جنه که کرد به پینوسا خواه درد و آزاری ملت خوابی نویسه هروها اف هلوستک دزنیشان نشتنه جه هرنگاری خواله بله جیهان همی جبر کو هم او هلگره باره گلمیر و هم جی نخواستم دما کنی بیساندن بر رنگ کی جدا دخه هندره ویجه و جویجه او خوجهی آن نتوی بوی باندوره آن بوی میاتیه باندورا خواه لسر ویجه یا جیهانی بگشتی دخه بله مامستا مروان برکات گوتنه که خواهید بجه پرش ویجینا هیجا گلو هلبست تنه هست و پیون آن چیکدانا گیانه گلو باندورا ته هلبستوانو لسر ته هبونا کو به هلبست دست بکر یعنی هم بین باندورا کسی که سر خباتا ته کسی که هلبستوان تایبت درباره ساندنی بله سپاس دکم مامستا مروان براستی هلبست هر تشتکه وقتا گوتی چیکدانا گیانا راسته دست بیکا من گاوا من دست به نویساندن اگر من بودار ده نویساندن دوی دمه ده مامستا مروان برکت هن هلبست ده نویساندن دان بر دست من جبول لی بگرا وکیته دوی دمه ده من هلبست ندن نویساندن لی گاوا از کور ده هلبست ما مستعد چوم براستی من هلبست جهف ده شلاندن از گیشتم رحی هلبست بچه شویده نویساندن جوی چاقه ده جوی هنگه ده من هلبست حس کر و از به هلبست را چوم براستی پرتوکن هلبست ما مستمروان برکت با دوره که خوش لمن کرن سپاس دکم ما مستمروان جمرانا بحثا دست بیکا سازیا فکرن و پاراستنا زمان کردی لسوریه بکرد تا چاوا خود ناف دا دید از مناطقه ده ناف دا به چه رنگی بردوام دو اگر جتا بخواستن تو نرخاندنا خباتا وی دمه دست بیکا 2012 بکی بله تبلیبونا من سازیه نها من بری بیجی قالی کر از
لسال 2012 هان از لسازی فر بون و لسازی من کورس جیدان کورسین زمین تشتهیشت از بهتر بر و ورم حس کرنا زمین بی لی همات دبیجی 2012 هان سازیا فر و پاراستنا زمان کردی بری و ششی نیسانا 2006 دا سازیا فر و پاراستنا زمان کردی هاتل دارخستن کنفرانساوی چه بو دامزرینرین سازی دو دمه ده از باورم 11 کس بون کسین گوتین بیرامن دکتر محمد عبدالعلی بو قازقلی بابی لهنگ بو کمال حنان کمال عبدالو محمد قرا حسن مروان برکات از بجم هین نوشین به جرمانی هبی بلکی صالح بابی سیدو بابی هوزان هبی از نظام بلکی ناوی تباهی نای بیرامن لی او 11 کس بون سازی هات آوا کرن و سازی نتن العفرینه بو سازی لحرس هرما جزیره لشامه و العفرینه از درنگ تبلی سازی بوم 2012 هان و 2012 هان دا من کاری خاکر گلک باشه باب محمود بارباش هجا نویسکار نهری گورانی بارباش بوتجی ما مستا باران سلاو ریز جبوتجی ما مستا هجا شاه پیوان هلبسوانا هجا بارباش بوتجی نها لهولندای دو زافیر کرنا زمان بریا اونلاین بردوام دکیش مرا قالا وی خباته بکن چندین جواک جویرا آماده و وکریه بله از بیجم دیرو که ما کردان دا زمان کردی براستی ام پر ایشیان جبو زمان خواه زمان ما قده خبی گلک کس لحاتون گرتن دهاتون کشتن جبو زمین بری 2012 هاندا لروج آوا ری وکر هات وکرن بو فکرنا زمان کردی ایرو به هزاران شاگرد لعفرینه و لجزیره و لکوبانیه درچون شاگرد عفرینه تنه 5 سالان خواندن لی او خواندن او فکرنا زمان و دهش واندا بمینه و نیج بیر کرن گاوا گهشتم اوروپای براستی یعنی من باور ندکر روش به اوایی و دجوار به لفداره از گلک مالباتان راست هاتم زاروک وان بکردین زانن با آخرین تدبینی هندر مالان ده دیو باف به زمان که بیان به زمان هلندی به زمان آلمانی بشه به زاروکن خارا دا آخرین و دکنن دبیجن امج زاروکن خوا فری زمان بیان دبن ما گلو زمان وایزک ماکیت کدام اگر ام وی اوایی هرن از نابیجم 100 سالیدن از بیجم 25 سالیدن زمان مویتون نبودن ما مستعد تفرد از خاطر چی تکیشته بکنه نبونا جی کرنا هسته نتوی جمع کردا کی به پرسه سر نبونا وی ما مستعد ده بر بسیار پرن لی از دبیجم اگر هر یک جخواد دست بکه از یک وقت نمونه از گهشتم ور مش خواد دست بکر من از دخواد دبینم کو از کانم زمان فیر بکم فاچما از را وقت ام دزانن کو چه در دنیای دا این ام بیجن جواک جب شافتن د پاریز دی ساری خستن سازی لی چما جمع یعنی به ارک خواب ریک و پیک رانابن شبرچ از بیجم بلکی البداره گاوا مروف ده دیگینه اوروپا بری هر تشتی حول ده فیری زمان دولتا گوله بیم میوان فیری و زمانی بیبن زمان دوی دولت او سبا جرا به آلیکار و کار کی ببینه و روشاوی دراوی و باش با تکلی و وی بخلکی را باش با از بیجم بلکی روشا دراوی بهتر باندور لوی کی کری لی تبلی برجواندی دو رنگن برجواندی مورالی هنه برجواندی دراوی هنه یعنی ام بیجن جفو خاطری برجواندی دراوی ام فیری زمان بیان دبن لگلو چما برجواندی مورالی یعنی گیانی نینه جبو ام زمان خوابا بینه گریدان چما نبونا وی تفدگرینی جی چه صدما هستن کرد پروریه
هستن کو ام بیژن از کردم دوی از لگل خو خودی درکبم از زمان خو خودی درکبم از نزانم لمخابن روش لور بوی اوایه دیو باف بانگا من جبو همو دیو باوان بری هر تشتی بزاروکن خورا بکردی با آخبن از بری به من از چون مالکه زاروک وان 10 سالی لی بکردی دنویسینه هو اللي بدبستاني تاني هولندي فيردبا وانجليزي للمال بكردي جي دنفسينا قبا من جي برسكرتو تشاوا دنفسيني شو مرابوت باوي من فيردكي كسينكو للزماني خودي دردك بنجي هنا اللي تاني جمع دفي لفك هبا دفي امج هفدو فخانيزيك بكن قبا از گیشتن ور سازیا فکرون و پاراستنا زمان کردی جه سال 2019 هنده بشیوه که فرمی لألمانیا دست بکر بیره لسرانسری اوروپای از دیسا تفلی سازیه بوم و نهال بداره کورست زمان جی امددن و امفیر جی دبن پرورده کرن جی هیا و فکرن جی هیا بله دلووان دشته هنک ناف گوتن او جی دامزنر بون آره آنی بود زمان دجار سیدو باب اوین محمد شه برمجا جی جدامزنرن جدامزنان بود آره نهری گورانی جبر هموناف بله جبر هموناف نهاتن بیرامن لی از زانم او 11 کس بون کسی هاتن بیرامن مشترانین زمان بله مامستا نهری گورانی تو پر خواهد هلبست دایان چیرو که دا دبینی اف پرسکه مامستا یا هجابش نکرد از نظام از بیشتر برای ما برسوای پرسیجی دا هل بس دست پیکامن بی لی براستی نه رومان بهتر من برخواد کشینه از نظام دم که دا هل بس بمره سکینی بله روزین ده دو یوار باش هنرمند دلال محمد جمعان هست کانتوی بینگها فیربونا زمانه هل بات مامستا از تبلی تدبن نبونا هست نتوی او خیلی کمروف بلا ولا بلا براستی خالد بهلوی بجه ریزو سلاو جه هلبستوانا و نویسکارا یاک و درد و آزاریان و دو بهزینه و دیمنا راستین و دو بهزینه بریا بر همدانا ویجهی و هول ده زمان دایی که بپارزه اگر کرد لکو داره بود سپاس ماموستا از بوه که ترام صاحبت سمیر حسین نعصود به سلاو و ریز لوه سلاف بوتشی بله هون بینگها هنکرنا زمین بسر چه پرتوکام دی کاری بریوان چه کلم و زحمتی لپیشوا درد کون و جبو پیشوا خستنا و خباته چه پیوسته بله جبو ربازن فیرکرنه جبو پرتوکان نها لوی داره پرتوکا آستا یکی ماموستا مروان برکت آستا دویم و سیم دکتور محمد عبدعلی کسی که بخوازن پرتوکان تاپ کری دیدنه و کسی که نکارجی ام بریا آنلاین لسر زومه پرتوک PDF داده که و ام کرسی خواب بره ودبن اسی گلک زحمتی لمراستن یک زحمتیان اف هستن نتوی لبا ملت ما هناکی کیمه دیو باف زاروکن خاکانن بشینن کرسن هلندی آلمانی انگلیزی چه کرسی با لی هما بی زمان هناکی خاددن آلی لأسن لألمانیا الباوه سه دبستانان ده زمان کردی وقت زمان دویم لرخ زمان آلمانی گر شاگرد بخوازه کانه فیر ببین و در دوره 98 شاگرد تنه ناوین خاطو مار کرن کسین که لأسن لوه و در دوره وردجی هجمار وان 27,000 کسبی ما قالوش 27,000 تنه 98 شاگرد هنه اف رحی بر پرسیاریه پرسکریکا یکمه آدنجی نبوینا دمه براستی گلکان شاگرد بچوک جهانا و مازن جهانا شاگردین ما گلکان کورس لباما ناوه خاطو مار کرن لیجبر نبوینا دمه از بیجم ایرو از لکات حشت از کورسی خاددم
او لدبستانيا او لكاركيا نبونا دمي لفر او جي دبي برسكريك. بله نبونا دميجي گلک پرسپیک هنه و نبونا ام بیجن گل ما عن جواک ما خودوری پارتیان بخی یعنی ام بیجن بباوریک چی بید نافبرا جواک کردی و ریخستن نوی براستی اف راستیه یعنی چه پرسپیک بجه و مسئله حزبان ام جه دورن چما ام جه دورن؟ یعنی جارنا مافدارد هند گوتنی خدا ما مستببورينا لأم دوزا زمانه كردي دكن أم ندوزا بارتيتيه دكن قوات زمان فرد به إيش بارتيان بويا كتنايا اگر کی دبه بلا ببا گلک ما مستهنه از ناس دکن سربخانه و بتناخه و دیسا جی کورس وکرنه و زمان فرد دکن اف به پارتیتیه وان نگره داییه زمانه گله نه زمانه پارتیات تنه. بله ما بست من جوه که کو دوی خبات ریخستنی هبن کو او وی که ددنه جواکه وی هستی ددنه جواکه وی برنامه‌یان وان آگاهداریانا ددنه وان دما او تیکیلی ساغلم به ابدهیله ری ودکه جواکه را کو ام بیجن مرسله زمان جدل بکره دما نبونا وان تشتان دهیله کو جواک دلسار به جی مرسله نیز بونا زمانی کردی جبر اب مرسله گی هوا گریداینه یعنی ام نکاری مجارا زمان و پرورده جی مجار سیاسی تو نکاری جی وقتی نیجبر همو دنیای همو آستن ریخستنی دنیای دات وره میزه بکه کو ین مرسله هینکرنه گریدای بریخستنا اگر ریخستن سیویل بن آن سیاسی بن هم بیجن و شاخنوای روشنبیری او تکیلی پیوندی چه دکن نابرا جواکه و مرسله به پرورده و گریدای اب یکال همو در آوسای لجمع کرداش بد که او پیوندی قطع نساغلم اجبر و هست نتوی کم بده یعنی دوی هم نکارن هم بیجن ریخستن خایان سازی خواه جهوله درخینن بیجن وانا که او ایشیوان پیتونه افتن قصور سر ملی جواکه ویرنگی اگر بله سلاو جبوتا ما مستاروجين قدو پرسك خواهد به نرينا من هستي نتوي بلند الجم پراني ملتي مي كرد لكن بونا جيهاتي بونا الجم هنا كان او پرسكريكا شبروي وقت دسبيك دوي ام مالباتن كردي بگرنگيا فكرنا زمان كردي آگاهدار بكن آن وانا فير ما مستببورينا نتلبا من هناكي لاواز دبي جارنا تبرين از وی والاهی دادگرم جارنا دما قلت با از ایدی بپرسن شوفی نران وجود دبن اره از مصطفى حنان ام سرکرتین اشکار و خبات آوارد خوازن سپاس ممستا سمیر حسین نعسو لیما خوابن از به پرا لشاگرتان وینم کو از وان فیری دگرم کو از وان فیری زمان کردی بکم لی تو کس ناتین کرسان از زانیم با آخبن؟ بله مامستا کرم بله براستی وقت مامستا گوتی افجی پرسکریکا کم از زنه تو چند مال باتن کرد ناسلکی تدچی تدبیجی بلا زاروکه و ورن فیری زمان ببن و ناین کورس بخوا کورسه کو ام ددن ام بی پرا ددن و ام تپراجی سازیه جوار ناگرن ام بو پراگشت یعنی کاره مگش طوعیه کارکی طوعی کارکی بخشانه بی پرایا ام لشاگرتان دگرن کو ورن کورسا ببن هن کس هنه خاددن آلی هن کس بهانه یان دبینن از بیجم او تف بهانه نه یا راست حسین تاوی لباوان هنکی زحمته گلک کس جی هنه از بری ویدرو جان راست خورتکی هاتم خورت 29 سالیه هاتا بام سلاف دا از به حسیام کرده ام هنکی به هفره رو نشتن خورت جا عفرینه هاتیه هولندای دبی جا تو کرد در دورا من تنانه که از بیره بدم بستینم جبروه کردیاوی هنکی جهفکتی بی از هنکی بخورت را رو نشتم من جرا گوت از کورس ددم هر تاول ناوه خاتو مارکر و بمرا بنها بشدار دبی کسین کو لید گرنجی هنه
و ایدن دوی مروف پیوندیه به مالباتان را بهتر بکن. بله بنرین آتا جبو چالاکرنا تفگرا پرورده جبو زمان کردی چی گرگه؟ چی چاره آن پروژه لجمته هیا جبو ریگرتنا لپیش کشافتنا زاروکن کردی لأوروپای؟ بله براستی ام لپیش مترسیه که گلک مزنن امی چند سال دن کرده وندا ببن جبر و پرسکریکن لپیشی ما پرن دوی مروف به هفره آلیکار به هنگرنا زمین دوی هین بشیوه کی فرحتر ورا کرن مالبات دوی پیوندی مالباتان را بهتر ورا کرن جارنا چالاکین کردی لأوروپای گلک چه دبن لگا گاواتو دچی چالاکی آماده دبینی پرانیا کسین بشن مزنن ما گلو جوانن واتنانا ما چما وین جوانن خاجی بخارانین هسته نتاوی لبا ملت ما هناکی کیما از دبیجم پرتش گرکن جبو امکان بن و برسگرکه چارا سر بکن و دمک درج جیبو گرکن بله و ما مستوى گازن دکیل که محمد جمان به تو پارتی نا بیجن دارو کرخوا بشینن بو پارتیان او ایشا میا جی لستافانگار نرویج من جه اثر تینا گشت مترساوی اره نه دبیج بله ما مستنها او دخوازه پارتی پشتگیری بدن که کس زاروکن خواب بشینه از دبیجم نه تنه پارت هر مالباتك جخاده دست پی بکن از و تو ایدن و ایدن چند مالبات لدور من هنا از یوان کم تی کم که ایدن کم بکن به ویشه وای اما تکلیه باشتر ببه و افیر ببن بله ام نکارنجی مثلا که اج برچاوی خاراکن که او ناکوکین سیاسی جی هیشتن که هستی نتایی جواکه جی سخت بیانی که او راستیه که مروف نکاره سر بقابزه ما ایرو گلو ریخستن جواکا سیویل دکارن خباتن هینکرن از زمان بریبا ببن باوری آتا بخباتا ریخستن سیویل گلو هیا نها بری ویجی من گوت نتنه ریخستن سیویل اگر کسک و کسانه بیجا از دخوازم زمین فیر بکم و وارد دمرو و دشا گرتان فیر بکه از اسپاسیاوی بکم نتنه ریخستن سیویل هر کسی کی کو کانو به وی کاری بکن بگمان اگر بیسازی هجمار ما مستیان پرتر دبا و هجمار شاگرتان جی و پرتر ببا لیلداوی هر کسک جبو زمین خواب پیشته دوی ام سپاسیاوی بکن و ام پشتگیریاوی بکن بله سلاو هلبسوانا هیجا سبحیه بلوت جباکور کردستانی سرچاوان بله جبو آوا کرنا تفگرک روناکبیری زانیاری خودی هیز و باندو چه پیدی دیگر نه براستی نه هر کس هر تشتکی نزانه از بیجم هر کسک هر تشتکی نکانه بتانی بکن جبروی کارکی پر آلی بمگرکن پر آلی ام به هفره کم روناک بیرن ما زمانزان ما روشن بیرن ما اگر به هفره کارک یک آلی خدمت دور کردستان دا نکن و تپروژه وسا بسر نکبن بله ما مصطفى فاطمه يوسف پرسک شد که به ویژه به هوا گریداییه به پرس هوا هیجان بشه جویجه دکاره بهتر یان زودتر پسکریکا کردی بگهینه ملتندن از بیجم خاندوانن هلبسته کسین که هلبسته دنویسینن پرن و کسین که هلبسته جو گهده بکن بلکه هین هاوجی پر بن جبر رومان دمکی دخازک و مروف بخوینه و بداوی بکن جخوا خوی نرن زمان کردی جی گیمن فاز بیجم هلبست وی کانه به هستگ و از دخازم از بهسانی بگهینم کسی گو لمن گهدار دکم بله ما مستانه هری گوراین بجه تشتی سرکه اوا زانا بو و تیگهشتنا نرخن نتو بله نا بجینا کرد ام بدان استاندنا تا هلبت گلت از شاد بو پیرو گوتن اکتا داوی تسابه
گوتنک تا داوی بری دوماهی کا وی خلکی کرم سپاسیا تا دکم مامستر برهبون سپاسیا همو تماشاوان هادکم دیسا از بیشم بانگامن بو همو مالباتن کرد کل اروپای دیجین بانگامن بو همو دی و باوان زاروکن خا را بکردی بآخفن بکردی بکنن بکردی تف بگرن زاروکن خا فیری زمان کردی بکن بلا دو زمایا کردی بلا زمان مایا کردی نیوندا کرن سپاسیا و همیان دکم سپاس بمین خیر و خوش به بانگاوازیه ام گیهان داویا وی خلکه تماشاوان هجا حتی خلکه کدن بمینند خیر و خوشیه دا سلاف جوا سپاس دکم مامستر عاشقی و دانای تو به زمان کس نبکردن برن کس نبکردن برن کرد جنددن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن هم خوردن رنگ کور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کردن برن کس نبکردن برن کرد جنددن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن هم خوردن مریا و کی مصرفین دیلیمان و قادیمان هر اجتمان دیلیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبکردن برن کس نبکردن برن کرد جنددن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابروی نشیدکن تاج جهان بابروی نشیدکن تاج جهان کس نبکردن برن کس نبکردن برن کرد جنددن جنده به قطاعه آلا کردن جنده به قطاعه آلا کردن خوردنون تف حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا زانیاری لوا تماشاوان پیف تیوی ریبر هبون بورای د برنامه زانیار دا بناو خو یکیتیا گیشتی نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری و بناو هفکار خو نویسکار عبدالباقی حسینی ام بخیر هات ناود کن میوانا خلقا ما ایرو روزنامه‌وان و در هنرا کردستانی روناهی حسن روزنامه‌وانه و در هنرا فیلم دیکومنترینه گلک زمانان زانه پیشی کردی زمان دایکه لگل زمان انگلیزی و هر وها عربی جی روزنامه‌گری وک خواندن د زانگویا ساوث ویلز خواندیه و جه در کتیه سال 2013 لگل خلکه جدا سر آستا زانگویه جه سال 2014 دا دواره روزنامه‌گری دا پرورده بو د دسته یا رادیو یا بریتانی به سرناوه بی بی سی بش انگلیزی و هروها اکرانا ای تی وی بریتانی خلاطا یکم
وەک یەکەم ژنەکە کورد ji Rojavayê Kurdistanê wergirt li Wêlzê û ew bixwa ew pêşbirkeke salane ye ji hemû rojnamavanan ra di ser heman awayan di derbaran ser astê Brîtanya sala 2007 da ji ber ku karekî rojnamegerî kiribû û li ser rewşa Sûriyan û bi taybet Kurda nivîsî di rewşa di dema cenga Kurda li hember rêxistina Daişê a terorîst û helbet ji gelek ji aliyê gelek di medyakarin naskirî The Guardian, BBC Times û Bloomberg a Amerîkî hatibû xelatkirin. Endameke di sendîkeya rojnamegeriya Brîtanî wekû xwandinên wê bawernamek zimanê îngilîzî wergirtibû her wiha li başûrê zanguya Wales jerbijin Cardiff Baccalaureus li gel pileya şehnaziyê di rojnamegeriyê de her wiha li Sûrî li zanguya Ba's a Hims li bajarê Hims em bêjin pileya endezyariya çêkirina erdin çandînî wergirtibû her wiha jî li zanguya Helebê pileyekî di warê xwandina aboriyê da standibû. Em carek din silav te dikin, xêrhatina te dikin, Zanyara Kurdistanê Ronahî Hesen, mîvana bernama min Zanyar û ez pêşî ji vê pirsê em ê dest pê bikin. Serpêhatiya an serbûriya avakirina kesayeta te û nîştecîbûna te li Brîtanya tê wek em bêjin ji derek piştgiriya derûnî ji her kesekî dixwaze xwe ji destpêkê ve ava bike. Tu dikarî gelo ji şopîneran ji temaşevanan ra ji me ra behsa destpêkin hatina te li Brîtanya û çi tişt û çi kelem û zehmetiyên li pêşî te hatin. قالك سباس وإيفار باش ما مستريبار وحمى كسي أنا ما تماشدكن وز قالك تسباس دكن مش بوفي دانسينا من براستي بس دتش تنهن المتخصص بس بشكي أز وراس بكم ما خلاص كر زنقوه الصلاة 2016 أتشوم بري ويجي الصالة كي أتشوم بس نيف صالوك بماستر متشيكر بس هنگی که فهمج خواندنا روزنامه‌ای راسی گلکی هات یعنی و مخصص به اسفیر به زیرو بقولوا از بگریام وقت بیج بachelor degree یعنی ام جي بیجن لیسانس بیجم من 2016 ما خلاص كر او خلاتا جو مقرجي 2011 او جيب خلاتا ويلز ميديا اووردز او قال لك وقت بيجي برستيجي كوي يعني خويا هي كيمين الويلز براسي كسي اي بانالي ايجو يعني او حكم بون يعني ايش جارديان بون بلومبرج تايمز يعني باكسي وقت حري ميديا حري قوين يعني التلغراف قال لك جوابون البريطانيا والامريكا جي بس افتش متخصص بشكل از وأولد شارع السرب كنت بله بخواست شمارا بحثا زحمتين كو بيشياتا هاتن دمات نو توجيهاي بريطانيا بله ايشي دمات خاص آوا بكي چه رنگی بود مرا بحثا وين دمه بكن باشه براستی وقتا از هاتم بريطانيا ازو سيزارو كي خوب تشوشك از مهاتن يعني مهاتن قال لك زحمتي هنجي هبو 2009 از هاتم باجاري بريطانيا هنجي شر سوريا تنبو براستيجي مسألة بنابرا يعني زحمت بو الفيدري بريطانيا زوزو ندان قال لك او زحمتي هبو قالوا زي قال لك هبو جبلي وي او اريكاري حتى قدان يعني كسي بنابراجي قال كيم بو مخابن وقت بيت شير سوري بو افكسي دور باشتهاتن براسي قال لك مجال يعني اوروبا بتايبتي يعني وبريطانيا قال لك وقت بيجا يعني اريكاري دانوان بس الوقت مدى زحمتي قال لك هبو
يعني تبي ولاتكي تنزاني ببريحات شي زمان يعني أريم بيجي زماني إنجليزي براسي تبي حقيقتي ما إنجليزي باش وقت يعني أمفير نبون المكتبي ميل القامش ليه يعني اف گوتنه کو انگلیزی هستانترین زمانه و چند پیون يعني اف وك ام بيجن وك تشتكي تي گوتن لنا راستيا خانه وصايا أبدا أبدا نولوي أبدا وتشخص بخينة هيجي وقت بين ناجي وأستا قلت يعني تكارت بيجا وقت زماني كسي إيجو البيدري دايب ويتشيبويا اللم هلبت أو زحمتي ويهبوا وقالك يجي هي بس وقبي ما أف زحمتيها براستي ما يعني مكاريبو حتى أستكي قال لك باش زورافي زحمتي يعني مدرباسكر بس قال لك ازوستيا قال لك براس يعني جبلي انه ديبو سيزارو كيف تشوفوا ومساله جينا بس حتى زمان يعني تشتكي وقت بيجي تنزان السربي ولاتي يعني نأو كلتشورا في ولاتي جيانا في ولاتي تشاوا درباز بتشلوي تشاوا افتش مفير نبو ما نزاني بو يعني حتى باور بك قاباقو از جيشتم الفيدري البريطانيا از شف قيام هيثرو تقريبا دروج ما خصة وقت بيجي نحبس بيجي وقت بيجي وقت ما حجز كرن دفريكي شف مبرن باجاري ويلز السبيز رهبون باور بك مقو بركز الافريقيا براستيجي از مقو اوف والله شبرقوتن هيثرو اف كودايا تشما جبرقو يعني او وقت بيجي ستيريوتايبك يعني جمع هبو او فكرك هبو انه بريطانيا او باجاري قش حمو خوشن بناية بلندن شارعي باقجي خوش يعني وقت بيجي كباجار يعني ابك بي انطباع وكم بيجن يعني اف سورتا السر دسبيكي ولويا ما قرا ازهاتم مديتن حمر خانين كفنين هوسيلا ما خصي دي قال لك براسي قريج بو يعني وقت بيجي زحمتي قال لك مدر باسكر قال لك يجي بس او بزحمتي اسكارم شتر بيجم بعيني وقجي قوة دامه او خو قوة دامه جو ازرابم سنجي خو بسكنم ملزاروكي خو من الواد نريم متقونا بلا زاروكي منكي متشتكي بن بلا هرن مدرسي حريقنج بلا روكروجا نبي كيمي وقت بازاروكي دن بنيا كسيدن بن تفهمكر انه خلاص كسن ام بيانين تم وقت بيجي نرينكي كامل والوابنر براسي افتشتها هش جو ازقلكي بسرخه از كاربكم مدسب حرتشتي مدسب زمانكر جبقو زمان مفتا حر ولاتي قوت بيتشي قوت فين بك جوي ولاتي بري حرتشي زمانه مدسب زمانكر مدسب كاري وقت بيجي فولنتير كر يعني كاري طوعي قالك يعني او منظمات وقت بيجي انساني هبون قال لك امروفيل يعني حتى الويلز بتشك جدود بوجي يعني جانا از تشوم كان ساعتها بريده بس جبوتشي از فين بكم افولا تشاوايا سيستماي تشلوي خلكي بي تشاوا تفكرن تشاوا مجيوا يعني متخصص اسخش وقت بيجي يعني او مثلا بانتجريشن يعني او مثلا اندماج تناصكر يعني منتخص از ولو بحس انه تشتك هي مدوري باطخه لا متخص از وافين بكم او جي ما فين بك ما تقريبا كان صالك يعني كان مش بيجي بوقتك يقول لك كندم غور ظروفهم او تشتيقوا استدر باصبهم از وقت بيجي فري زمان بوم يعني أصدقي إنه كاربم هرم سر يعني أزهرم زانجوه از خواندنا رجنا ما بياني بخوينم ووقت بيجي مسألة ولو درباس بو شما ما أفخواندن أبجي براسي تشتكي قال لك بالكيشة مسألة ما أم كرد تم وقت بي
حتى وقت بيجي ام ديو باب بون مزارك خد انه تختوريه بخوين هندسه هر باب فرعي ولو بله تناسكر مخابن كسي افقود هاتن دايسبوراجي قال كرديما بيتر تركيزه واسر تشيا صار مثلا بوليتكس درنفان يعني اف وقت بيجي اختصاصي ولو دخينا بله رجنا مفان جمع كرد يعني من نديتن براستي ولو اي كسي وقت بيجي بنابون كار دكيرن فيدر الاوروباس خاصه بو كارب الوقت بيجي دنجي قضيه كردي بيجين جهاني يعني قال كيمبو امی ورن سروان پرسانا لی ام بری پرسن پیشیش تبکن و با پرسانا هلبت در روژه با مدانه امیش تبکن و برسوی میجی سر بدی امی هر جم میوان خواه براستی گلک میوان سلاو تکرن باویران یا ایوار باش میوان تا تیمه شوان تماشاوان هجا صابی ممستا باویرانیا شانوگر هجا باویزارا جیجی او جی مدشوپین نها هلبسوانا کرچا پیوان رجبوجی مامستا ایوا عبدالمجید تمرد ایوار بای سرکفتن بج روزنامه‌وان کرد رونای حسن پر گرینگ نویساندن روزنامه‌وانی به زمان انگلیزی و زمان جیهانی سرکه و گیهاندن آدوز و ایشاگل کرد بو جیهانی هلبت ابیکا مسوگر راسته ماهین شیخانی بجای ایوار باش سرکفتن بوا سرکفتن رواج بوتجی مامستا نهاد تمر سرکفتن به سپاس بوتجی مامستا دکتر نورالدین خوشناود بجه روناهی خان فیلم کارشا چند فیلم کرد هنه سرکفتی به وکا هفکار لفدراسیون فیلم کارانی کردستان و از گلک خوشم از خویای مامستا جه کردمه سورانه سپاسیاتت که مامستا تو بخیر هاتی و کیف خوشم بشو پاندناته و هر وها هلبسوان کرد به چهار کرد سرکفتن بو تجی تمن دریج به مامستا باب محمود سپاس بو کدا و سپاس بو هبونا تجیر به داره هوشین مستو ایوار باش بوتا و مدیاکار رامان کنجوجی هر وها مدشوپین سلاو ریج ترا مامستا و ببیرنگی ام بهوین اف خلقاب دلی و و ام پرسو تبینین وجهی هر وها ام پیشواز دکن و الگل مبن حتی داویا به برنامه امی هلبت به هفدورا امی شادیه و ام بیجن سوده پیک بینن ما مستا ام بیجن ها گلک بلکی پرس کن خلاطا و ویلز گلو چیه یعنی افددن کسین هانی کو تشتکی کاری کی دکن بری زانگوی ابداوی بکن یا ده کاری کی جدا کر پیدیوی بود بی خلاط کرن و خلاط آویلز ها تو بود داین جبو کاری کی تایبت در دوای روزنامه باید کریه جمعه بحثا و دمی بکه دما کو تو ام بیجن تبه خلاطه والگرد و هسته تا یعنی چه هست کرد و کلی که دادما توا خلاط استند بري حرشي از قال لك سلاف وريزج باك سيجو انا مشوبينه قال لك سلاف وريزج وتفاره براستي تايبجي كي دكتور نور الدين وحمك سيجو وقبي قال لك جواجي هوالي من سر فيسبوك يجي سلاف وريزج وتفاره مثلا خلاتا ويلز ميديا أووردز بري وي ما مستا أو خلاتك يدنجي هبو براسي يعني وقت جنكي كرد جروجاباي كردستاني قابا مخواندنا رجما بياني مخلص كر تدي وقت بيجي حفلة تخرج هي الوي داري بخوجي خلاتا سر زانقوهي تبي يكمين دان من أوجي خلاتك يقول لك يعني نهندك يعني صار مستوات وقت بيجي صار مستوى زنقوهن نتشتكي هنجي خوان من نزاني بو أزيبي خلاتي وربقرم براستيجي يعني قابات شو مسر ستيج تدي حركة سويهرة أو كسي تدي بروفيشنال وكسي أكاديمي ومديري
زانگوهی حمل ودرن ام درمت دیم سلاف دکن دورج مرگوت گو انه اف خلاتا روجنما بینی دره جروناه حسره براستيك از يعني مقريك مقبي هستيري مكر يعني بتشتكي مباور نذكر انه يعني از بقوا زحمتي بخود قال لك يهبوا جافا اسكتم بيزانجوهي يعني تشاوا انه براسي صرت تشتي شهاده خو او وقبي حمم تعديل كرنوان ومقال لك كورس جي متشكر بريوي ويعني وقت بين خوشك مخم او وقت بي مخ حاضر كربود في مجالي ده حتى ازهر زانجوهي وجبلي وجي تدي مثلا زمانجي خوجي وقت بي تسكويجي هي يعني افتش محمم درباس كرن بس مثلا قلت هرتج باتشر البخيره يعني ليسانس او وان ديجو قال لك زحمته يعني ما مستيم وان دقو مستحيل تكار اشتر زحمته ايش بقوا يجي كسيجو تين مصر عادة يعني بيصال يعني كسي جوانم يعني يجي فرقا عمر بخوا وقت بيجي قابير يعني افتني بروبلم بقوي ويشتري يعني من باور بتي كاربه وتتي وقبي مثلا اب مثلا بك يشتري زحمت بي يعني خاصه كسكي هيش وقبي از بياني بوم يعني كسكي هيج از بنابر بوم تناسكر وان دقونو يعني ومثلا تنتجريت ببي وقتي كيف دوي سيستما هذا وتشتكي زحمت بمقول نا بس في مجالي بدن ما وازجور يعني اثبات بكم انه ازي وقبي حقي في وقبي او باورياقهم بدن ما ازي وقبي دركم وبراسي جولو بو يعني او شهاد يعني او خلاطه قودان ما تشتكي قال لك يمظم بو جمو او خلات بيجم تبوست كريسر فيسبوكي بله بيشتي وي وهيج وقتي براسي هيج از يعني متخوان تشتيل سوري تشيب وافشرير سوري وشريته دي داعش وان ودهات آلية دي كردان يعني الفيدا اشتبه ميديا بريطاني قال لك او تشتوك بيجي يعني فوكس نتكرنسر بله برش برش وصا اوكي رحني ندان سر او رحني ما ندان جبرجو او نكارن يعني تكلي بيتر بدن سركسي رجنا مبان الهندور جبرجو انا مثلا ايش بقول ايه مش ده حزار السيس ده مدس يعني وقت بكاري ايه صرت تشلو وقت بيجي براكتيك يعني كاري رجنا منابيه بك مدس بيكر بي بي سي بشي انجليزي طبعا يعني وقت بيشين قش براسي حمد بي بي سي بشي انجليزي بو بله او وقت بيجي يعني شنالك وقت بي بي سي او زوزو او باوري او ثقه نادم تناسكر يعني ابي يجيبوا وهذا دواء ايش بقوا او بخجي وانكاربوا ايه خجي بشين هنضر ايش بقوا مساليه تدي امني وان تشتولوا جماعه قال لك يبقى اب تشتن بالكيشن جماعه يعني اب معاييري سيفتي قال لك تشتن نهندقه فكي هبوا وقت بيجي ببي وك ام بيجن بر نقبه تشتغل سوريا دبو وبتايبتي عليه مناطق يعني جيما كردوان وميديا فيدا أزبو يعني أشكال مشتر بيجمك يكمين جن مثلا كتيد في قسمي كورنت أفهم جينا تشتكي هندقبو مدس بيكر بواره وقت بيجي إنه خلاص ببيم أز بوم آوا يعني أز هيج جدا حزارو السيس دجي أز طبعا نقابي دم أو و بقى ميت كليب بإيه وهندر ذكر متشيروك وان من مجوار تاني مش بيصير channel 4 يعني افتشتها وقت بيجي وديتن يعني وقت مثلا خلات مقرد بريوي نفسان دنيمة تشتيمة ديتن يعني وقت زاني انه افكسكي بروفيشنال يعني اعتماد بقى بيت بسر يعني قوت نيوي بتشتيوي وبراسيج افتشولو تشيبو يعني دسبيك يعني حتى تب بيرامن از هيج صالاد دوابو من زانجو هي مدخوان بيجم ده حزار وشاردام
يعني قاضا هنجي كوباني تكاري بتبيجي برقوتي كذا تقريبا بكي الصديق حشتي بنت السيدة عجبو مية كمين أف مثلا وكتبيجي أو حصارة جو تشيبو سر أو كرديجو مان الهندرو وهنك الجدربة سر تدي سر سينوري سوري تركي جهنجي أو مجال ندان وان جو درباس ببا يكمين ما كونتاكتي channel 4 كر مجوفاي تشتكي ولود به يعني أبي بمجزراك بتشي ببا هون دبي تشتكي بكن دبي هون افتش وقت بيجي رحني بكن بلا ملت وسياسي باندر زانه بنشيد بهم دول ولو السياسي حد شي زان طبعا بس تبيجي بقي الراي العام بلا زانبن وبالفعل متكلي رجنا مبانك الهندورس جالكس باساويتكم نافي تشيا باران مسكو مباوره باوجن هال المانيا رونشتيه يكسر مهم مترجمان جي وقت بيجي أخباري ساعات حفتي إيفاري نقباوي وإيه إيجو تدي نشرة أخباره إيه مذيع يعني أو بريزنتر جو بيدا ما بس وقت مثلا إنه أفتشتيجو تشيد به يعني متشيروك مصر باران متشيكر إنه تشاو باران إنها أو تنا خمايل ويدري ويعني حتى وقت أو مقابلة أو انترفيو مبير كرجي سر فيسبوكي يعني تشتكي قال لك وقت نهندك يعني قابات زانب هاول دورة تحمى أفكسي إرهابيين تيروريست وأبرجنا جمان شلو خواهشتي الودري بس جبو حقيقتي وتش دوكيمنت بك بس كي أف حقيقته أفتش أف وبي درخينة دنجيبي بجيني جهاني فجبر فيك ما تشيروك مصر أفتشي جو تشيبو ما نبيسان أو تشيروك عما هنجي تشو أف حرصال وقت بيجي الويلز جمع أو وقت أم بيجن جبو مسابقية يعني تجر بيجن حرصال أو جبو حماه بشي إعلامي هجر وقت بيجي تلفزيون براديو يعني نفسان دن بتشبه حدث يعني تينو كاري خوي حريباش يعني في مسابقة وبصداتين يعني نيا كدوسي يعني بصدان أو جواز صدا إجحر بشكي مثلا بيجن دواري مثلا بيجن بي بي سي اي ديجيتال كاي حري وقبي بروجكتك يقول لك اي كمين شكريه وافخلات وهرجيره فايما افخلات هات جمره جبو وقبي فيتشر ستوري افخلات مقرت براسينك ديجي هبون او جي تشتواجي قال لك يعني قويين بون او بو قاوا آمه تدي وك مجوت يعني كسي السرجي أف بي بنال إيجو تدي أف يعني جاج دكن وحكمة خدن كسن قال لك وقت بيج إعلامي وقت حري قوين الدنيا دي يعني تماسكر يعني وان وقتي خوان براسي قلتن قال لك يخش دونو أف تشيروكا هاب أف بسلوبكي مروزانة بإنسانة بروفيشنالة وفعلا يعني وقت بيجي حسن أو تشتن مدى يعني قال لك وقت بصورتك يخشك ولو زاني ما مستعرنا هي من وين فيديو شوبان فيديو كو آخرين بريكو خلاطي بدنا تالي خوازيه كر مقود خاص كيا كوباتا وگراندن يعني وكان بيجي وقت مونتاج كرن و فيديويا بنويا نویسن كردي هبا عم به فيديو كتيدا نویس عربي هبا جبو هر کس تيبگها آخافتن وی کسی جمع پرسکیکا که هن راگهاندنا ما خا بتایبت اکران ام بیجن سر و پارتیان هنکی قیمت یا ناد نمر واری وگراندنه يعني ام بیجن با پرسک اجدر باته پر جاران ام بیجن ورگیر نابی جبلی ام بیجن اکران نوچگیهانی و کروداوی کردستان بتوچار هلبت وان کسان پیدا دبن کسین کو گوتنن بر پرسان گوتنن کسین بیان جبلی زمان کردی داخبن
وان ام بيجن تيبجهن ورجالك هبا زندي ورجري لي ام بيجن هن اكران دينجي جي هنم براني اكران الميني ام بيجن سربا بارتيان بيجي پر قيمته يا مراق نادنا واري ورجراندني ام جي في هيديه دكن تايبتش كسن ميناواين ين دروا دخبتن ين او بخوا مينا سفيرن مينا شاندن جوالات جالين ولاتن خابا كو گلکی باش آگاهدار بن جه دواری ورگراندن چیکی گلکی گرینگه تایبت هون وک روزنامه‌وان دره هون یعنی دی پری قایم بکن دناو برامه و کسن دربا یعنی هذه یکا گلکی گرینگه همینها هر نه فرسه کردن ما مستا تو هاتی هلبجاردن وەک شاندەکە ji desteya netewên yekbûyî ji bo jinê li Brîtanya di em bêjin di bergera şêst û heştan ji komîteyê em bêjin dema em bêjin piştî çileyê 2024 ango sibatê ez bawerim dihatî wek şandekî hatibûyî hilbijartin arman civêyekê çi bû gelo چه او گرینگترین کشهین کلسر و سکینن دوی دمی خوزی کتوج تماشاوانم را بحثا و سربوریه بکی دوی وارده فرمو ساعت خوش ما مستا اویا براستی افجی کارێک وەکتی بێژە ڤۆلەنتێر بوو يعني بله مدی جارێکێ ئەنۆ دەبێ کەسێک بۆ پێن تەقدیم بکەن طبعا ئەو ژۆکت بێژە پرینسیپلن وا هەنن هەکە نەحەرس کەسیژی قبول ناکەن ويبقى مثل سيبيتا كاتا تشكيريا وان بيشي ديت وان تدي او موافقة دانو وقت بيجي يعني بشكم وقت بيجي جبي بيجن يو ان وومن يو كي ديليجيت بله بخوا نزوده از اجيبهم وقت بيجي يعني من برك جوان تقريبا شربيج ما فتش المهك تشيبويا بله بخوا ارمانجاوي بيتر دس بيتكن انه حقي جني ما في جني اليو كي الفيدر بريطانيا بله جبقوا راست باجاركي ام تبيجن يعني وقت بيجي اي حري ديمقراط الدنياي بريطانيا يجي يك جوان براسي هيج يعني ما فنجني وقت بيجي قالك جيجي نهاتي وقت ام بيجن وقت جن دخواست يعني ودخوازه يعني حتى نهاجي ام بيجن صار مثلا راتب ترى ايجو مثلا كار دقره حتى نهاجي قالك فرق هي يعني نقبه بريغو زلام دقري تشقاسيه يعني اي بيركي تشقاسيه يعني افتشيكي يعني مشكليه قال لك جي تشاود خوازن انه جويده دست بي بكن شكي ما سيغو هبن داليه ما في بيركي ده او دخوازن شار السر بكن او دخوازن وقت بيجي بقين درجات جندر يعني وقت بيجي او مساواه نوعا ما هبه يعني بقو جن دوما حري وقت بتعداي ليتي هكا مجالي كار دبه بريغو دقره فرق هيا يعني نقبه سيو شش صدي فرق نقباوي وإسلامي مع العلم بيحرضوا نفسها أو كاردكن جواري مثلا فقرتيه ده يعني توي فرقية توي جدابونية ولاتن روج آفادج بين أوروبا جدي بين هلبت تشتكي بيفكت هنا يعني حتى أوروبا يعني باور بك حتى ما أفجي مبيست يعني مباور نكر إنه فقرتي الفيدر الأوروبا 6 مليون زاروك فقرتي دنا يعني باور بك يعني دولتك بريطانيا 6 مليون هجمارك هندكه هنا قام بحث دكن كود بيجن بيتري بلنغاز يخزان قالوا بيريوان تبي كو ام بيجن سيستما تندرستي الاوروبا هيا لد بيجي او سيستما تندرستي
برنگی به جدابون لسر کال و پیرک و پیران نامیزین یعنی هنه دولمندن یان کارکی موچه وان بلندتر جیندن یعنی بهتر قیمت وان هیا جی کسن خزان ین کار وان بالنظم یا ناگه آستکی کو سیستما تندرستی یا رژیما تندرستی لی خرج بکن اب یکاجی هیا به یکیجی لور لی میزکر راسته والبرجي يعني افتش هاري نقو انه تننن وقت بس بمسألة انه يعني جوك نسبية يعني جدبرك حتى هم هرج دبرك ايه بله تشتكي ريجية نسبية نسبية ومسألة جبلي ويجي يعني حتى بريطانيا وقت بيجي مسألة تندرستي و يعني او اريكاريغو دولة جديدن افجي جداهي هي مثلا تبيجن انجلاند جداهي ويلز سكوتلاند نورث ايرلاند يعني او جي جداهيك هي بس بتايبت ام بين صار مثلا جنيه يعني حتى البيدا جي نسبة قالك ما ظن جي هن جن وقت بظلم وتعدايا يعني جالي زلام جي قال لك يعني او روجانا بكي حوادث هنن جن بيخستن دقيقة قال لك يعني تعداوك بدومستيك يعني هي دقالي جنيدو وج غيري ويجي يعني او بتشيروك هبو بري تقريبا ام بيباربو مثلا وقت بيجي سكيورتي جي افجي كين جالي انا مثلا قالك جارات دبرنجي كتش بيجين بمثلا تناخذوا هرجه خطريه يعني دبرنجي جي نها براسي دوله خوازه سرباش قالك بسكنه البته في مجار ما مستقلكي درجه اما بيتر يعني ابايا يعني ما وقت من ارمان جامج بي انه شما اسكتم في يعني منظمات دولي وقت بي ارمانج ابو انه وك جنكي كرد روغو روجا اسبابم وك برك نقبه بيدري وروجا باي كرساني يا باشور بيالكو دريبه اسكاربم اريكاري بدم جنا كرد اسكاربم دنگي جنا كرد تشي تشتيغو بي او بي ويستجي از بینم از درخینم از بگینم چکسی الویده کاربن هگر تاری کاری تشتن کارب بدوان. بله مامستا تو هاتی هلبجارتن وک به پرسکه جنابندا مدیاکاریا دربدریا کردی آن هم بیتر بیدن لاتنیب کارتن بین دیاسپورا کردی از بخواه واته وای گور ناسینا من دربدریا کردی لندنی جمعنا بحثا رولا خواه ده کنفدراسیونا رواندا کردی بکن تو چه تخوازی آرمانج بکی ده ناو وی خباته دایان ده چارچوده یا وی نافنده دا اف مثلا بجانا تشحم بهف جريداي يعني قوام بس بقى وقت بيجي يو ان وومن يو كي مكر بري چن مهك براسي وان تكيري مكرن وازلك سباسياوا ودكم سيرفي او باورياغو براسي دان ما قوم تخازن تبقى بركسيارة ميديا الفيدر اللندني كردي دياسبورا براسي أبي وقت بشرفك يمظن يجمره يعني أجي هشت وقت بيجي أجدف كاري خوي دن بشكل طوعي بكم أزن هذا وقت بتركيز بيتر سربا بكم جمر براسي قال لك جرينج أسكار وقت بيجي إنسان مرد بس مالا خو بك مالا خوي كردي عول بك بس جاردي تشتكي قال لك خوش قابا أو وقت بيجي أو كونكشن أو علاقات هبة منظمات يعني دولية علاقة يعني براسيو مع علاقات قال لك مخش البيدر يشكر بنرينا تا جرينجيا هابونا رواندا كردي للدربدريه يعني لاوروبايه چه گرینگیا خاور دکره جه زیده بونو پربونا هجمار کردان لاوروپای به تایبت دماداوی ده حزب پشتی 1011 افشار نافخوایی لسوری و دورندن هاتی پیکانیم جوه
جوی زیده بونه گرینگیا رواندا کردی یعنی تستاندن نبهج ماري بقاسي وقت بيجي ام جي بيجين كواليتي نوعية بله اف كسيجو هاتن الفيدا شددن جوابالاتيجو او جيش نيدي بله چی کار چه اکتیوی چه چالاکی واهنن حتی چه آستی او مسئله انتگریشن وان كوميونيتا كرديجي بو يك وك ام بيجن مثلا وك انا البيدر الجمل بريطانيا هندي يا كمين باكستاني جمع هنن هندي ولاتيدن براستي جيكي خوا قوين بريطانيا تشيكرن يعني تهري حتى كسي تج بوليتيكس هكا سياسيين به هجر تشم يعني بشي حري دولمند وقت بي قوين البيدر الدولتي وقت بيجي يخلي تشيكرن عيني ام جيولو جرك ام كرد ما هيفيج في كونفدراسيوني ام لو بيكي خل بيدري تشي بكن بله وام بحاجة راستيجي يعني ام ولاتكي قالك جهاتي مهنن جبوتش امي كيمي باكا سيدن بن جبوتش يعني ام جي جرك ام خبجينن كسي اي وقت بيجي بوليسي ميكر كسي ايجو اي بربسيار اي كمين الباولاطة بلا ام خبجين وا مخابن حتى قالك يجي نزود ام بيجن ام وقت بيجي قلسن ديواري دا قالك يقلسن يعني حتى جاري وقتي مثلا مكار ذكر بي سي وارجي مجار جارا ولو اف حسر جمع هابو مدقو البيدكي كرد هنا روج رمضان متخص بس ما تعرفي خص بقى هناكي ما مستا ام وك كرد جيجي ام وك كرد جيجي قسمي عربي دواد هنن دبرن دن هنن تناصير ام پر غازن دادكن لي ام كيم بروجيان انترناتيفان چارانوسان داكينن بنري ناتج بو قلس بونا كيم ببس بك بيان جهوله تامرا بمروف چه دوي چ بك چ کاری بك به چه رنگی به چه آلاوی تر بگرد یکمین گرک چه کسی گوهاتیه هگر بریطانیا بیا چه باجاری الاوروبا بالامریکا بالکودری به گرک وقت بیجه او دیوار هلین نقبا خوا و او ملتی وی باجاری يعني قريب او انتجريشن كي تشيبك حتى يعني جما بي قريك ام خوانزيك بكم تشالاكي بتشهاوي جمي خواندن يا كمين مثلا زمان خواندن براستيجي خواندن الزمان تدقين قلك اصين بلند افتش قلك جرينجا قريك ام سر بسكنن مثلا وقت بي تشالاكين دن هنن چالاکین سیویل هنن چالاکین پولیتیکس هنن کرد گره خاطی خناواجی يعني هات انا اشتر بيجي مسر شن وقت بيجي از او دكم هجر چالاكين سيفيل از دكم از انا قالك نزيك سياسي ويهبه قالك تشتن هنن يعني ما او بلان دانيه يعني از بينم قرك شد دفري ام كرد وقت بيجيكي مالي هبه ما مستا برسك هيا نجسبا عبد الباقي حسين اشتاد برسيد بي ازمونا وناهي حسن دواي روجنما وانيه دا دچ جوريه دا يعني دچ واري روجنما گريه دا بهتر چالاكي اشتكارم اشتر بيجم حماليا يعني مثلا نيفساندن جبقو خواندنا مختم براسي زانجها يونيفرسيتي اوف ساوث ويلز قال لك جهاتي مجالي اي وقت بحري يك يعني ايه قوين البيدر بريطانيا تفيري حرت شيتكم هجر مجالي نيسان دنيبه هجر مجالي ام بيجن وقت بيجي ديجيتال به تناصير راديو به افتشتانا حمه وقت بي تفير دك بس دميجا سريه كيجي تشقاستي كاربتي خبيتر جهاتي بك دويه كده يعني ما أزنابي مثلا جمرة أدبين مش بحمرتش حمه وقبي بش وقبي بارتشي يعني جور يعني روجنا ما بيني مكرية
بودكاست مکریه نفساندن وەک بێ کۆڕاو نه مش بێژن articles بله ما ئەو هەیە وارێ رادیۆ دێ مکار کرد وارێ تلڤیزیۆنێ دێ ما ئەو کرد مکار کرد يعني از بێژم از نابێژم مەسەلەن ئێمە دەبەرێک تەنێ ئەنۆ ئەفجیە من نا يعني حتى وقت بيجي هيش جو خاصة مسألة ديجيتال التلفزيون وان يعني قال لك كيف مش فيلم هات فيلمي دوكيومنتري ومدس بكيكر يعني براسية كمين فيلم متشيكر بس مخابن يعني حتى هنجي البي بي سي لندن مكاردكر جمرجوجي جو فيلم ده جلا خوشه بشتوي مبارد كنوي ببن بس نبرم مخابن جبرتشه هنجي فيلمي مجي يصير مثلا يعني تشروكاوي قال لك يا عيني وقت امكارم بيجن تشروكا نها ام تخيل جهان بابتك يا سر با اخذن از خازم ممكن بيجن وقت بيجن هيدي وقت برنگي زنجير كري فرس دواره بروجيا بلغ فيلمان اشتا برسكم پیشی مخاشت پرسکم بتكون هم بيجن ما تيراخا بحثا وای روزنامه‌گری کن هم ورنا بابت رابریه کتای بالکشه یعنی موضوع کتای بالکشه دواره در خستنا یا در هنریا بلگه فیلمان آرمان جاته جوی کاری چیه نمستا أرمان جا ما قلت ما مستا كيف من مخديت إنه بيتر راصد نفساندني ويعني هو حتى مخالاتها يكميجي من برد ويلز سر أو فيتشر ستوري أو نفساندني بس نزانم مدي بيتر إمام كيف مش فيلم أربع يعني أزهيج صلاة كيبو مجي أو فيلمكي بريطاني هبو بله مخوجيان دوان ميجي مخشيك جو يعني او تقربيج او 4 سال بلكي 4 سال 5 سال تشتكي ولا تشيبو بريطانيا يعني زحمت 4 سالات فيري حتشي واري انه مثلا تشي حري كسيوك امبيجن سيلبرتي يعني ايه ممثلين واي ايه حري بنافو دانج مسلسلي وتشتي يعني قال لك تشتهن تنكر وقتك يولو تفيري حد شيء بله مدينو فيلمك هاي وشيدك مي وقت بكارك تشتكي فولنتير مكر مجو أزبيم أزي تصوير بكم وأز وقبي أو انترفيو باكسر شيبكم بله يعني باور بك دركت أو كس وقت بيجي حري رولاوي الفيلم ده يكمين بو أو ممثلها إيميلي دور بشي يقولوا او سرجك متشيكر مدي انه مسلسل جمل بيدري هي او سيريس بريطاني جي بيجن كاجولتي يعني معروف البيدري كاجولتي ذكرت انه رول كوي مهم دوي مسلسل يذهبوا يعني هنجي من دس بيكر وقت بيجي سيام كيف مش بيكرتي يعني أنا برينها وقتي مقالة فيلم كر أو فيلمي خويا كمين هيج زانجوه بوم قبام بش ببسيكر أو فيلم مخابن مقبي أو شانس أو فرصة نهات أو فيلم دركبة يعني باور بشي كان صالكي عيني قصات الجموع بجمل ألمانيا تشيبو أو كشي دكشي إيه مجال السباحة ده ملفانية ده بله أو فيلم نتفليكس سويمرز يعني عيني إيمي جاتشيرو كما أبدا حزارو شاردا باور بك 1014 الكودا أو فيلم بكي نزانم 1019 بيست هكا دركت بله بله أم هناك هنا لبري ويجي مخاص از شتاب برسنتو النافندا رافندي دا تدنيفيسين يعني تجارنا تشجرينجيه دي جبوشه تدنيفيسين د نافندا ام مال برا رافندي دا وهروها جرينجيا دريش کرنا پران
دنابرا کرد و اوروپیان دا دره کو دوره کو کرد لی پیدیوی آن گرینگیا هبونا تکلیه آن پیوندیه دنابرا کرد و اوروپیان به که گرینگیاوی چی داده بی؟ گرینگیاوی يعني انه رولاموي تشبه تدقو او گرینگی از کاربم یان ام بیجن گرینگیاوی بگیشتی جبرت چما دبینی گرینگه کو ام اوروپیان هردم تکلیه بکن یعنی ام بیجن اوروپی هر وقت مرقدارن کو گلی و گازن دو کشه ما ببیسن یان اوروپی ام نتنه و کرد ناوان دانه گلک نتود ناوان دانه یعنی ایرو ده هزر و هشمندیا مروف اوروپی اب یکا هیا کو تکلیه خواه جه دروای خواه بکن یعنی ام بیجن ها ام راست در روژه با کو هاتو بو دانین سر ماسه بحثا انتگراسیون بکن یعنی تکلبون بکردی لی بخواه پرجاران یعنی ده هندره واندا یعنی ده ام بیجن نهستبون واندا لشرور واندا دخوازن چی کسی هانی به طایبت کسی هانی ام بیجن نتو پرست یعنی قومجی یمینی ده هندره واندا دخوازن هر ملته کی نه آلمان او نه انگلیزی دخوازن بکن انگلیزی یعنی دبیجن ام تکلبون ایرانه لی بخواه شافتنه دکن یعنی اسیمیلاسیون دکن اسیمیلاسیون به آلمانی جمع بیجن صهر خازن خلق نه اوروپی بکن اوروپی بکیمانی به طایبت نفش نو بخازن زمان خواه دایکی جبیر بکن جبو مترسیه کسن باید بیجن اوروپا وندا دبه بوی تکل بونه یعنی بیجن نمونه او کسن هانی یمینی آن قومی نتو پرستی درد کبن سر را گاندنه دبیجن اف تکل بونا مترسیه که بویه که لسر ما و سر پیش روژا ما و سر هبونا ما وک اوروپی یعنی تو ویه که چاواد بینی او راست جدلن وک ام بین سیاستا آن پولیتیکا اوروپی بیشتی جدله ده درباره پیک آنینا تیکل بونه یان دبیجن ام تیکل بونه رانه لی بخواد اسیمیلاسیونه درست کن یعنی زمینه که جبو ونداکرون و حلاندنه او نتوانا ده چارچوبه اوروپی دا درست کن یعنی ام بیجن کرتاسبونا پرسا من او بخواد تیکل بونه یان پشافتنه یعنی انتگراسیونه یان اسیمیله کرنه بله طب خل بيدا دبر سكر مامستا سر مثلا دسبيكي نفساندنا الكونفدراسيونا دايسبورا كردستاني چما او متشتد نفساندي حتى انها براسين نو مدسبيكريه يعني بهي كار بجمه هكدمه ميك انها وفار من نفساندي او مقاله من نفسانديه و ادبجم بلكي مها بيا ادن وينو دركبش بقوق بمجازينه حر مباوره حر يعني شرمها كي دركبه او مجازين نو اخوي او بشي انجليزي نو تو ماركر ادبجم في مهي مها نهبو بشي انجليزي كمين بو تديش بقول نو فيتالي أنا في بريش حفتيكي جمر أو تدي خاصة من بيسان مجوار ريكر يكجي وقت بيجي أو تشيروكا كيسر جنكي رجاوي كردستان إنها براسي بوي يوتيوبرك وقت بيجي يعني نافو دنقل ويدري وكسن قالك بيانيجي ويتماشتكن متخصص بقى تشيروكاوي از ولو وقبيز رحني بابي مسر وسر مثلا كسي بنابري ما بتايبت يعني كرد وسوري بيجي يعني وقبي تمامي سر مسألة إقامة شلو زحمتي دكشينا يعني متخصص بقى از بي وقبيكي از درخينم وزلال بكم تناسكر او نات برسه برسه كمني كوكي بيدكي
از از خازم پرسی که مشتکرین ها هم بیم گرزک پرس بون به هف گریدای بون هم خواست برسل وانا بدی کرتاس تمام از اویک جی سر برصفة أو برصاتي أول برصات دوا مثلا انتجراسيوني و يعني اندماج أو الانصهار أو كان بيجن أو نيفسكارك هبود صالة حزار ونقصدو حشيدي تشتكيوا له نافيوي كودزي أو ساوث أفريقيا هنگی کتابه کی چکر ناوی کتابه وی waiting for the barbarians يعني ام بندی کسی بربرن دوی او نوفلا خدا آگو او کتابه خوی آگو چکر پشتوی سالا 10,000 او نوفل پراجی که خلاطه نوفل او ویجی گرد يعني او دد وقت قصة سرچاوا يكي چاوا حاكمك هبو حاكمي گوندكي او حاكم قلكي قنجبو آلية دن جگونديوي كسن هبون وقت بيجي بربر بو يعني وقت بي متوحش بون بيجن بس جارا دخصك بي علاقاتك بالبالانسك هبي يعني نقبها گونديوي وهكذا كسي جوج بربر مثلا هجر دهاتن تشجوان لازم بون غرا تشج جند برند شو يعني خاص بي او توازنك يهبو نكس بتعدل ملتي ايجو الجندي بيجيبك ونلبا كسيد نجيبك حتى وقتك زمانك هات يكي عقيدة بيجن نافيوي جول هات قونا افكسي قوتين ابانا افكسن متوحشن كسن اف تعديل قندمتك جرك ام باكسا بدرن ولوكر باكسا قلت وخست زندان هذا بيرجي افكسي قاضي ابي حاكم دشوف دزي خوارن وان دار باكسيد ابي زندان هذا يا وقتكي حنجي افتش زيدبو او قندب خوا جهب دكت قندب خو جهب دكت عقيد أبي بيجن أبي ضابط بشي جول وي قاضي بخوجي خزنداني ده وقتي جو إيجا وقت بيجي جو جند جج هبدكت شر ليشي بو جند حما خرابو قاضي جي فقير ودركتش زنداني وهركودا وقت إنسانك هنداي مسألة شي مسألة عيني آن هوك أبو أم وضعين هانا تشتيقوا أوروبا تشيدو يعني أوي هنجي أو نرينا كداني بو إنه تشكسي مثلا يعني عيني يعني تكارت بيجي طبق الصبي وضعينها إنه أفكسي بنابر قافهات الفيدري تمام أف دولة براسي قالك مجال وقرق دفرت دان فا بنابرة قال لك حقيقة برسام أو كام ما أم وقت بيجي أم وي أستاغو وان تشتيغو داما أمولو مولو الوافجي بقرام تناسكر كيماسي قالك هبو قالك جي يعني حتى أنا الفان دراجة أمبيني مثلا جمال البريطانيا تدرد برناجي تتبيجي قي مثلا باجارك التناخوية نزهن مسألة يعني أمبيجن اندماج أو نتشتكي أو تشتي قولوا يعني زحمته وسهالجي براسيش البيجن يعني أف مسألة وقت بيجي قابا أف شاشتي دكبت فيا كده مثلا اندماج دو تشلو قالك جوا فيم دكم ونا منصهار دكن أو كسن هنن يمين وقت بيجن أو فاتشتا سر فاتشتا ليزن ووقت بيجي فرصي جواره سرفي يكيد ليزن وإجا مسألة شاوا دكن دارو دردخينن إنه أفكسي هاتنن بيانن أفحم مجرمن أف هاتن ولاتي مخرا بكن هاتن أو بكن تناسكر يعني ما بس بي أف شيروكا برين هام قلت عيني ولوية
أو جاركي برسكج هيرمان غورينغ أو مهندس دولة الشرطة النازية عهدي أدولف هتلر قلت له وهشت أب ملتي ألمان وتقبل بكم نازي قلت زانه تشتكي سهلة هكا تبخاز قو ملات وقت بيجي سري خداخينة جمرر يعني أم سروك إيوان قرك تم حتى اشتبيت وقت بيجي أو يعني أو أخبار أو نيوز تبدأ إنه والله كوا كسن هنن وهجومي مبكن ولا طيمة خطري دي فقابات بيجي إنه دوما ها ولا طيمة خطري دي وللأسف يعني هون كاملت هون أو بي أو رحي أو هرسا وبي وطنيتي جموة تنية أفده هلن كسيد جمن وبي خد مد ببينه يعني بنا تشي سر حبلك إدليستن تناسكر فمثلا جي أفكسي جوهاتن إيه متطرفين وأفكسي جمين وان عيني سرية بيا كيدليزن هانا سرية كيدليزن يعني للأسف قال لك وقت بيجي خلكي ما إيجو هاتن جي طائمة نسر كرداتني يعني يجي ملتي دنجي أو اندماجا راس بكيرناني يعني براستي فبو فرصاك جبارجي أبجي أبانا استغلال كر زائدي تشي زائدي ميديا جي قال لك آري كاري جيكر إنه وقت مثلا خاصة مثلا السوشيال ميديا وسر إعلام جي هنن تدي وقت بيجي بيتر بشتابا كسي متطرف جي كي تسكنن إنه مثلا ضروا بلادكن فملت قابا ببين بخي معناته خلاص براي يعني جمع بري كان حفتيه كل بيدري أو سيكا تشيكن أو يعني جروبك الزاروك أبو سسيج وزاروك وكشكان هاتن كشتن خورتك يعني خورجي نمازن بجوان بو بكيري شو أفجري ما هاكر أفجري ما براسي يعني هش قال لك وقت بيجي مشكلة ودنج ومظاهرة وعالم دركتن الشارعة وقال لك تشتن تخريبي تشيبو يعني وان جوتشي يكسر أفكاسي متطرف أي يمين بو أف إنسانة كي مسلمانة هاتية دريا جميادة هاتية وأفجري ما خوكريه قافا قال لك أف وقت بيجن أم رجنا مباني أبي بروفيشنال شون أو قريان قلنا أفكسنا بنابرة أفكس الفيدر يشيبوية وناكسكي حتى مسلمانة بس قال لك خلق باور كرم درجة شاوة كرن قال لك يرابون جملتي تدي بريطانيوان هو رابون خو هجومي جامعة كرن محلي مسلمانة أشكناندن يعني بو وقت بيجي خلص وقت بيشارك نقبة حرب آلية يعني ما بيجي قالك شابيلن راست يعني شابيلن نتو برست لسالفة تهيلي دليزن قالك دخازن وان بو يارانا يعني وان تشتن كود قومن تشتن تاكسي كار بينن جبو سياسة خابرة وابن جبو هالبجارتين هذا بسر كذا عيني ولودكم مصابن أبا سال 2023 دات چیروکه يعني عن فيلمك بريطاني در هنريا ويكر او فيلم بحثا مالبات دكا وعن بيجن دلوفانية وبحثا مرخاصية جبو عن بين برگرية جبو مالبات وتبحثا آلوزيا بهابونا جيان البريطانيا كرو تقاريش مرا بيتر زيادتر بحثا هرقلين دي سرپيهاتيه الفيلم خوا براسي وقت بيجي از بروديوسر بوم يعني رولكي نا قال لكي قوين يعني انك تكارن تبيجي نا او فيلمي مبوم يعني تناسكر يعني رولكي هندك وقت بروديوسر متيد او كر وقت يعني بروديوسر كي نايه كميجي تناسكر اف تشيروك كي كنا فيلمك كنا انه سر اف بهابونا جياني خاصه البيدري بريطانيا وقت حر دبري دنياي
مثلا الشرق اوكرانيا وروسيا مثلا كوفيد افتش مثلا وقت كلايمت تشينج يعني افتش حمي وقت سببه جو افتش قال لك وقت بيجي بهاببن وجان قال لك زحمت ببا يعني فيلم وقت بيشيروك كي سرفيه كي او دشتغله بس من وقت او فيلم ميدن هنن ده فيلمين براسي فيلمك يجي او تشكر هيك وقت كورونا ده يعني وقت مسج جوي فيلم قال لك قويم بو جبر قدوي وقت دي فرصه بو قال لك جواجي يصير مثلا اونلاين يعني تشاوا انه دكتن افكسي وقت بعقلي زاروكا اجوانا وقت مجي واد شش بو هنو يعني بكين تنظيماتي ارهابي ففيلم سر او مناسبه بازا صار سر او يعني تفجيرات يقول لندن يتشيبو من فيلم متشيكرج قناة الآن دبي بشتي ويد بحزارو بيستوياك مبيس إنه أفتشيروكا بنابري يقول دنمارك سوري إنه حكومتها دنماركي وفجرين دنمارك ان وان باورت انه انا خلص شام تمشكله لتنيو وجيان لي دبه وقرك اف كسانا بقر ولاطي خو براسي از آية كمين بوم اتشوم ما فيلمي دوكيومنتري متشيكر مهنجي يكسر جي متكلي بي بي سي كر متكلي بشانل 4 كر فتعين نفسها في فيلم يجي از بومك بروديوسر جبو شانل 4 شانل 4 طبعا اوجه قناتك قال لك يبناو بدنقل بريطانيا افلمي خوجي يعني متشيكر قال لك او بنابرجي براستي في ده قال لك يجي فيلمي كرم انه بو وقت بيجي اثبات جواري يعني بتشون محكمه انه فاي مقابله مرشي بويه فاسورتي مدركتيه سبا ام بقرن ورجيما بعث رجيما سوري ومزندابا زندنا بكريا بلكي ما بكجن وكيفان براسي جي قال لك هات انه بشتي وي قال لك جواجي وقت بيجي ما في بنابريه يعني ستاندنو ومان يعني وقت بيجي او حق الاقامه وتجديجي جاردي بيك اني تشتكي قال لك يا يعني نهندق براستي بله ما مستعمنا بقر هناك ميبان ما تشوفين النونا ما مستا خالد بهلوي سلاف بوتا ما مستا روها نویسکار کرد محمود حسن برازی خیر هاتی ما مستانها تا فیلمکی کرد تا دیسا برهم دابو ده هلکف تا بیرانینا تقینن کل لندن قویمین سال 2007 دا عيني او برين هام بحس كر ما وصل بله ما مستا يعني اف فيلم بوتا يعني تشتكي وەکو ئەمبێژن وەکە کوردێکی تو بەشداری vê filmê bûyan te vê filmê bixwa berhemda bû yanî ji bo te giringiya vê mijarê bixwe çi ye yani جرينجياوي أذى إنه وك كسكي كرد إيه حري بكي يكمين تعدل واهات منظمات تيروريست وك داعش تناصكر يعني البست أبو جو إنه ملتي بيدجي خاصة جواني وبلا شيار بن بتايكت كسي قدرن سر أونلاين تناصكر بله يعني الويدا كيجي نمونة مد نموذج معاني يكي بريطاني انجليز بو شاوا طبعا دوي انجليز يك امبيجن كريستيان بو يكي مسلمان بو شاوا حردو جبي افتشجراتي قول لندن تشيبو يجي نجي ويتشو جنادن مسلمان او وقت بيجي او صاغبو يعني حردو صاغب دركتن جبي تفجيري بس مخابن كريستيان او نجيبي جيبو ما بس أبى انه يعني ارهاب وقت بيجي نزانه يعني جداي ناخذنا هجرت مسلمان تفلبت
عرقيته تشبه يا دينيته تشبه اولاته تشبه تناسكر بله تبحثا دنجي درباره پنابرن سوری ل دنمارک دیجین تکبو تگرینگی دابو و کشهیه جبوتا چندین اویاکا بالکش بو یا جدا بو جبر کو بحثا کشهیه که لدربای بریتانیا دقومه لدنمارک دکی یعنی جبوتا و ترپیهاتی چاو زحمتی خواه بو ین حسام بو تو زانیاریان هفدی جبوت بحثا و کشهیه بکیان رحنی بدی سر و کشهیه وەک مانی زمان بەری نهاژی پێدی مستەر دی فیلمی ساڵاتە 2021 ئەز بخوا ئەچووم هەنگی جەبەجی زەحمەتی گەلک هەبوو هەنگی ئەو وەختی کۆرۆنا بوو یعنی سەفەرژی نەدهشتن وەکتی بێژە خاصەتەن بریتانیا گەلک دەولەت سینۆری خۆک بێ دەریە خۆ گرتو بوون یعنی نەتخواستن بتایبەت کەسش بریتانیا بێن بەگول جەمە گەلک او تعدايا كورونا هبو براستي قلكي بس وقت بيجي جمد قانون ده البيدري هجر تو رجنموان به تشتكي امرجنسي هبه يعني تشتكي وقت عاجل به مثلا تحق هي كاربه بس فيت او دوكيمنتي خود تشتي خود بيشوا بك ما او موافقه نقابه انيش بقو از نقابه رجنمواني بريطاني من صلاة 2013 يعني مخش منازكن او مكتوبه جي نویساند انه راسته افكس فلان كس منازكن وهره جبر في بروجكتي وبراسي هنجي اتشوم وقت مقوت يعني او زحمتياي هب هنجي يعني ترسا كورونا هبو براستي الحد يعني تنزان بجانا جيتي هره ما وقت يعني او مشاكل ميجي وقت تندرسي هبو براستي ولو جيب بس او وقت وك إنسانك روجنموان از حسيام إنه نا من أرمان جامع أبز آريكاري بدن إنسانة يعني أو جداهي منخستد يعني حتى كسيجو تكلي مكر عول أو كجي عربون يعني من وانا نري إنه إنه عرب إنه نا أبد يعني أشوم بوكي مكر برحكي بحمد نزاهات وقت بيجي بروفيشنال وأشوم وبرصيجي مديد كسن كرجي هبون عرب قلك هبون وتعدايوي قلك دياوا يعني الويدرس بعض تشون حتى يعني كجال ويدا جي درازان بش أو برلماني دنماركي بس دخصن دقيقة بدنين ومخابن كسيجو ندانما يعني حتى الويدر يجي از حفتيكي خوش از الويدر مان روك الرجاء يعني ما زاني بكا تشاوا وقت بيج وزيراوا ببينن يعني خبت شار جاركي بويديت امبازدم زدوكت مدي ما كاميرا ما اوصلوا كر انجزنا لحقين حتى كاميريجي موبايلي راسا ما افيسر وجهي برسكر قلت تشما تولودك يعني قال لك جوا وبراسيجي مديتن يعني قال لك سوري هاتن وقت بيجي انتجريت بون وخاندنو يعني تشتن باجي كرن الور بزنس فكرن باش جبوشي تين هاتي وابقى انتزاني قال لك جواجي فقره وهوندا ببن يعني قال لك جواجي مثلا كردي ما بون كردي ما مثلا روجابا الكردي ما عفريني يعني مزانا عفرين شب سريع عفرين هاتيه يعني افتشتها وقت بيجي كإنسانكي أبخوة روك روجا بنا بربو نزيكي مبو أفتشيروك تناسكر جبر ولو أز حسيام وك إنسانكي بري روك روجاس بنا بربو آية كمي وك إنسانكي سوري بو إنسانكي كردم أف وقت بيجي واجبي من أزهرم بيتشتي بكم ما مستا سرپیهاتی اکته هی دوای نویساندن دارد تد کووارا نیو لاینز امریکی دنویسینی از باورم کین دنویسینی اف کووار مرا بحث وی بکه یعنی سرپیهاتی آتا چه مجاریت بهتر بحث دکیت سر چه مجاری دنویسینی جوانا را دواشی جوانا را رید کی کار تد ناو کوواری دا چه بود وکو برو که نورمال تو دنویسی و جوانا را نویسی خودشینی یان کارێکی تەیرێ بەری هەبوو دەبێ کۆفارێدا
اف كوفارا افا نيو لاينز ماجازين بله. ابيجم كسيجو كاربا ان هاجي او سر جوجل بكن براستي يعني ماجازينك بروفيشنال قال لك او كوفاري بيجي نب باسلوبك وقت الصهاني يعني تكاربن بيسينا او برنسبل نوي معايير نوي جداهن يعني وزحمته حتى زماني قلت او دينا قال لك دودريجه يعني عاده نكمي ده حزار ويا دقيسي حزار قوتن دفيت بن بيسينا بخواز مبوار كاركر وك روجنا مبان وار كاركر وفرصاك وقت بيجي قال لك شرف بجمر براسي وخشبو تيبن يعني تيمن قال لك بروفيشنال روك رجا وقتي تدي وقت باجتماع وقت برونشنا ما يصير اونلاين رونشتي تدي ايميلا مجانا جي از نافي خوي ايجود وقت بيجي ايديا خد هويا خد نافي ملونائيه بس بروجا ازهات مبيدري نافي روخي كردي روناهي متخصص بكار بينم مخابن ابي مسألة سياستها بعض بومجي نافي كردي تدي خرا ذكرن وان قلت بوسيما قو لونائي جانا جي بينم نافي لونائي شينو جانا روناهي يعني شو مسألة دنافي تاهي مقوم مخابن راس دنافي مهية از قالك كيف خوش مقاوا هون روناهي بام بكن نافي دن لونائي شما وقت تدي متقديم كرجي اوراق تدي دفيت اوراقي بي نظام حكومي بي يعني قو چیروکاوی مگو چیروکاوی اوه جبگو انسانه کی کرد بوم قال لك جماعة في سياستها بو سياسة التعريب ومخابن اجي يك جوان كسيوك ب سياسة سري مجي طبق يعني قو والله قال لك اذا كيف خبن بمقود كاربت مقالك السيرفي تشيروكا كيف بالسردين يعني يعني جبلي كاري قلت دي مكار روجنا مباني متكر تدي مثلا انه برو ريدينج ريسيرش متكر تشت مقابلات هبون جبلي ويجي انها وقت بيجي ميدي ونو فرصية از كاربم شيروك كيسا كردي از بيتر از بقينم ملتي خاصة أفكا سيجو دخوينن كسين أمريكين وجو أوروبا حوش حمد الدنيا يعني مهنجي مسنا في خم دا سبيكر مخاطز از ولو برنجكي هرميدي برنجكي تشاوا شربيجن كسيجو بخويني كارب وقبي اندماج بتماسكر يعني انه مثلا باحصائي باسلوبك ازهر ولو زوا افتش ولو بو فيصلي او او حزام العربي هبو تعريب هبو نظام مشي نا متخص از برنجكي وقت بيج بتشروكي انساني هرميده ونافر نافوي دي تشروكي ده از باتشتا اجا از بين بله تا گوتارا گرینگ نویساند بو مامستا بناوه گوتارا تا بناوه دوباره میزاندنا سر مجارا جبرنا ناسنامه یا کردی لسوری چو خواسته بو زلال بکی بیاوه گوتاره يعني متخصص الزلال بكر انه تشلو ملتي كرد السوريه وبيري بيرجي يعني قابا براسي تشني في ساندري مقو ازداتونم از نسر بس كردستانا روجافا من نسر ببور روجافاي كردستاني تاني از تخوازمك ب رحني باوج مصر نا فرحرشار كارشي كردستاني يعني اذا بينم انه افتش ولو بويا اف حادث مثلا هنجي جمع او سينور يعني بلكي اول جار هين تجار ايه من براسي سر مدرباسنا بيكسك مثلا سر او سينور سر خط وبن خط انه كتهرت مجازينك امريكي وكسي ايجو وقبي يعني دخوينين او ديكن امريكيين انه شي مثلا بن خط وسر خط يعني مجوار زلال كرمو بي زلال كرناها ما اني سر مثلا كردي انه باكوري كردستاني ايه باشور عيني يعني حتى وقت مثلا شري داعشي
متم النسر بس أو تركيزا مصر روجاواي كردستاني نا الباشورجي شاوا أو بيشمركة تشتيقو دكن وشرو أو يعني ملتي ما روجاواي كردستاني جي تشلودان برخوا براستي يعني بله قوتين تنية كس تعبير بكو حقيوا بباكا سابدوا براستيجي يعني مش قاسم بيجن أم بكنجي أم بيشكي جي حقيوا أم جينا هنا تگلگ راپور جی نویساندن سر پنابریان این کشه این واین درونی هبون راستی وان گلگ تشت بیارن زحمت راستی وان هات دما جنگی دا گرنگی ها به خباته چه بو لریناتا یعنی کار کوتکیری دوار لیکولین دایتنه یان باندور کخواه زندی جبو باش کرنا جیانا پنابران بگیشتی هبو هل بد وقت مقوت يعني قابا وقت بيت تبي إنسانك روجات هات بخط تبروجك روجات پنابر بو تشتنقل لكي أو بالكش وقت بيت غيري خط بيت ترنازك إيش أبا پنابرا چي چاوا بو أفا كوفارا مداني أو جي مركز دارت أو كولومبيا يونيفرسيتي أمريكي براسي وان روجا كتكلي مركر و أم تخازم كروج رمضان كي وقتها مصرتا أو مخواندو براسي تشتكتا قال لك فما جيرت تكارب وقت بيجي نبس يعني أم بيجن كوفار بيتر وك جايد لاينز يعني وك تشاواشتر بيجن إرشاد أو توجيه يعني تشتكي ولو تبن في سينة جبو كي جبو روجنامافاني ما وچ روجنامافاني دنياي كاربن روك روجا هجبين إيش و تشيروكي فابنا برا سر ريبورت بكن زانبن أو برنسبل إنهن تشتن هنن جرك فاب يعني بيك بينا الريبورت أخذه يعني مثلا نمونة مثلا بيجن مقوت إنه كثير روجنامافان جرك زانبه قا وقتی بنویسین سرما قال لك جما مثلا الفيدري قال لك روجنامافان وقتی درویسان دقو أفكا سوري مجوار دقوت مدقو راس أري سوري بس سوري عرب جهن كور جهنن يعني جرك يعني إيه مكوك وقتی هون جمرد بيجين هون السوريات نانو حمية كن تناسكر نا عرب جهنم كور جهنن أفتش مثلا تشتكي يعني وقت جداهيك هي يعني أف جداهيك جرك كسي روجنامافاني أوروبي بأمريكي بجرك بيشي زانبه آد دوا مسألة تروما مسألة وقت بيجي مسألة صدمات ونفسي وتشتغل قال لك الشيروكي هنن يعني مخابن قال لك جيج مثلا قال لك ميديا عربي وكرديجي يعني حتى نزودة أم بيجي حتى نزودة تشتن هنن وقت بيجي مثلا حادثات لاشق كسن زاروكي ومربن أو تشتبه يعني تبدي بأسلوبك دهاتن مثلا ومقابلة ربانا نا تشتن هنن أو مشاعرن هنن يعني إنسان ريزو احترام بدن باتشتا شيء نابه هون هرن هون تصوير حتى هو تصوير جيكر باتشتا إزني بسطينن يعني وكبي أخلاقيات يعني إثيكال أفتشتن هنن قال لك وكبي كماني في ميديا كت عربي بكردي بهبو راستيجي يعني يجي از اشتربي جنبلكي موقفك مخمر تشيبو يعني قبل صالة وقتي أزهات مضحى زارو يازدان أو هندي نزلوا تشيبون بكبد صالة تشيبو بريطانيا رحمتي مش على تموا وقتي شو راح تدي أو ويكشتن مخابن قال لك جيم دركت مقبي مظاهرة إيما از جويز أتشوم لندني طبعا وقت شفت مبادرة جبر خوب يعني ما تفارسنا جمر قوت ونقطك مخابن وشاغي وقت بيجي أم هاتن قرتن ما قرتن مع العلم إيه من زهني بوش مسألة هي تناسكر ما خستن كان ساعات زندان يبردو وردة
بركت وجهي إعلام عربية هبو صورتي مقرت إيه ما نزارم حتى إعلام جيت شكي هي بله راسين قطام هين السوري بو يعني فقيرة وجهي خدان آلي تناسكر بله يعني مقص به إنه أفتش تنهني قال لك مهمن يعني للأسف يعني قال لك جو بس ما تخوزي بس ما داخد شاقة داقرة نولوية تشتنهن أخلاقيات هن ده في جرك باتش تبكار بينا بله ما مستاج برکوتو نویساندن تا کار روزنامه‌گری کربو و بتا بهتر تا مجارا تندروی آن گروپ رادیکال ین شهر کردا تایبت کرن تا بهتر سرویت سکینی اینها وقت زانی کامپا هوله و زندان حسکی بوا هر دو جهن هری مترسیدار روش آوای کردستانی يعني هبونا وان تندروان وك جرتي وك الجال مالباطن خشي حتى نهاجي حكومات أوروبي يعني نازي ذي مجاري نابن نا وان ديل جرتين خازن نا وان خازن سزا بكن دبرة وان بقري نجبي وان سزا بكن وان بكنا زندانا يعني قور نارينا تا وشيرو فكرنا تجلي مرسليرا حتى كيجان دمي و اف بابت بمینه دالقاندی و باندورا و سر تبتیبونه یان سر آرامی دوره و جیهانه و چندین هبه أبايا مشكلات قلق مظنة بروبلمك قلق مظنة نج حتى بس جروج آبا وهجر باشور براسي أبايا بروبلمك جيهانينها نتوية يعني يك جي أبيجم مخابن قال لك أنهاز بيجي مثلا صار بين صار بريطانيا يعني حتى انها تأو سياسة تنية خاصة جو حكومة تامي نورجي إنه ذاك سيخوا إيش بقول تدي قال لك بريطاني جي الويدري هنن يعني لسر بريطانيان تي أو كرن فاي يعني بيجن بريطانيا بخاب كردستان بارچه کرد گلویجی جی حتی دمکی دبیجن اول پاش دامزراندن و خورد کرنا شپیلن اسلامی يعني حتی رجایی رو گلک تندرو لبریتانیا هنه اخوان المسلمین گلک خو بريطانيا قرتن خوب هيس كرن يعني بانتشتانا چاوا وقت روزنامه وان بحثا بانتشتانا ناكن جارنا جي سياسة مدارن جي كسن هاني للجواقة سيفيل دخبتن وبطيبت اب مجارة قرم مجارة هبونا مالباتن داعش وديل قرتية داعش هر دم تينا عفو كرن جانا تينا زندانا تين در خستن ام نزانن چه تشتن نپنی نهینه هنه دور رزگا کرنا اندام واناشی يعني بوفه یکی يعني رایا نرینا گشتی اوروپی و بطایبت بریتانیش بوفه مجاره چیه حتی نها نما قلت يعني حطانا أوروبي بريطاني هيج بخوجي نجيها شتن وقت بيجي چار سريك جوي مساليرا هيج نجها شتن إيدي بشقاس وقت ويبخوا براسي أبد جرج وارق وأف برسفي بدن وقت بريطانيا هنن براسي قال لك يعني أم بيجن شكسي إسلامي قال لك قياديين والبيدا هنن اخوان المسلمين حتى نبس اخوان المسلمين حتى الشيعة بخوجي شحالو قال يعني نعم جبو يعني كسيقون ها ما شوفين يجيبو زانبن ولوبيا واجي قال لك قوينا يعني افجي هي براسي لوبيا قال لك قوينا وحتى لوبيا واجي قوينا يعني دستن واجي تقول لك وكبي ميدياجي هي للاسف يعني افتجي هي تناصر يعني تبي رامي قاوا جارا عولجي وقتي بي بي سي ده يعني تقريبا حفتيه هين قاوا شري داعش وان او مقابله جي مرشي ذكرن جبري تدي انه الويدري او كاري تشيك جي متكر جمر افر سيار تكر يعني جاركي مبخم جوار قلت ما قلت زانه هاش خو هبن وهرن فاجاميا تشيد يعني ايه براسي ايه وقت بيجي ايه بريزنتر ايجو او برنامجك راديو بو
معجي مايجو أو رونايدو تشد بيجم مجو از شخوا واثق مز أزامة تشد بيجم من إثباتها يزنا بس قلتني خزولو بيجم بله سر آخافتناته بویارا سر آخافتناته از خازم شکی زیاده بکم بویارا داوی آزولینگن یعنی هنک بخواست سیویلن آلمان دلگرانیا خانا نشانه مندان گوت راست مروفکی سوری بست ام تدبین تو کرد و کرجی هم بر ترور و هم بر داعش شرکی مزن دکن بله مگوت هم بزان بن هم جو زیده تری 11,000 قربانی مدا چل باشور چل روژاوا مدال هم بر شر مب ترور راوایک و آد دیانجی بدنگی سیاست مدار نواو هم بیجن سیاست نوی المانی یان دروایی جی تاروجا ایرو پیشگیری وان گروپان دکن رکی نزندی تاروجا ایرو اون حوالتیه ددن هم بیجن رژیم اردوغان شفرو روژانه تالان مخوا ناسکنینه رو العفرینه و برچاو مدیای دنیای گیه همه به خوبیدن کرنه یعنی اون دوی لومه بدن سیاست دروا سیاست وی دروا نلگور پیوان المروواهی نلگور پیوان وی دموکراسی نمخابن لیب داوی وصا ماتمای ما و بیدنگ ما یعنی وکول بیجش مرا بلنگ کی نزندی تو مافداری بله ام به مجاره امه برنامه خواب داوی بکن ادخوازن که گوتنه که تی داوی هبه بری تو و هم بری و برنامه داوی بکن ما مستفر بود براستی وقت بیج من خوشیک جهیج برسف منکر سر پرساته انو سر مثلا نظام وقت خاص مایه بس متخواست اشتر بیجم او خوش زانن و کرد چی کرن جبرون روجا وقتی از هاتم دس بیکاره روجنامه‌وانی مکر مجوار بود از کسی که کردم ملتي 200 کشتن حتى جرى اول وقت بيجي مسؤولة كي واي مظن مديت جاركي هازان جهي الجمع بقول شما هون او اركاري نادم كرداو كرتين كشتن هاش خرج جوابرن هل باشور بنر دو ام هرن ما او اركاري لوجستيم ددن بس مخابن تركي ناهيله يعني او بخوش كركر علاقاتي واب تركيا هي وبرستيجي علاقات مقلكي قوية يعني نايج بيركرن هالوست بريطانيا دما قوتبو مبخاش اللي بوداركو دو قوتبو ما في تركيا يا سينوريا خاب باريس يعني بنرى هالوست فرنسا تبيني هالوست كاريني بو ليه بريطانيا بيشجيريا تركاكر بيشجيريا اوبراسيونا تركيا راس يا بلي براستي بلو يعني مخابن اف سياسته بس وقت بيجي انها هيدي او امل هي خاصه في مثلا فيدراسيوني يعني ام هيبين افتك ليج ونقبه خو وفا كسي فا سياسينا ام بكن يعني ان شاء الله ام بيجين تشتكي باش يعني تناسكش برولو مشتركوا مثلا انتجريشن يعني او مثلا او علاقه جرك روجا جو خسكا مجي مفير با مزاني با مثلا چقاس آستا ميديا دورا خورليزي چقا مثلا وقت بيجي تنيزيكي خو انتجريت بك في مجتمعي دي وتلوبيه خو او چي بك افتشتكي قلكي وي اريكاري كيسا كردي بك وجودي مسألة داعش وانجي يعني أسباب هنن بريطانيا براسيجي أسباب وقت بيجن قانوني أمني هي سياسي هي أفجي تشيج خورد كرنو يعني أفجي هي إجبروز نكارم با كسي دواعشة وبقرين ولاد يعني براسيز قالك كيف خوش بوم وسباسيا واتكم تشكسيجو ما شوبانجي قالك سباسيا واجدكم ورزو حرمت وسركفتن جوارا الصابي ام بذي هذيه في برنامج خو بداوي دكن خلك كبراستي جرين بو ام قالك كيف خوش بون ب كو ام لقال تبون ما مستار وناي حسن ام بهيفينا او تكلي او دانستاندن او خبات بكا استكي هري گرم خباتا رواندا كردي سركفتنه جتراش خباتا تي تايبت آروجنامه‌گری خازمو هر وها خباتا یاکو که تو دست بکی گریدای به رواندا کردی بوی گشبینیه بوی هیویه ام برنامه خواه داوی دکن ریبر هبون گلوه بو
حتى خلقك دن بمينن خير وخشية دا سلام. ریبر هبون بوارای د برنامه زانیار دا بناو خواو یکتیا گشتی آنی بیسکار و روزنامه‌بان کرد سوری و بناو هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی ام بخیر هات ناورد کن. میوانا خلقامه ایرو نویسکار و چالکوانا کردستانی نجاح هیفو. نجاح هیفو مافناسکه و هروها سروکا یکیتیا جنین کرد رودوس اندامکه دامزنیره جه گلک ریک خراون ین که درباره جن و مافی مروفان داد خبتن. ده گلک کنفرانس ناونتوی جیهانی بشتار بویه. اندامکه دریک خراوا آل دیجی پرسکهن کوملگی ده جیهانه دا فرانسی. سروکا نونرتیا اوروپا انجمنا نشتیمانی یا کرد لأوروپا مینا نونرتیا که جه همی بجاردين ليك خراوان الجلوي يعني جموي جلك لكولين درينج هنا هروها نويساندنن دواري لكولين وانيدا جلك سمينار لفرنسا لأفريقيا دايا درباري پنابريا نروا و درباري پرکرنا گیشتی یا کل همبر کردا به همان بجارده نویدا هات پیک آنید. امی نها لگلتا دیالوگا خواه دست پی بکن و به دست پی که بخواسته که ما کتجمرا بحثا از مونا خواه دوار یکیتیا جنه رودوز بکیم. کنگی او یکیتی هات دمزراندن آرمان جنویت چنگلو
نرخاندنا تا جی کارê wê ra berî ku tu bibî seroka wê yekîtiyê û piştî ku tu bûyî seroka wê yekîtiyê çi hat guhertin û giringiya vê yekîtiyê di dema me niha da çi ye? ئێوارە بخێر سپاسیاتەتکەم سەر vê şirûvê ser jiyana min bi rastî ez dibînim ez nabînim weka wesfekî weka ku ez dibînim ev kar weka erkekî ez spasiya peyv TV dikim bi rastî ev kanala cihê rêzêya cem taybet em vegirne pirsa te mamûsterêber ji damezrandina hevgirtina jinên Kurd li Sûrî Rodos weke hebûneke sivîl piştî em karin bêjin ew guhertina siyasî ji 2011 kar û xebata jina Kurd li Kurdistana Sûrî bi rastî karekî karê wê diyar bû berî 2011 lê ew derbasbûna weke dibêjin medeniyetê karî sivîl derbasbûna wê bi rengekî xurt li rewşa Kurdistana Sûrî bigiştî bandora wê li hemû kesayetiyê Kurd hebû taybet em jinê Kurd di wê demê de em jî em xwe dibînin weke kehnîka piçûçik kar û xebatê wa jinê hêja got di demekê berî me dest bi kar û xebat kirin û em jî em berdewamiya wî karî hevgirtina jinên Kurd li Sûrî Rodos bi rengekî fermî dawiya 2013 karê xwe bi rengekî aktîv yani li hata damezrandin simbola wê sereke ew bû ji bo dijî tundiya got li dijî jinê çi civakî çi siyasî û bi hemû war û rengê tundiyê got li dijî jinê lê me besta wê sereke got îro jin derbasî cihê biryarê bê çi dîsa warê siyasî warê civakî Nata ev yekîtiya dema hat demezrandin çi karên berçav ji bo jinê û ji bo mafê mirovan bigîştî kir? Despêka karê yanî timî gavat bêjê karê jina dibêjin dewreka dirûtinê çêkin karekî yanî dikin wilo weke bi erebî dibêjin nemetiya kar û cendera heta mesela erkê gol aliyê jina bi rastî weke hevgirtinê û gelek ne hevgirtin bi tenê heme rêxistinê jina di wê demê de me bi hev re têkilî kir got em bigihine astekî got em êdî ew nerîna civakî em bişkênin û em hewl bidin em derbasî civatê bûn ji riya semînara ji riya projekta bi rastî yanî tiştekî gelekî muhim heye mesela ew em bêjin piştgêriya madî piştgêrîka gelekî qelis bû piştgêrîka carna piştgiriya daringî ev bin kîjan salê ev yekîtî hate damezrandin Rodos? Rodos dawiya 2013 Kî bêtir li pey vê yekîtiyê bû yanî wê bêtir damezrand yê cihê wê em bêjin cihê wek yekîtiyek di nav civakê da xuyakirin da kî bêtir keda wê hêyer ser vê yekîtiyê bigîştî ye? komîtek yanî komîtek ji jina di wê demê de em teqrîben em 11 bûn ez yek ji wa bûm gelek jinên hêja mamostê me bûn got ew jî kar û xebata wa yanî diyar bû zengîr bû di wê demê de em hemî bi hev re ev hevgirtin karî hinek nav ji me re bêjî yên bêtir pey vê yekîtiyê bûn ez karim bêjim ne tenêya hevgirtina jinên Kurd ez karim bêjim ew tevgera civakê yanî bere carekê dîsa nav ji min xwestin min gotin mîna mamosta minî hêja xanim hîbo mamosta me hêja Gulîstan Beşîr mamosta hêja Hindiye Yûsif mamosta hêja Leyla Abdirehman mamosta hêja
جەژنە مەلەک گەلک یانیش بۆ مایا حەسکۆ هەروەها مامۆستا نسرین بەتاڵ براسی هەر ناوەک ژوا نەناوەکی ولۆ نۆرمال تدبێژێ گۆ ئەس دەبێژم وەکە ینی هێزەک تێ من بەرگۆ دیرۆکن هەر ژنێکش بە ددەمەکە دیرۆکی بوو شێرین مەلە جالە عنز شێرین خەلیل براستی ولۆکت بێن هاکێ دیا ئاراس گروپێکی گەلێکی یعنی ئەv گۆناوێ گونهاکێ تێنە بیرامز لێبورینێش هەبالی خۆیدی ئەستخوازم براسی مەکارێکی دارین هەموو ینی ما کارێک کرد ینی ددەمەکە گەلێکی مەسەلا زۆرەی هەبوو زۆرا جوواکێ و زۆرا ڕێجیما گۆ دوێ دەمێ دەمە کار دەکرد ینی ژدە ئالیا ینی براستی کارێکی نەهەسان بوو کارێکی نەولۆب ئازادی تەبلی گۆ ژنە کورد ینی طبیعاوێ ینی ئەو ژنەکە ئازاتە لێ براسیمە گەلک ئەستەنگی دوێ دەمێ دەدیتن لێ براستی کارێکی دیرۆکی بەلگەکری بۆ مەباش مەدا کاریش مرا بحثا وان ئاستەنگیانە بکی چه ئاستەنگی بهتر کەتن پێشوە ئەو ئاستەنگی جوورەیەوێ چنە جڤاکینە سیاسینە ئابوورینە لێ چنە بخایە ئەو ئاستەنگیە کەتن بوونە ڕێگر لە پێشکاریوە ژبەر گۆ دەمەکە گوهرتنێک لە وڵاتی مەچێ بوو ئاستێ سیاسی بڕاستی جارنا زۆر ددا ئاستێ جواکی مە ئاستی خۆی جواکی جارنا مە هەول ددا گۆ ئەم بکن وەکە تشتێکی وەکە گوتیە مەکرە وەکە تشتێکی ڕۆژانە گۆ ئەم دوێ ئەم نەپێل جواتێ بکنا ئەبنایە واتەی لێ ئەموێ جواتێ وەکە هەسن بجوون و ئەم دەرباسی جواتێ لێ وزانن مەسەلا ڕێجیمە ئەسەد دوێ دەمێدا و مەسەلا ئەمژی دەرباسی کۆلانا بوون ئەمژی دەرباسی وێ شۆڕەشێ بوون ژنجی ینی ڕۆلاوێ گەلێکی خورس بوو یعنی گها ئاستی حتا هەڤال نێمەجی مەسەلەی مولاحەقاتی ئەمنی لە ئالیکی دیژی براستی ینی گەلێکی مهمە ئەم بێ بێژن گۆ هەبگرتن ئەو ئەرمانجی گۆ هاتە ئاواکردن بهترین مە ئەو خورتایی دا مەسەلا یاسایە گۆ مەگەلێکی خورتی مەتخواست پێشە ڕۆژێ لێ مخابن ئە پێشە ڕۆژ گەلێکی درێژ کرد بۆ ئیرۆ دوا یاسایەدا پێشە ڕۆژێدا مەسەلا قانونی ئەحوال شخصیە مەسەلا کوشتنێت بن باندۆرا ناموسێ ئەفقا ینی هەم داخواز بوون هەم سمینار بوون هەم کەسێک حقوق ناس بوون ینی مەتخوات بۆ ئەv کار براسی ئەم بڕەنگەکی یەکیتیانەها بێتر کو دەرێ چالاکە لوالێت لە ڕۆژئاوادا لێل دەربای وێ بێتر چالاکە بەێ لێبرینێت خوازم ژوە هەنێکی مەسەلان ئینتەرنێتێ هەنێکی لاوازە چێوتێ لێوێن سەمیوانێ مەلمە بەگەرێ خێرهات ناوە دکن شۆپینەرن هێژا مامۆستا محەممەد جەمعان خێرهاتی مامۆستا دەرونیدا هەروەها لێبورینێشە خوازم مامۆستا من هەنێکی خواست ئە سلاوان بدم میوانن مەیێن مەدشوپینن وێژەوان سوبحیە بۆلۆت سلااف ji بوو te jî me mamosta xêr hatî mamosta Xalid Behlewî şevbaş bû te mamosta ew dê بعربî nivîsandî mesel xêr zemîne necah û zemîn rêve bi tewfîq savî mamosta Nûreddîn Hüseynî silav û rê silav ji bû te jî mamosta gotinekî xweş pesneka xweş ji جوارê em ji aliyê Mihemed Cumhan bêt nûmuneyeke jinên Kurd yên birûmet û çalakî Şeha Peyvan Êvarbaş Eymen Bekir Ciwan Sado Êvarbaş wera hemiyan bavê Mehmûd hûn hemiyan bi xêr hatin em li benda pirs û têbînîn wan jî mamosta em ê vegerin پرساتە گوهدار کرد مامۆستا بوو بوورە قوتکردنجم چێ بوو ئەز لێبورینێ شوت خوازم مەسەلا هەبوونا هەبگرتنێ ئەم هەبوونا خۆی سەرەکە هەبوونا خۆی گۆ ئەم تمین هاکێ ئەز وەکە لە ئۆروپامە ینی ئەم خۆدبینن ئیرۆ بەشێک ژوا ژنێ گۆ ئیرۆ لە وڵات کار دکن
هبونا ميسركة هبونا ياغو الولاطة لقامش له يا براسي يعني هفقرتن مركزي وي سنترو ماوي لقامش له يا العمودي لديركي الولاط جيبخوا يعني قالك لقالك درا هفقرتن هيا إيرو لأوروبا جي براسي جهي شهنازية جو تقريبا أوجي لهشت نه دولتي أوروبي هفقرتن ما عمل ور تشالاكن قالك باش يعني هون سر مثلا هبونا جغرافي آليا سازين أوروبي يعني حتى نا بيشجريك برشاف جوارا هي جبو بيش تبانيا كاريوا و تآلي كاري خاصية جسازين ام بيجن أوروبي چه ألماني چه فرنسي كدري كو يكيتيا و بيتر كوچالاكه و هول دايا و کار خواه بهتر پیش خینن دواره زاگونی دا دواره تکلین و هماهنگین و بسازین ماف مروفان ین نکرد و تشتکی تکلی به ویرنگی و آواکریه جبو پیش فخستنا کاری و تێکردیە مە مەسەن نهاکێ وەکە هەفگرتن ئیرۆ لە ئۆروپا بڕاستی مەسەلا نویساندنە پرۆژە ینی بگشتی خورتاییە با پرۆژە گۆلوەڵات بێ بهتر ئەف دەستگەهێ ناودەوڵەتی وەکە یەکیتیانەتەوەی وزانن مەسەن هەر ساڵ پرۆژەکتێکی تایبەت هەیە یا یەکیتیانەتەوەی مەسەن ئی ساڵ بنابێ وەکە تعافی المبکر مەسەلا سبا پێشەرۆژە سووری جالية جواكي قوتشلو خورتايي تشيبي ام هرسال ام يعني ام بقلك منظمة ام تيكليتكن ايه هندرو براستي ايه هندرو جبرقو ايه الدربة ام كاركي ايرو ام دكن برا ام نابي بكن كاركي هبوني لي كاركي ايرو ام بشجيرن جوا بروجكتي جو ايرو الولات هبالي مددن ام هيفي دارم بيشروجي جي بروجكتكي هيا ام بيجن حتى اسكي قالكي بروجكت مظن اوجي برزغريك نويجي هنا برزغريك نوي هنا جو قالك منظماتي ما دسبيكي نمثلا ترخيصي ام نمرخص بون يعني تزاني مثلا حكومه تسهيلات الويدريبو قبول نذكر جو ام حتى تيكليجي تنكاري بو تيكليت ومنظماتنا بدولتي تش سويسري تش الماني دهات ويدري مواديت لمثلا ترخيصي ددما كده وحتى نهاكي براسي ام ترخيصا منينا زاني برسغريك قالك مظن يا سايبه كنت ترخيصك قانوني جبوها تنبه هون نابنا تشتا كيشايك جبر هون جبر الروشه سازيان دا تم لتشتن هاني زاغوني دگرن يعني تشتكي كوناج دربای زاغونه به دربای یاسای به هلبت و ناو قاس روابه و اوقات پیشگیریش بویجی نوا کرن هون ویکل ناینن برچاوه خواه هون هول نا تشتكي وصا تشتكي یاسایی يعني جبو هبونا خواه وقت یکیتی بجی بکن درسته يعني قالك دبيجن يعني تقو يعني ارمان جاوا وخدمتي بكن كما مثلا ترخيص اخونابن ام بخوازن نخوازن قهرتنا كفكري جي هبو يعني كرت زاني مثلا كردا وجدابونا يعني ازمام عجماي تشلو حكومتك دستهلات ايرو جغيريه تخوازي بدي جواكا سيفيل وايرو استانغيا دديني سروي سر مثلا بي اوفيسي كاري بي اوفيسي يعني تازادي نبو قدوي بكرناوي اوفيسي املاءات هبون دهات السرمه براسي يعني اشتر بيجم يعني حتى نيت نبو ام ترخيصي ام شاش تونجي حتى هاكيجي ام يعني ام سروي بريارا خونا براسي ما تترخيص نبريو ام كاري خبر دوامش بله ما مستام محمد جمعان تسكيوي بگشتي هيا دبيجه قالوا چقاس بيوسته تبليبونا جنا كرد د تفگرا سياسي كردي دا تقاتلو چقاس بيوسته چقاس گرينگا هبونا جنا كرد د تفگرن سياسي دا هبونا وي براسي ام از هبونا جنا كرد لجواكي از نابينم هبونك مثلا بشجير نا تجاري اجني نابينم هبونك وكهذي ايروجن جنا كرد
نخاسم جنا كرد براسي جنا كرد رولاوي قالكي خرطبو هبوناوي لجباكا سيفيل وجباكا سياسي قالكي قرنقبو أذبينم إيرو هبونك سركايا وبيويستا تبلي مخابن نخوشية جباكي قو درباسبونا جني دوي واردة هي أو ميجيه بطرياركي هي كاردكي هي او نقبول كرنا جني هي الواجباتي مخابن قرك ام كرد تايبت كرد ام باش جبي نريني جبات نبتبا يجبقوا ام مسورة رشنكن تشتكي ولو هي الجباتي لبراستي قالك بارتين سياسي قالك تبقرين سياسي قو ايرو اجي از ايرو درباسي جهكي بوما جهي برپرسياريه سياسي بله نها پرسک دن هيا دواري مافناسية دا شما تديواري نزكي ديواري بوي واري مجولبونا برسكريكا عند كيشايا مافي مروفان يعني قالوا اف دنارينا تدا ريك خراون مافي مروفان چندين دوالات المدى دوار المدى چالاكن رولن وان جي پاراستنا مروفان و مافن وان برچاوه یان تنی بناف بدیجن ام پاراستنا مافن مروفان لکن یلسر عرده تشتکی نینه یان ام بیجن پیک آنین وان پیک خاطی وان جوارا ام بیجن سینورداره نکارن زیده گاوه خوابا بیجن یعنی بین دبنسها کو بن پیکرنن کل بدريجي نقشه روجلات نافين و كردستان داور كري تيكرن رولا ريك خراوا ما في مروفان قالوا چيه دنگ كردا جهاند يان نكاري بو تشتكي برچاف بكرا يعني تو بيتر مجولي تني د چارچوبه سوري و روجاوای كردستاني ام تو بيتر دخوازي تران آوا بکی دنابرا همی سازین ین دخبتن جبو مافی مروبان بگیشتی چل کردستانه و چل دربایی ری تو کاریش مراهنه کی بحثا به دیار دهیه بکی براسي برسكا قالكي بالكيشة قالكي قرنقة إنساني كرد إنسانكي مافخوازة إنسانكي تمي نب شريا نب كشتني ريا ديروكا وي حتى بأوليرا ديروكا كشتني يعني بلكي بوا وكا دمكي دان أمنابي آلي كار ل أو إنساني كرد يعني مجبوري درباسي وكا قوتيا رين مثلا أولي ام درباسي بيم جاري نابن لكورتمي ما فازن از مثلا ما في مروفا براسي از قالكي مجاركي قرنقا مجاركي قالكي بالكيشة نخاسم ايرو جبو دوزي كردا جبو داخوازي كردا تبلي خالك هيا قالكي قرن ايرو ودبينن منظومة ما في مروفا ناب دولتي وكدلشكستنا قدايا هر كسايتيك ودبينن يعني روشا دنياي بقشتي دفا كشتني زيدا دكشتني زاروكا دا دفا سورتي رشقو ام دبينن جانا تي واتكيقو ام او بخوري هو بفي منظوميتكن از ايم براسي وكا نارينا كمني شخصي از تميد بينم وكا جنكا كرد وكا كردكي وكا هفقرتني جي ام دبينن قو تمي مثلا يو ان مثلا يكتيانا نتوي ام خد بينن قو ابهردو دزگه و گلک دزگه وکا گوتیا مسئله مافا مسئله گرتیا دزگه سیویل او پراغو ام بهترین کرد ام وکا کرد ام خود بینن گو او ریا پرا هری بالکیش گو ام کاری بن بگهنا ما في خوی روا حتى آستكي ام نابجن ما في سياسي لاستميد بينم دوزي جباكي دوزي مافا تمي أون بنجهي سركا جبو دوزا ماي نتوي بقشتي
بله نجاح خان ببورین نوالی مريبر انترنتاوی لاواز بيه اذا تكن شو ناويده بس كان بسا ذر بابي محمود هلبستك بدو بنداري جگر خوينم كامي كومنتاري بخين حتا غوري بربي بنداري جگر خوينم جي عشقاوي از دخوينم از ناوي وي ببيرتينم بكيف وخوشي دنويسم باری پر گرام بو آخینا وی پر دجوار بو روز و شوا وی گرام بو بپینو سامه هو پر شابو. سپاس کک بابی محمود حوالی ملور حسن خالجی دبیجه رانی اسازین کردی لپشت پرده کارو نرینن پارتیان دمشینن نماز اگر پارتی ریخستنه بگره جادن و پرانی آوان سازیان به وی گاوه رابن تا چرا ده تو وی نرین راز دبینی ککری بر تبخیر هاتی جارک ده بخور خود چونه تا ده بکورتایی از ده بخور وقت شیرین پاش ده باش پرسه که باب سولین هیا باب سولین هذه سال برينت خازم جبر سدمن تكنيكي هم دي جارة كدن وگريانا و شوبينرن هجا براستي برسا ليكولين واني جواكي حسن خالد گرينگ از كيف مش برسا ويراتي براستي بپراني اسازين كردي لپشت پرده کار و ندين پارتيان دمشين نمازا اگر پارتي ويخستم بگره روزا دن و پرانیا وان سازیه به و گاوه را ده تا چه را ده تو و نرینه راست بی هر یک نرینه که خود بیجی عالی کی و ادبینم ماموستا حسین خالد جی نرینه که سلبی دبینی از براسی نرینه گو از بینم ایجابیه لی حتی چواتی چه تفگرک سیاسی بشگیر بی تفجر مدني بهوركا أو بنجها دوزة سياسي مدنيتها بنجها فدراليا هري سركفتي يا هري جابن خرد للدنيا دان أو نيابو هذا أذاكرن سر بنجها كسيفيلي خرد لي بسجريك الكدرية يعني أو ماموستا حسين خالد جي حتى رادي أو بارتيا سياسي أو بريارة أخوة لسر وتفجر سيفيل يعني بريارة وتفجر سيفيل جالية وتفجر سياسي يعني إيرو آزاد بونا نرينا مدني سيفيل براسي جلكي جرينجو بيوستا جافا يعني أزمينم عجب معي جافا جو إيرو تبريارا من أبي وت آزادي كمتكار دنبي باش أزي هرم تبلي وي بارتي سياسي بم ريخستني وي بارتي جي بقشتي هنا لي جافا أسكاري مدني بكم أبقلكي خالك قلكي مهما ما مستحسين قوتيا جدابونا مدنيتي وجدابونا سياستي جمع كردا حتى نهاكي أمناق هنا وي آستي جبر ولو أمن هاكي دجباكي أمقلك رخنات بن بس روجا كيجو روجا يعني هبالي قوتيك اليوم مرتكن از جباكا مدني تجاري سياستي زناين نقو از جوي سياستي نرازي ما نا لإيرو كاري مدني جدايش كاري سياسي بنجها جيرا راسطة لتبلي هبية أو بعربي بيجن الخلط المدني السياسي أو أزبينم وكا جريمكي يا براسي قاذات ويت تبقري تتخينا بهبدا براسي دبي جهي غمجيني كيجي جمكو حتى هاكي كرد أو جدابون جنابها درناخن أبخالك قلكي بيويستا ليه هردو هبدو تمام دكن وهردو جيقو بيش جيربن تبقرا سياسي جباكا سيفيرا بيش جيربي تشتكي قلكي ما قلت ريفابريا خوسر قاذا أو أزادي دابانا وريخستني جناد ويدميدا بيقو إملاعاتي خوي سياسي سركن بهوركا ويقابن قلكي خورت بلكي أم دبينن جهي غمجينية جي قلك تعدا مثلا ما نكاربهم أوفي سابقا
جباتي ما مثلا ما قبوك خوا قرتبو او جباتي توقيتنا مثلا مينا او كاري سياسي دمكا جو كرد دوي زحمتي دا مخابن مد دوختي ريبابريه دجي يعني ما باش اصلا قيمه بهورته. بله ما مستا امينها برسك دم بكن او برساق بيتر بكاري توا بريداي ناتو نونرتيا انجمان اجتماعي كردي الاوروبا تكي وهر وهاجي تسلوكا اكتيا جناي قارودوس و هر دو کارن گران سر ملتا گلو تو چا کاری هر دو حبدورا بمشینی کلک کتوجی دنیدیسینی هر وا جان هلبت دنیدیسین جاریت قرزی که کته تدا گوتارن خجی دنیدیسین و لگل کتو دایی کی و ارکنته هنه و جیانا پیج تایبت هی یعنی افهمیان تو چا بمشینی بهدورا بوتانه گرانیه زحمتیه و یکی چا هفسنگیه که نابرا جیانا خواهی تایبت و کار دی ریخستنی دکی نخواستم که دو کار تو دکی دوای ریخستنی دا و اف کار یک جه سیاسی یک جه سیویله لگل جیانا تی و جهی بیساندنه و جیانا تی تایبت البته اف چه گله که خواشیم مینا که جنه که گوره جنه که برو و اف تشتا ندوره جن کاره گلک تشتا بکن میر بلکی نکارده قاسیه بکن از خوازم تو نکش مرا بحثه به سرکاتیه جبو جبل انت غیری تا از مناتا جنیزک با تیب بکن اب یکاش گرینگ امروب از منا خواه بده یش خواه چوکتر یعنی ین دخوازم کار یکی جی بکن جبو به یکی دایینا از مناتا جوانا را گرینگیه البته کرم بکن باشه سپاس دسپیکا دمازراندنا هفگرتنا جنین کرد ارمانجا سرکا گوجن در باسی آستی ریوبریه بی لجباکی جن نهاتیه تنی هجمارکا جن نهاتیه تنی دیکور جن نهاتیه گو صورت کی خوشک کی تمی جن گولا جن کفوکا جن ببا مصطلحاتی جن بيگو من ناما جنی آشتیه لی جن او وكم بري قد دست بدست قد درباسي جباتي بكي سر وابه وريه خويل هبقرتني براسي ما او كار او خبات ما بردوام كر يا دوا مثلا قالك جارة رخنا مجيتكن قالك كار از يعني ايرو تايبت بحسال جيانا متكي از وكا نجاح حيبو قالك جارنا تيكريب مرد بي از وكا بشخصيجي وكا هبقرتني جي وكا سروكا هبقرتني جارنا مثلا ريزيا في كاري دنا برتا از قاباس قبول دكم درباسي كاركي ببم براسيس حقيوي دميدا او حقيوي قابا از دميدا سر حسابي قالك تشتايا از جنكم از دايكم از كاردكم لأوروبا أبقى يعني دبي وكا باركي لدسبيكي مقوت يعني أفحمي أزواد بينم وكا أرككي مثلا نونرتيا أوروبا يا أنجمانا اجتماعي كردي هيويستك قالكي ما مفتري برقو قالك جاراج متبرسن وتشتكي ديجي الية ما هي أزبرسفي نادم هالريز الجباتي هيا اللي جارنا تدقي آستكي يعني أفجبات يعني تجير جارك بيجي يعني تبيني قالك جوا هاتنا تاني جبو مثلا جوي رخنا جوي برسباتا شقورا تشيروكا كيدين براسي ايم بحوكا شخص جي دمجي جمنينا نونرتيا اوروبا يا انجمانا اجتماعي كردي از درباس از هاتما هالبجارتن وكا سروكا هبقرتنا جنين كرد جبرقو نونرتيا اوروبا ايرو بارتيين سياسي تيدنا زائد كسايتيه تفقري خورتا ومنظمات جناجي از نوكا بارتيكا سياسي از بوما سروكا نونرتيه بلكي نبدلي قالكا بوجي وكا جفاكا امي بيجن يا ميرانا وكا بالعقليه الذكوريه ل بهوريه وكسايتي قوم الدابش بهوركا يعني او بود جهه ارككي قالكي مظن يعني از بي رابم مثلا فيسكار ومثلا هالبستيجي
هەلبەت کتێبێ نەهەنە ڕاستە و دنیویساندنێ دا ئەس بهتر دوارێ لیکۆلینە بەلکی مامۆستا ڕێبەر ئەم مەبهەڤڕەژی دەمەکە ینی تزانێ ئەزل ئالیکی گەلەکت بێژنم چمات وی ئالیە نویساندنێتت دێ ئالیکی بڕاستی لەبەر کەسایەتیên وەکەوە هێژە خودی ئەزمون خودی ڕۆل خودی ڤەقا کتێبە ئەزگولۆ جارنا ئەدبێژم يعني إيرو أم شاگرتن بچوچك يعني إيرو أم لبربا كسايتي فيسكار وكسايتي جبرجو أرككي جلكي جرانا دوزك جلكي زحمتها جابات بيجي جباتي أزني فيسكارم أز هلبس بانم يعني براسي أز عليكي وكا أز خد بينم شرم البر با ديروكي مظن لي مثلا نویساندنی از بهتر مدعیه واری لیکولینه مثلا در باسبونا جباته و آستانگی گل جباته چید بیم نخاسم مثلا تبگره سیاسی نخاسم جن گاوا در باسی وی تبگرید بی مبراسی وکا پرنسیبه کی دگنا برخوا و مو پروژکت کی دگنا برخوا حتی چی آستی از بیجمت از سرکفتی بیم یان از دنیای خراکم افجی افگوتنجی نایواته بس حتی ویدمی و حتی افگوهرتنی یعنی واری سیاسی گریدایا بگوهرتنی ناب دولتی و ایرو براستی پیوست ام بیجی بیجن گوهرتنی ناب دولتی ایرو مینا سیل کسر آگره و ام دبینن بهتر آرمان جوی نه لآلیه کردایا اجبر بیه که گابات بیجن کاوی چپکن يعني أو جهرتنا سر عردي جهرتنا مابوني وهبوني ودوزي دبيدا ميدا براسي تشتكي جلكي جرنجا أم جلكي خدي لهبونا خدكن وكا أنجمانا اجتماعي كردي لأوروبا لنونرتيه دوباره اسپاسیا وهبالي قوي بهوري دانما بيش روجي هيفي دارم إيرو برپرسياري ما مستريبر أم نبن مينا واكسايتي جو بحفت صالة و10 صالة و 15 صالة ببين السروك جهي خدا ونلبطن برا أم درفتي بدن خوينا نو بدنا باخورتا باغنجا أم ببن وكا بشجير جوارة بيش روجي أم نبن أو نظامك ديكتاتوري بعسيمة تخص أم جهرتنا كي بكن أم ورن وي سيستما نباش أم لجباكا فجي أم دخوازن جهرتني بفيرجي تشتكي قالكي بيويس جمعها وكا نجاح حيفو هز وكا جن تمي خونا مبو مدقو از درباسي يعني روشكي منصبكي سياسي بم از تمي يعني برنسيبك هيا جمع جنا كرد براسي از جوي برنسيبي بناقرم يعني از تمي سر في خالي قالكي جبر ولو مسألة هفقرتني ومسألة سياستي از نابين مدوري هف جبو درباسبونا جباتي هروها ده مثلا ريفابريه ده بله امنا هذا درنت میوان میوان مینو هنا متشوبینن هم دج باب ای هم دست بکن شف باش مامستا و هروها حسن قاسم ایوار باش بوتجی مامستا باهوز کوچبریه باهوز کوچبریه نظام نابینه راستینه ل دیساجی شف باش بوته محمد محبوب هروها سلاوش بوتجي مامسا احمد عبد الوهاب يوسف ام شو بانتنا تجي بيوز دبينا بارك الله بجهودكم او صاد مديسنا درويش عبد العزيز به سلاوش ترى وجميوان انتيا وج حميم والباطن وج قال كردرا صابي سباستكم سلاوش بوتجي مع دكتور صلاح الدو سلاف ما مستاد بيجي ما مستاد برد روشا جنن كرد لأفرين جلكي تراجيكا يعني هبقارة مأساوية وقال براتيك جبو بيشجريا وي بيشكيش كرن واشتا فرستكا از هيدي دكم كوب كرتي روني بكي لقل سلاف وريز سلاف وريز براستي يعني فرسكا جلكي جرنجا نروشا جني بتني روشا عفريني بقشتي يعني روشك جالكي بيويستا روشك نبيويستا يعني أفجوتن جناي جوتن روشك يا دوزيا يعني دوزا مي يعني موقع أنجبانا اجتماعي كردي تبرس جريك اللي عفريني براسي أو برس جريكا
السركية روشا عفريني بقشتي وزان إيرو بوهرتنك لوي خاكيبو بوهرتنك السياسي روشا لعفرين إيرو نما بوا روشا إيرو كأم تحليلك السياسي جبير بوهرتنك السياسي تشيبو بوهرتنك جلكي مظن أستنجي جلكي دبي لوي خاكي نبج لجني بتني للروشة عفريني بالتبعي وكأنجمانان اجتماعي كردي أزنا إيرو هاتما مثلا وصفك جهك سياسي إيرو ويتمثيل دكن بس براستي قلق غازن الآلية متي جبرقو وأب غازن يعني دبي أم قهداريا خلقي جيبكن جبرقو أم آلية معارضة أم آلية قو إيرو أم بيجن مخالف جبيري جيماها إيرو أبدوز ووزانن مثلا إيرو أو كسايتي جو إيرو لعفريني وإيرو أو روشة خراب جو دكتور دبيجي أم باش أقدارن جبرجو دمني نبراستي يعني أبخال أو بخوا حلقة جيرة دبيج برجو عفرين دوزك كردستانية. بله خبراتي ما مستعير كي أم بيجن جي سياسة مدارن يندناف بدك از کار بکن ناویره بر فوزی دلگرانن به گرتنا ویج آلین ترکیه و آلین چتین سروان با هم به بینا کنی زدم چارانویس و بدیار کردن و دکه راسی هم ده یکی جی ده گرتنی جی چه هزک سیاسی با کردی با و نکردی با سیاست مداران جبو نرین نوان جبو هلوست نوان تنگاو بکه ام از جه شرمزاریه ام دوه یکی به هلوست آلیه وان بویران نمینه البته اویا کاجی ارکه نتنه سر ملی سیاست مدار سر ملی چه کسی که کرد خودی ضمیر جناب خودی هلوست خودی رول دبو هرتنا جواکه و هروها حمی واران دا واره سیاسی دا واره جهاتی دا هر ما مستا امی بین پرسکه دن دواره داینا سمینران تا گلک سمینر دان بو چل فرانسا و چل افریقا تا بود افریقا لیت ناب نکر کی جان دولتی تلوی داره سمینر دایه دواره مجارا کوچبریه پنابریه نروا نا وقت دوزانی اف پرس یعنی پرسکی عن أبرو مجارة كتير رجبا حكومة أوروبية مجارة تنابرية نروا تقاس خازن هول بدن تينور دا بكن لنقارن پیش و راوست و بوا سدم كو راستا تندروجي هرو هر رادبه بنرين آتا بور ازمون آتا تا چه دوار داینا سمینران تا کارگو بدا چقاس بدل کسی هانی شوپینر بود. تقاریج مرا بحثا به ازمونه بکی. کرم. یا دسپیکی مثلا لیکولین براسية پنابرية نروا وكا عربية بهجرة غير شرعية أو خالك جلكي مظنبو براسي سر يعني لكولينك مدى سر وكا شش بابتي جدابون سر مسألة بلكي ود دمك دا مسألة وديت أو زيدبونا أو پنابرية نروا تشيبو وباندورا وسر روشا سوري بقشتيجي هبو وسر روشا كردستان سوري تشتكي قالكي بيويست هيا برسا ما في مروفا مجبير كر أزبيجم يعني تمي أم روشا دنياي ناب دولتي براسي أم خودي درد كبن وكا دوزي إنساني دوزي مافا لي أز وكا نجاح براسي أستمي لكوجان محفلي بي استهيبت ددما ايشو مرزعفا فنابريا او يا نروا بهترين سر مسألة افريقيا ابو براستي ملتكي قالكي اوجي بريشان بوا اوجي جوا حكوماتي دستلات مسألة فقيرية برشي بوني او كشتنا زيدا جو لآلية اضي تشيد بو براستي او ددما كده يعني بهترين
نسبه هری بلند مثلا پنابریه دا ام باش سر سکنین دوی دمه دا مخابن گلک مالبات و ده غمگینیه بوجی گم حسکر بو گلک کرد تیدا بون بلكي بريد صالة وديت مثلا جزائر وليبيا وصحراء يعني دوي دميدا ام سر ويبرس جريكي ما دنفيساند يعني اولو كلناها تقول مثلا ايرو او دريقو ام دچني دچلو ما براسي رنجكي عاطفيه وكما ناس دكن وكا كرد كيفا متيج هي شحنازيه دراغو مچني دزانن ام كردين زانن ام خودی دوزن خودی مافن لی برنگکی ولو وقت بيجي جارنا او تعاطفها هاجي براسيم كيف هم شير نايل حتى رادتي جبرجو هبونا كردا ايرو هبونك يعني انساني مصيريه نهبونك تاني ايرو تاني كرد قربانيه شهيده وقرتيه وتمي ام دوي صفي جو ام ببن قرباني جدوزارا حتى اش بيمانا را وحتى دوزارا اشتكي قالكي بيويست هي سر كردا بو كرد تميل با محفلة وحتى الفرنسا جيمي بحساوي جيبكن مثلا ريزي دكتور جمعان قالك يجمدت كبي محمد جمعان قالك كاست برشتاتكن خازن قال ادو دكتور محمد جمعان خوجي كاركي ماي تايبتها بو لفرنسا ام بهبربون دكتور قانوني علاقاتنا بدولتيه ازوي كاركي تايبت بهبره ازوي لفرنسا او بخوزاني مثلا يعني قابات بخوازي ناما خو بقهي با كسايتي چه كسايتي جو لدوزات امنابي نخودينا بس ايرو جار سركرنا بقشتي لولاتكي دخوازن وهروها دوزي سيفيل بويرانجي يعني حتى تشرادي مثلا لكولينا ومثلا مدنية ما في مروفا براسيد بيت بحيادية تذكر بكي حياديتك ادبيقي افشن صالة از بفي منظمة ركارتكم يا بريطاني ويا فرنسا از تمي مثلا حياديتي جمع يعني صدي يعني التجاري از جوي مجاري از قدور ناخم جبو راستيا كسايتي نويساندنا والي كولينا صبا بيشروجي ببي وكا نقري دايب بواري سياسي براسو نقري دايب كردا بس بقشتي قابات لي كولينا كيدن فيسي مثلا حياديتي قلكي بقوات دبن لفرنسا جي مثلا جنوسايت تشتكي قالكي بيويست هيا كزينا بدولتي كردان ناس دكن بما بنتاواخوا مثلا عرضي مثلا رولا واي عسكري فرنسي قالك اجمر بحسكر وامود بينن كاتشو خورتي و بيشمرغنا وقالكي وصف دن لآلية مثلا جنوسايت جو سر كرداجي هاتنا براستي أزنابي قلسبون هيا بس حتى رادكي يعني دفي أم قلكي خودي جمل مثلا جنوسايتي أم دركبن وأفريخ راوي جو سر في بابتي كاردكن جهيري زينا حما أكاديمينا حما زاننا جو برنجكي هي خورتر وأف جواكا أم بيجن رفندا كردي السيفيل خودي الفي بدرنا في برسك من دواري رفندا كردي هيا امنها بدرنا ميوان خوا عبد الله امام خيرات امام مستا ما مستربت دكتور جمعان دينا انا بالنسبه لقضيتي لست حياديا انا ايضا بالنسبه لقضيه اجي بو دوزا خوينا توي اجي حيادي ما ليش بو دوزي ما في مروفاي انساني قافات تكليب يو ان ويكيتيانا تويتكي براسيد فيني بيساندني تبحيادي بن نيفيساندي يعني ايما نيفيساندنا من يا مساله بنابريه نروا سر افريقيا بو يعني از نكارم دويلي كولينا خوا از هرم ولاتكي از الجغرافيا وي ولاتي ماجبرغو از الورم از هرم او بنابريغو هاتنور از دجي وبنفي سميان از الاليه وي حكومتها جو ايرو از مهذان من الويدري ابا مثلا نحياديه مثلا جدوزيره اجي وقت دكتور اجي نحياديه هذا ذكر ما هم بقى نميوانا نكي سلاف الوان بكن كسن مدشوبين جوهر مامو ويجابانا كل آن هلبسوانا كل ايوال باش سركفتن بو نجاح خان ريز سلافن گرم بو ريزداران سپاس دكم ما مستجان
درویش عبدالعزیز سپاس مامۆستا هێژا شوان علی دەبێ ئەنجامانە نشتمان دەستێ وێ تەوانە لە ئەفرینێ دەبن نظام ئەv من تێ نەگەیشتم پرساوی گلستان عرناسی دەبێ منەورین لەکم دەوام تەوفیق سپاس ساوی مامۆستا گلستان فاتما يوسف حماي باش سكتني جوا وخباتن وراه سكتني اشترى جد خازن ماموستا نجاح چاوا دبینه ما به نجاح خان چاوا دبینه روشا جنه ده انجام انجمانا اجتماعی دا یعنی روشا ما از باورم ما با پرساج ماموستا نجاح کرجی بگیشتی برسری داجی ماموستا محمد جماعة ليست هناك هجرة عادلة والهجرة هي نتيجة ظروف هلبت ماموستا شها بيوان لفرنسا كي جان باجاري دا سمينار چيه بو و چه مجار هبون مجار سمينار انت چو بون مجارة يا لفرنسا لباجاري باريسي بو بريخستنا يا او ريخستنا ككردية كسيگو سر رادبن براسي كردن ايگو دا مزراندن كردي مي گروپا كش كردي مي باشورن جهير زينا حما اكاديمينا مل باريس دا براسي مجارا مي سركه بهترين مجاري لواري مدني ام بهتر ناب دولتي ددن يعني جارنا ام بخوكا كرد ام دوزا تمرير دكن تيدا وكا دوزك بقشتي ديسا دوزك ما في مروفا بقشتي سمينار سر مسألة حقوق الإنسان بو قالك كسايتي حقوقي بهترين مهفاني جو هاتمون جويدري براستي عراقي بون وج كردستاني بون بله ماموستا روشا دبين ماموستا گوهار مامو دبيجه روشا كرد المد رجاوای کردستان پر خرابه به هر رنگی و نجاح خان گلو پیوست نینه فوندا هاری کاریش بو ملت مل روج آوا به آبا کرن آلیکاری بله يعني روشا كردستان سوري روج آبا هاي آستك براستي يا إيكونومي يا وكا إيرو الولات خبرها ما مستقوهارا روشا كجلكي خرابة مثلا إيرو آلیکاری مثلا جرياري خستنا يان جريا آلیکاری كناب دولتي بقشتيتي خستنا جورا نه إيرو مثلا إيرو أمي إيرو كامباني كي تشيكن أمي بيجن أمي إيرو جلو بركا بشين أبد سبيكا ويقو هرتني بلكي كارن ولو جدا دبون لين هاكي روش قلكي خرابة روش بحوجي بروجكتنا جو إيروج بر ولو أمل يكيتيانا توي تمي أم شعبيما البروجكتي يكيتيانا توي جو إيرو أو بروجكت وكا إيرو مثلا خوندني دا أو مثلا مناهج تدريسي إيجو إيرو إدار ريفابريا خسردا جو إيرو قالك مثلا النمونج ما مسترتينم جو إيرو بروجكت كي بيني جو إيرو مثلا أبكى سايتي جو زاروكي خوا بخوا كردن بخوا بهورياواتي بخوا بلكي وكا فكريجي بآلية ريفابريا خسرن اللي زاروكي خد شين المدرسة خريستيانا يعني شين المدرسة حكومي أب روشا خوندني بقشتي بشروجي أباندورك ويقلكي خرابة آليكارية ريخستنا وآليكارية كسايتي بيويستن دويك جهدار يعني أقدار بي وتمي بشجير بيجوا بشجيرية لي نايواتي جو أو جارسر كرنا مظن الدبرة ولات شيبي بله ماموستا حسن قاسم بيجي كتنا هناك ريك خراون خو جوان و جنان يك گريداي پارتيين سياسي بناوي سربخار ده انجمان الاجتماعي كردي او دوباره کرنا تشتي كو ريجيم لگل ريك خراون گالري چه کرد ما گلو نجاح خان جوه که دیگه شه چه بینه ما ام ناف کانون ناف لوان بکن براستی او سربخانه ايما از او رخراوي جو مثلا ايرو او يان او تفجرا جواكا سيفيل ايجو غريداي بريفابريا خسرة مثلا ام يقولوا بيجنا موا مت تهمك نكر يا مغوتيا نسر بخونا يان كاري
کار دکن نەسەر بخوا لێ گرێداناوا بوێ تەبگەرا سیاسی هەیە ئەم نە تشتێک ئەس دەبێژم یان تشتێکی اتهامەکە نا یعنی ئیرۆ مەسەلا تەمویلێش ئالیە بێ ڕێڤێبەریە دبن ما کاسەر خەبووناوە مەسەلەن ینی ئالیکی ئیرۆ مەسەلەن ئالیکی جوباکە سڤیل خۆرت و ژنا دوورکەتیە ژبێ پشتگێریە مادی و پشتگێریە گۆ ئیرۆ دامەکێ بدێوە حتى مثلا اوفيسكي ومثلا بفيرنجي وراستا جباكا كسيفيل وازاديك دابانا باخورتا لي اوجي زاني برا ام يعني وقت بي ام خوشك بزلالي بيشتغلن ايرو نوك هذيك وجدابونك السياسي سر عرضه هي يعني او بهرتنا سياسي يعني ام بخوازن نخوازن جباكا ماي كردي تمي حجيت كيدا ولو تبرسبك بدي برسبك ولو الدبلوماسي وقت بعربي بغامض نا بزلالي فكر سياسي جدا هنا ايرو كساي مع ايرو كسايتيغو نب بارتي كسياسي بهوريك ويان فكرك وي سياسي جدا نينا يعني نكاري مثلا او بهوريا خو بين سر عرضي كا او بهرتنا جو مخست الوي ولاطي جو تشي ببي مخابن جو في ريفبريا وسر حتى آستكي أزبينم آستكي بلند جو نخودي الوي جو هرتني دركن شبيه چه صدمه چی یعنی او قاسه دواری دا لوازه يعني ناخذت پیش بچونه بخير بنرينا يعني أذن منشطة بجنب نرينا مني الشخصية إيرو مثلا مصطلحات جو إيرو ريفابريا خسرتني جواكي وبجنيه قريتي يعني براسي مثلا جنو بولوت نزعل نقولوا مصطلحات وكتركيبيتين يعني هم جباكية هناك دبجن جيان آزادي أو مصطلحات كيوابوجيا والحد دريب بلاو حمود راني دي بنا بلير دكن في سلوغاني بانك زاني أب سلوغان نسلوغانا تبقرك سياسية يعني رياري ببرية خسرة سلوغانك أدبيقي بهترين قابا شهيدة كرد جينا أميني كردستان روجهلات دويدا ميدا أب سمبول يعني هاتا بلاكرن وبرنجكي خورت يعني نقري دايا بويري ببريه يعني يقجاري دوفرا قوتن كردانا جن جيان وآزادي ما قالوا يعني كوجان تبقر دوري وهرسي از نا از به تجاری از الوی خودی درناک بم في دوزي بو جوا اف سمبول بجياني او اف سمبول بقشتي دو وقت بلكي ام بهترين امري خستني جنا لاوروبا ما بهترين اف سمبولها بقشتي ام ما وكا مراهشت بي سمبولي ام دركتن كولانا جبو مثلا جينا شهيده كرد جينا اميني لكردستان روجهلات يعني مثلا از وگرم دیسا پرسگریکی گوچما ما خدوری و جباتت کرد يعني ایرو از اشترى از نمونه کشتر بشه منظمه ستار ددمکه دگاوا يعني جباتا كردي سياسي هي وكا قوتيا تيكلي هبون جارنا هبديتن المدني جي تشيدبون ناب ريخستنا يعني جارك هبديتن قالك هبديتن تشيبون يك جوا هبديتنا يعني نا جفاتك مدني بو جفاتك سياسي بو يعني أزنا قازم درباسي ويبم أسكارم يعني برسبا خب خورتاي بدم براسيش بوغو أزنبم أزبيجم إيرو جفاتا مدني كردي إيرو جفاتك مسيسة أزبي تجاري أزبي نابيجم بس حتى دكي خوسكا أف جهاتي سياسي دستهلات الور إيرو دبي أنجمانا اجتماعي ما مستبرسي أنجمانا اجتماعي كردي هبونا وي سياسي ناب دولتي راسته هيا بس وكا حكومك دستهلات لويدري جبو مسألة تمويلي ومسألة ترخيصي إيرو مخابنين معهم بخازن نخوازن حتى بقهي وي آستي دوي دمي دخويا بكي قالوا درفتي ددنا خورتا درفتي ددنا جنا دوفرا جباك ديسا جباك وكا نرينا ما مستوى ديسا رخني بكي وتقييمك ديدا بله ما مستوى
از باورم پرسه ماموستا حسن قاسم تباش تتيجيهش الجورنالينا تما يعني أبيجن برسن حسن دبيجي بعربية اشترى بيجن دخول بعض منظمات الشباب والنساء التابعة للأحزاب السياسية باسم المستقلين في المجلس الوطني الكردي هو تكرار لما كان يقوم به النظام مع المنظمات الشعبية. كيف ترى نجاح لهذه المسألة؟ وهل يمكن اعتبارهم فعلا مستقلين؟ من برسي وير اشترى بكردي خان. اوكي. اوكي. فهم كر بوي ما بس دويت فهم كليتا شاش فهم كر خازم بس في جيب اشتراستم. لا ولا مشاش فهمكر. سزاني از ليبورين جيت فازم وي برسا خو بازادي كي بيجو وقت جوتيا رادك يعني حتى آستكي برسبها يعني أدمينم عجيب ماي تيرو ما تشبيهتك بنظام بعث تيرو أب تفجر سياسي كردي أنبونا مينا بعث يعني أبجهك قال لكي رخنيا دور أبجباكا مدني تجنبن تخورتبن يعني أو جباكا ها قاباقو فكر ورامانيا وي هبي وكبهوري از بينم ابتشتكي براستي الآليمة تجارينا مقبولة وأب اتهامك براسي از قبولناكم تبقري جنارجي وتبقري خورتارجي قالك أنا ما باشا إيرو قابا از تبقري كده بما مستا يا جنا وأسكسك بهوريك مني فكري حتى أسكسك سياسة مدار بمشي از حزبيبم إيرو أم هاتنا تفجري جنا نم هاتنا ورشك خياطة بكن وأم خوارنا كيتشيكن ودوراتي كوافيرة وببيرنجي يعني وأو نمطية كار يعني أبقلكي زحمتها أبتشتكي قلكي خرابة إيرو أم هاتنا أمجي درباسي جباتا سياسي بن يعني جو أم يعني أذنابينهم قلناها جنك دي تفجرك سياسي دا ودجباتك مدني دا ليه أذنبي رما جو جباكا مدني وجباكا سياسي أو خلطي بي أز بهتر وكا نجاح وكا هفقرتني أم تمي أم بخلطي يعني أم خدوري ويتخن أم كردن بس أم خلطة مدني وخلطة سياسي أم ناكن دورة بهورية ما أم آزادن بي كسنكاري بهوريه مو فكري مو راماني جو بي بهور دكم كسنكاري بهوري ديكتاتورية وبعسي دفرديا جابات تكتكي سر مفرض بكي جهيري زي برتاوي نها هناكي ام جي برسن نيفان خلاص ما منها بقرن برسن خاط نها دواري قرقرنا جيشتي يكو كرد راستي ويتين الحميد بارچين كردستان دما تو سمینره که لسر دیروکو و دما نهای گل کرد دی گلو دوی و بنا لسر دوار کردادا اجعالی اروپی دوی دبینیه بیشن یان حتی نها حتی وکی که نجار جدل نابن اما وک ام بیشن مجامله دکن بیشن ام با کردارانه ام دلو جان بشروان کردارانه چه کرد چه جنبن چه میربن یه دواره پراکتیک دا دواره کریاری دا تکاری ناکن یعنی تو وی که وصا گور نری نامنی کو او تنه گوتن آن دخوشن مروف ل تشتی کی جبو کردا ناکن تبی کو زانن ملت کرد ملت کی مافداره و مافی ویا کو ببا خودی ستاتو خودی دولت خودی هبون تو وی که چاد مخنی لگور سرپیاتیات داینا سميران دواري كومبوجيا وقرقرنا لسر در مافي كردادا بيكتي همي كردستان هذا فقر مجارة دوزي قابا أم هاكي أم بيجن هلبت يعني ما قوتجي ما قو إيرو فش جيريكا وكا برنجك عاطفي ددنما ريزكي ددنو أفتش نتشتكي هسانا وبهوريكا نتشتكي بهسانا إيرو هلبت أب أزمونا قالك كارو خباتا حتى أب جباكا أوروبي جباكا ناف دولتي في ريزي في ناريني دبيني لي أفتشت أم بيجن لبر في إيشو مرضي بتاني دكين نا جبر ولو أم ديجن جباكا مدني وجباكا سياسي يعني هر يك جواب رولا قبليزي وهفدو تمام دكن لي أزدبينم إيرو
جواکا سیاسی او خطبوناوی بهترین جبو انجام پیشروجه جبو في قرك تحليا جو إيرو سر عرضي دبي نرينا أوروبيا نرينا بهوركا ونتشتكي مبالغة هي أمنتشونا محفلكي قابام دي كردن ريزك عجيب جمرة يعني أبتمي يعني أبتشتكي إنها سانة مثلا بقي حتى عاطفة وبيدا يعني براسي دبي جهي غمجينية كافي شروجي ام چکارن ام دریا باتی کلیادا ام بهیلن گو ایرو جواتا می سیاسی پیش کوي و بتشتكي نشاشا بتشتكي نخرابه يعني كرد ايرو ام دي دوزا نتوي ام دي دوزا خوي سركا زماني كردي ام الفقا سا خدي دركبن دوفرا ام ديجن ام اتهامه ددنا هفدو ام ديجن افرغ خسنيها بفي جريدايا بفي بارتي جريدايا يعني ناي واتاي جو ايرو ام بفي رنجي بشتغل بله ما مستا نهاد بين حسن قاسم از باورم گور نرينا من كنا ما بس تويجي كو انكسي دشبهينه بتجربه بعث بريك خراون جاليري نا او ما بس تويجي بارتين بهيز يعني هناك جانا حيلا دكن هناك حوالي الخواب النابي او سربخانه خينا روجاويج بو خاطري دنگن وانش خرق ازنج كن تشتكي ببيرنجي بكن تشتكي ببيرنجي زاني ودينا برس ديت ما مستا ازي برسبي بكم دينا دتفقرك السياسي ازي بيجي مشكلة مي فرنسيد بالجانب المعتم من التفاحة يعني آلية رش السيفي التاني بينا ام آلية دينا بينجهو يك الصدي انجمانا اجتماعي كردي وكنظام اخوي داخلي داك سايتي سربخوا او بينجهو يك جصدي ايرو تفقرك السياسي قابا دي جواكا سيفيل بفي رنجي اف تيواتكي براسي جهي شهنازية و ايرو اف تفقرا سياسي بي وي دينايا بخوا بينجهو يك ليل آلي كي ديد بي بارتينا سياسي مثلا يعني اف براسي از ديسا از بغمجيني قد بجم حم بارتي سياسي ريخصني واي جواكا سيفيل هنا حم بارتي سياسي باشا بارتين سياسي هنا منظمة جمعة هنا هندروي بارتي دا سر مسألة برس غريك يعني وقت بمنظمة المرأة جمعة هيا منظمة الشباب جمعة هيا منظمة وقت قوتيا أوفيسة كشالكية هيا يعني بالعكس أتبينم كاركي مؤسساتي جو أوكار خلطك شينا بين قبا مدنية وسياسة دا أزنابينم أو اتهامة بويرنجي جو إيرو قالكي ببي رشبونها براسي إيم أزنابينم بس أزدبينم كنجي أو جباكا سياسي جباكا مدني بو جيرا بريارة خوي سبيل جوي تفقرا سياسي دبي براسي هنگا او جواك دبي جهي رخني بله ممستان نها نرخاندنا تاج ريك خراو عن منظماتي جواكا سيفيل كردي وتفقرين وي لبدوين اوروبا نرخاندنا تاج را چاوا يعني نرينا تر سركاري وي وخباتا وي چاوا جبو كيشين وي برسكريكن وي نها چي چارانوس جمته هنن چه حل جمته هي جبو وان كيمانيان وان كلمان لبيشوي بيراكر رخرا يعني لأوروبا بقشتي يعني أم دبينن ما مستري برتدبيني إيرو أزوتل باجاركي أم يعني باجاري ديسلدورف أم بينن شقا فومالة بونا شقا رخرا وشقا يعني قالك كاري جدا دبي أز دبينم تشتكي قالكي بيويست هيا قابا أو هبونا تجبوغو تهمبري جباتي تبيجي با أجي هما أبراسي أبقالكي نيجاتيفا قابات خوفتي وكا هجماركي جي جباتي دا أفجي تشتكي براسي خرابة لي دبيجين قالكي مثلا إيرو قالك
مثلا كوملا بو إيرو تشيبونا لأوروبا أمي بيجن تفقرا جباكا سبيل برسقريكا هري السركة بلكي أم دبينن تزاني إيرو كوملكا مجي هيا بقشتي لباجاري ديسلدورف كردي ديسلدورف برسقريكا هري السركة مثلا مادة مثلا بشجيريا مادية بشجيريا مادي براسي أو برسقريكا كجلكي مظنا ايجود بيني بشجيريا مادي برسقريكا كسركية ومثلا اوجي اوفيسا كتايبت جو هبي براسي ايجو الكار بقري افهدو خال قالكي بيويستن دما زراندنا بيكاري يعني دسبيكي حتى تبقي استكي جو المان بشجيرياتا بكن براسي افدبي قالك برسقيري جم قالكا جانا بري خود دنما مثلا ايرو كوملامة تقريبا عمري 8 صالة دبيكا امجي نبحثان يعني ما جي ما قالك قرق تحليديت ما قالك حمي تقريبا ما بخوا كوملا ما بخوا برد ذهب وما كاري خدكر حتى مثلا بهوري تشيد بي وجباكا اوروبي زانيغو ايرو تاتيات قافنا بديل في جباكي تيرو مثلا انتجربي دفي جباتي ده تقدوريش دفي جباتي تقدير كلتورا قدر كبي ليه هر وها تعدل واجباتي نكي جباتا أوروبي وتكاري بي بيرا آليكار بي بيشا روشي بله ما مستا برسك هيا چما کسین سر بخاد سرکردایتی یا ان کسی تونه بنری نامه که باوریان به مرسله سربخایی نینه یعنی مروفه بعد نمونه ما لا عالیه کیویه یعنی میلدار عالیه کیه میلدار تشتکیه لیتبی ویجی یعنی پیوستیا چه پارتیه چه انجمانی به کسین سربخواه هم شما ان کسی دا کسین بخوانی ندیدن زين أفسر يعني براستي أزمينة معجب معي أنكسي يعني بينجهو يكش الصدي كسايتي سربخونا تبيجي قريداينا نقريداينا على الأقل دوي نظاما خوي داخلي دا صبا بيشاروجي برقو هرتن تشيبي صبا أبكلا قرم أفخورت أفجن صبا برا دنجيوا دوزيوا أب كوملا تفقري جو إيرو آبات كن صبا بيشاروجي أو جي ببندنك إيما براسي أز برنجكي بلكي أز نأز بالتاني يعني أبنرينا كشخصية يعني بس مديت الجباكي بقشتيجي نرينا ما تمي جهيري زيبو تمي داخوازي ما جهيري زيبون أم وجني ديجي وتفقري خورتا ديجي أنجمانا اجتماعي كردي با السروكا هفقرتني أذبوما سروكا نونارتيا أوروبا نبها سامبوجي نتشتكي ولو برنجكي حسامبو ليفابو وأنجمان قلكي برنجكي ريز برنجكي جارا يكمين ولو نتفقرك السياسي مثلا بربرسيا في كاري جرينك جو إيرو أم دكن قالك أنا فيسانت يعني قالوا في باري قوتن هاكي راكريا تي خودي دركبي حتى أستكي أسكارم بيجم أري بله ما مستانات چه کی دنجه هه نه ام بیجن کنفرانس داوی یا انجمنه گلک کس ناراضی بونا خانی شاندان هنک پارتی ناو پده کسی پارتی وقتیا ام بیجن باسکا بر ناو غوی پارتی آزادی بو نون حال خال نیو خاکرنه تفگر آوا کرنا دموکراتیک یعنی تو وی لفو تفگرن به رنگی به آوایی چاوا دنرخینی چما گلو یعنی او پدکسی جی 4 پارتیان جارک دن هات آوکن جارک دن هلواشیا یعنی او یکیتیا پرگالی بو شکلی بو یعنی نه یکیتی یک جدل بو لیه خودی ویل یان کسایتین خواستن یکیتی چیکن جبو خاطری منصب جبو خاطری دست هلاداری بون یک بوارا دما او یکیتی دستوان او منصب دستوان چو دیسا جنوبا بکشیان یعنی ام چما گلو وانتشتانا دبینن تو وک جنک وک نونرتیا انجمان ایرو دیکی نری ناتر سر وان به کنفرانسا داوی چیه اب خازم زلالی چشمرا هر وسط خواه پیشکش بکیم
زاني از لێبوورینێ دخوازم هەر جهێرێزێ پرسێمەی سیاسی تەبلیغەویک تێدەچێت بێت لەپرسا سیاسی ئیرۆ ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی ئەو ئەنجومان پارتیên سیاسیە civaka sivîl jin û xor têdeye îro tu pirsekê ji min dikê طبعا zê nerîna xwe bêjim ez azadim ez nerîna xwe bêjim pirsa pirs ji min dikê weke pirsa partîke siyasî mezin sereket Encumena Niştimanî Kurdî bi rastî Encumena Niştimanî Kurdî çi endamê wê nûnertiya Ewropada û her wiha pirsgirêkê wê partiyê ew girêdaye bi wê partiyê îro Encûmen bi xwe jî di serokatiya wê de jî em nabe tir rola wê heye belkî rolek hebe ji bo wek hevîkê wa bigihênê hev lê ew partiya siyasî azad e di nîzama xwe daxilî azad e kî nûnerê xwe bişêne ku derê temsîla xwe bi çi rengî bike îro weke Partî Demokratî Kurdistan Sûriya pedekesê û pirsa çar partiyê siyasî dikin ev ez dibînim nerîna minî şexsiya xaleke gelekî dîrokî bû goçar partiyê cihêrêzê sereke gihane hev Partiya Azadî ya got piştre navê xwe guhar navekê cîr xwe kir Partiya Azadî jî ew jî cihêrêzê ne ew jî roleke wa hebû di vê partiyê de heta astekî gelekî westiyan bi vê partiyê re ez dibêjim weke nerîneke şexsî ne nerîneke atifî timî em heme nabne serok timî em heme nagihne ezanim ev kesayetî azadî mebesta wa ne mesela serokatiyê bû mebesta wa yanî nerîn bû lê nerîna wa heta astekî xweska wilo bi acele ev cidabûna xwe yan ev dûrketina wa ez dibînim yanî heta astekî jî yanî piraniyê endamê wa jî çi kesê got îro yanî serokin divê tevgera got binavê niza bi qeydî niza navek bibûrin ji bo goz nav xweşik ez hêvîdarim pêşa rojê yanî em ê wilo bêjin yanî ew karê got îro min teabek pê re kir ew karê got îro rola me û min gelek berevanî li ber wî karî kir yanî neb hesane wî karê xwe nebê hinkedî hatin girtin îro gavatê kar bike weke erkekî û ji bo hebûnekê ji bo dozekê neb hesane û gelek qirk tehlî yanî tê bînê di wî agî de melê Berê mamosta pirsek me heye berê em vê xelekê dawî bikin em bêjin revenda Kurd ji bo hilbijartinê hin kesin ku bibin komîteya rêveber ji vê karîra di gava wan çawa dinirxînî û nameya te ji wanara û ji civaka Kurd Ewropayê çi ye Karê destpêka pirsê dengê te xwe bû mamoste min hes nekir Berê mamosta rewanda Kurd a li bajarê Bûxumê rûniştinek an konferansek li darxist bû ji bo û çend hilbija em bêjin çend kesan hilbijat wek komîteya rêveber ji vî kayê rewandê re birxandina te ji vê rûniştin re çawa ye û nameya te ji bo gelê civaka Kurdî li Ewropa çi ye Yani ez jî bejdar bûm û mamosta rêber tu jî bejdar bû kar yani kar bi giştî yani em nabên nerazî bûn wê gelek jê razî bin wê gelek lê ev kesayetî te behsa hilbijartinê kir û ev kesê bû xwe dane pêş yani ez dibînim bi rastî erkekî gelekî giran e ez her min gotewa pîroz bê û hemî jî cihêrêzê ne hemî rola wa heye kar û xebata wa heye berê em wilo piçikî weke gotiye em jebdûra hêzekê em bidine hev berpirsiyarî tiştekî gelekî zehmete yani îro baş ev komîte hate demezrandin sibe pêşa rojê ez û mamoste rêber em ê berê xwe dine vê komîtê got îro çilo karê xwe pêşa rojê pêş bixin çilo em ê di wê dirê te teqîm kin gelo va kesa xwe da pêş
جبو کار یان از بهور ناکم یعنی ادویت تجاری جنابی از نابینم از بخوک شخصی نابینم خدانه پیش جبو تنی مثلا به ایرو ام سرکشیا بی کاریت کن هلبت ارککا هلبت پروژکتکی خوی پیش روژه دانینا ندانی بنجیوه دینن برت تمی نرینا مجبا کامی سویر را او نرینا برحنی بی پیش روژه براستی انجام یعنی پروژکتکی گلکی مزنا پروژکتکی پیروزه بلکی دوی دمه ده امنته ده بن دمک دی ام خوبش گیرنجیرا دمک دی دیسا ام جیمید ناب ده بن یعنی وکا دوا فومیتا ده امی آلی کار بن فامک ادبینم مثلا کار گو یا هری سرکبی کار یا هری سرکبی وکهوی او گهاندنا نرینا و پرسگریکا کسایتیه گو ایرو جیانا خوال دیاسپورات کن نخاسم اب گنجه نو زاروک تماموستا زاروک ما گو ایرو ام خودی لگلک خالی سرکا لدیاسپورا ام درکبن ایدی اب مثلا کی سرکه شیاویت که کی ناک یعنی ام نکارن مجارك بيجن كما فلان رنجيوي صورة بوراوين زات شلويا يعني برا كرد مترفع بنجبا هي بدار مسركفتنج بي اوفيسيرا برنجكي ديمقراطي وخدانا فيش وانتخابه ابا يعني وبدلي قلكابي نبدلي قلكابي لي او براسي هبونا وازبيجما وكا داخوازكي هیوی دارم پروژکتکی هیجایا لی خودی درکبن. بله. چالاکوان نویسکار نجاحی و نویسکار بدو ام گلکی کیف خوش بون به دیالوگ گلتا بی وکا داویج من را بیجا بری کو ام به خلکی داوی بکن. سپاسیاتت کم مامو سریبر سپاسیاتت کم سر في صحبتا خوش با پرسیتی ولو برنگکی براستی پیف تی وی از بی ولو سینور از قبول دکم جبرگو کانالک جهه ریزیا هیوی دارم امیج یا داوی دسپیب کن ایرو ام هاتنا با ولاتا نخاسم ایرو مثلا ایرو پرس بهترین تب نرینه منی شخصی خواستن گو ایرو ام کردستان سوری روش آوا ام دروشک گلکی خراب دنا داستک گلکی خراب دنا هیوی دارم ایرو اف دنگی ما لدیاسپورا ام خودی لزاروکی خوا مثلا زمان مثلا کلتوری خوا مثلا حموجی گریدای بدوزامی نتوی گو او دوز ام تجاری یعنی ام جی نابگرن هیوی دارم راگهاندنا کردی ابوکا هیوی که راگهاندنک با آستکی نپیف تیوی تنی یعنی گلک کنالن هنا براسی امبوار درکتنا ستونا کرد دودی تیوی یعنی ابراسیش بگو و گلک کنال یعنی ناین هاکی بالامه کسن جهیره زینا هیوی دارم دنگ کرده چه راگهاندنه چه جواکه ده کمی دنگکی جهیره زیه دنگکی جهه دانوستاندنیا دنگکی جهه گو ایرو ام رخنکی و گازنکی جی جبدول بکن لی دبن باندورا گو ام خودی تمی لوی ایشو و مرازی درکبن سپاسیاوت کم هیوی دارم ام گلکی آخفتن ام گلکی ما دا یعنی خالن هبو ما باش هیوی دارم صحبتك خوش شباب مینی خوش و هیوی دارم سرکبتن تمی بوان هیوین مامستا نجاحی و داویا و خلکی خواه تماشاوان هیجا حتی خلک کدن بمینن شا سلام بوریس سلام زانیاری لوا تماشاوان بیف تی وی ریبر هبون بورای د برنامه زانیار دا بنابه خواو یکیتیا گشتی آن نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری و بنابه هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی ام بخیر هاتنا و دکن میوانا خلقا ما ایرو هل بسوان و نویسکار کردستانی ملکیه تکیم
ملکیتکین لگند چپتانه یا گریدای شمزینانا جولمرگ هاتیه دنه. دبستانا سرطایی لگند یا ناوین لگبره لیسه جی لوان خاندیه. پشتی لیسه لزانینگاها اسکی شهیر انادولویا بشه پیشخستن و گهاندنا زاروکان قداندیه. پشترا لهمان زانینگهه بشه جواگناسی قداندیه. فرماسیون خواه جزانینگاه وانه بشه پروردهه ورگرتیه. لگل وانکاران ناوندا پرورده گل آوانه درسن دنبور دایه و گلک سمینرن لسر تندی و دستریجی یا لهمبرجن و زاروکان دایه. پرتوکاویا یکم آهل بستان به زمان ترکیه و ناوه شفاگین آیاک سسلری. پرتوکا دویمین بکردیه به سرناوه پیلا اوینه. بخیر هاتی برنامه ما هلبسوانا کردستانی ملکیتکین اما جفتن لاوري وتماشي الهجا والسلاي مجبوعة سباسيوات كمجبوعة كلا صابي سباسكم اما راست راست بچن پرسا یکم امشته بکن چما مروه هستیار ریا نویسه بنرینا تا هلد بجیره او مینا ناروینه کیه مروه آفینر دور پیشتکه لی مروه بمبست دنویسه جبو دیار کرنا نامه و هلوستن جور بجور. بله ماموستا هلبسوانو نویسکار کاری هر کسی که جنینه و ام نمو کدرجی گله خواه ام ایشو جان ام دبیجن آقین نالین کالین یا دایکا یا زدارا یا ولاتی خواه یا زمان خواه ایشو الان امتینن سر زمانو در بینوسا خواه بله و پیش ده هر تشتکی جی زمانی ما بله ما ترکی نویسی اما ما کردیجی سر زمانی خواه نویسی تو دبیدین که مروف آفرینر مروف نویسکار دبا خلنا ده قرزی کن تنگ دا نهیله جبه که نامه یا نویساندنه یا نامه یا آفرینریه جبو هر کسیه جبو هر ملتیه تدویه که رایی یعنی تی واتهیه که دوی مروف آفرینر یا مروف نویسکار یه نویسینه که چه زمانی چندین زمانان بزانه با و بریاوه برهمن خواه بنویسه وسا باشه جبو پرانی خلق پرانی هجمار برهمن وی ببینه و بخوینه یعنی نای واتای کرتنه دوی بزمانی خواه بنویسه دوی که زمان دنجی جی بزانه با او جی جبوی دوی هیزک و بهتر بلاو دوی دین آسکرن سر آستا خوی جهی و هر وها آستا جهانی شی دوی اکی دو چاوا دنرخینه نها بری هر تشتکی از دبیجم و روشن بیرو بیشتر پیش هر تشتکی دبی جهانی به دبی دنگی خواه جهانی همی بلا بکن پیش هر تشتکی زمانی خواه فادی درکه و زمانی خواه بلا بکن و کار ما اوه که زمانی ما زمانی دایی که بلا بکن اما امج خواه همه زمانش ifade بکن نها هر زمانك مكانك ام دبيجن بري تبي ام زمانك خو نشاشكون زمانك خواجي جملات خورا جدار وجي بلا بكن يعني قاري ماجي سروي عندك ام بلا بكن تدبيني د ابتشتكي هسانه مروف دكاره بكت دم مين هذا كو بنويسه و هر وهاجي جي بکو تسازی پیشگیریا وی بکن که به بخوا بر همین خواب واشینه و خوا ج ملتان رایان خوش در دور خوا ناسپرم بده تدبینی او تشتکی حسانه دم مینه هادا لی پیدویه هنسازی پیشگیریا وی نویسکاری یا وی آفینری بکن حتی
برهمین وی کسایت وی جنیز و بیناس کرد. بله مامۆستانا خواندن گیم بووە ji bi rastî jî Kurdê me gele asîmîle bûye بله ji ber asîmîlê em dibêjin hêz her kesek nikare wekî min got binivîsin hêz bû me cihdaye ku hêz hat şevberê ji ber saet çend be gerek em vê gavê jî binivîsin gava me nenivîse hêsên me diçe namînîtin ji saetێk jî bêdû bûye jî em binivîsin gava me nivîsî em belat ke notutken ji gene pirtûka jî belat kin ev hêz car car tin her carekî nihayê gava hat jî dîmahê dinakî û kula dil heye dil tê ser ziman em ziman îştine ser qeleme ser pênûtê jî belat dikin بله وکه پیشگیری تو سازی آن تو ناوند پیشگیری ها دکن یعنی ری اشترا و دکن جبو وشاندن سدم چطور دارین آتا سدم جبر چیه که حتی نها سازین روشنبیری جمع خدا ریکو پیک نینه Niha mamoste gele piskirîk hene û zimanê xwe tu dizanîcek wekî Tirkiye zehmet zorî zehmet bû diçê û min di zanengeh xilas kirin û KPSS wekî dibêjin ez evaj da derketim mülaqata jî û ji nedanê min li ser zimanê Kurdî ser zimanê min ku ev nivîskarê Kurda ye ji nadenê niha ez ciha jî dibêjim ne cihme gelek nîne jî der zimanê me ji Kurdî cihetmeyê deng bêjanîne cihetmeyê nivîskar û helbestvan nînin ji kê min em nekarin jî her tiştekî binivîsin gelek tişt heye em dilê me datimîne em nayîne ser pênûsa xwe بله یعنی اند روشکه زحمت دانه او روشا جی نبه آلیکار جبو هنتشتن به هزرین خدا جیبینن براستی اویرکاجی جی مجی جی در باز کری با خونه خواجی مبخواجی جیان کری که دمکش دمان منی کاری بو هستن خواه تشتن که ده هزر خدا در برین بکن کسی هانی که در بای والد مینن او بهتر در فتاوان هیا دواره در برینه دا دواره که ترس نینه چیز دنیویسن کارم بنویسن به دستور خواستن به تشتکلی دورن مدا راستی زحمتی یک هیا هم به که برچاو دگرن ماموسا به هم به هیوینه مروف رینه ببینه جبو نویساندنک آشکره جبو نویساندنک بباندور هلبت نها مخواست از ببینم نها وقت ام بیجن هن لباقور ولید دمینن هن چاوا تفگرا خواندن دمینن یا گلو جواکا وی داره چه ترک به چه کرد به جه خواندن حزدکه جه خواندن پرتوکا حزدکه یان جه دوره niha yê zanîngehek niha ew xwandinê hez dikin û ser zimanê xwe yê rastin ji berê me xwebin ji ku pitekî ya ser zimanı yan zindana yan jî revin çin tên bo Ewropa û gele piskirîkî me hene gele tişt hene ku em hez dikin ku dilê me da biya kul me neyne ser zimanı û em jî nivîsîn nivîsandinê heta iznêden derfetêden ji veşerengah jî ki heyat rêdikene baqandığê heyatê tin em jî zor û zehmetiyê dibînin hin de pirtûkê me nayêne derxistin bijin qedeğê nabe û em ku kedame jî awê da diçe xwaziya ji her zanîngeha her cihekê jî kî xwandinê me heba zimanê me jî heba û mücadela me eva me jî kê ev e ku em dibêjin zimanê xwe zimanê dayika xwe em bixwînin em binêrin em binivîsin بله مامستا امین آهنه کی وگرنه میوانن ما دشوپینن مامستا نویسکار کرد ابراهیم یوسف لگل ما تشوپینن ها ای بار باش مامستا و هر وها برز احمد مرعان او جی ما تشوپینه ای بار باش بوده جی مامستا و باب زویا جی بسلاو مدکه و میوان و تجدیدکه ام بهوینه کو اول ما کار به پرکی آوا بکردن برای همی کرداش همی پارچیان میشه خواست
مەبەستا من هەبوو و van hevpeyvînan bibin piştgirî ji bo te tu bi hest bikî ku dengên te tê guhdar kirin tu wek kesayet cihê te heye di cevakê da sînor di navbera me wek Kurd nîne gerem ku derê bin vê em li hevdû pirsin hevdû xwedî derkevin ev yeka jî ya bûçûn û armanca xebata me ye bernama min e û yekîtiya a ku em ez pê va girêdayî me bi rastî em ê niha veger em werne pirseke din ji te bikim mamosta te kengî xwedî di helbestvan te kengî xwedî di helbestvan û çima pêşî te bi zimanê Tirkî nivîsan piştra te êdî berî xwe da zimanê Kurdî Belê. Niha mamosta ez zar bûm mezin bûm cihek vekî Şemzîna Şemzînan dizanên piçûk e cihekî piçûk e min gelek hez kir ez bixwînim o cihêt ve hundizanin dibêjin qîz nayên xwandin ew me bû kul dilê min dama û caran xwişkê me diya me diçûn berê em gevan diçûn me şwanetînê jî kir em hema nederketin helbestvan û bajara da me şwanetînê dikir me berîyatînê dikir û min pênûsa xwe her carekê geh dibir mit nivîstê min nivîsin demekê nêz da jî ez zevicandim ev xwandin dilê min da kul bû min heme xwandinê xwe xilas kirin zar ji mezin kirin min got ez ê nivîsim yani ez xwedarê defterê bidem divê ez xwe binîsim kulê xwe kederê xwe min nivîsin min got kes min guhdar nake dengê min neçû ev bi min dil da qêv da ama kesî hagaş dengê min nebû niha 2020 min di pirtok gelek derexistin şefan ayak sesleri min ev Türkî nivîsî ji ber vê Kurdê me yê ku Türkî nezanî yê Kurdî nezanî bixwînin min evil got pêş de ez Türkî binivîsim ev Kurdê me yê asîmîle bû yê Kurdî nezanî dafan bike û êrê ji de jî min gelek ser zimane qebatkiriya min nivîsiye ser zimanê xwe ka çi bêjin çi bikin başê hingî min pêla evînê derê xist ji ber gola Vanê ez carekê çûm ser gola pêla avê min dî min got ez bû ser navê pirtoka xwe nadim pêla evînê û ev bi min derê xist Anatolya Asmîncikê niha çapêne ev jî qederê bi hefteya înşallah di derkevît ji kulê elemêt xwe min nivîsîn 2020 min di pirtok gelek derê xistin ez hev me helbesta dabûm çûnkî ez min dîtin qêrîna dayîka min dîtin min havarê dayîka dîtin min lorînê wan lorînê wan dibêjin rondigê wan min dîtin min gelek tişt dîtin yani gelek tişt hene ku ez bêjim ku ez neyên me ser zimanin min gelek tişt dîtine Tu karî me ra behsa naveroka pirtûka xwe yekem a bi zimanê Tirkî bikî naverokê wê çi ne çi mijar çi babet derser dervanî zimanê te nêzik vaktifan dî helbestin û ya Tirkî besê berf û ana dike dayika berf û besê dayika taybet diket besê roboskî diket û besê ev zarê tên kuştin ey dayê bavê xwe nebînin ev dayîkê tên kuştin besê bomba dikin besê gelek tişta tê kirin û ya Tirkî ji min nivîsî belê gelek mijarên hestiyar te aniye ziman dibe ku ew hev mijar ji bo te hinek nearamî bide yani em bêjin di ve rewşa tê ewlehî jî bin gefan da bê ji ber ku te behsa roboskî kiriye te behsa wendabûna hinek kesa kirî ev yeka dibe ne bi dilê sixûran be yan ne bi dilê hinek kesin ku evînê jî kiriye te çawa vê nivîsand û çi tera yani em bêjin piştî ku te va pirtoka weşand û belav bû yani helwestên cemaweran millet ser vê pirtokê te çawa bû çi rengî bû baş bûn gelek hatin belav kirin û carek dijî me çapkirin înşallah dikte cara sêj dê çap bikin pêla evînê belê ya pêla evînê ji duca çap bûn û gelek çi ez nezdinim Türka jî me
از امریکا پوپر روزنامه ریدم از روجاوا مجلس کردستانش می اکی من دو که اکی هفته که زاکو یکلیره و از یکی کرد که کرد براخیش و براخه داشت کردی نویسیدن امکی من یعنی وانه دا استنیم می استنجی که هفته دیگری من زبیش مندی دنگی خواهد بلا کن بلا ببید. بله مامستا. پرتو کاتا پیلا اوینه بر دستته تو نزدیک دستته و نزدیک به ام خوازن هنه کی تشتکی گهدار بکن هل بس که شمارا بخوینی باش کرم بکن مامستا هم تا گهدار کرم بکن هر هبی از و سر اوینی بیشم و سر ولات باش گهدار کن ولات دیده. بله دما امجی الوالد بون بری 1011 اجبر منی کاری با بحثا تشنا هستیار بکرا جبو زخت دولت و چاقه و مرابو پیتر به تشتی اوینی مدی نویساند یعنی من مکر با آخر سر تشتی اوینی دادا جبر چش بر کو نه قدخه بو نه قدخه گیری بو مرابو بیتر تشتی اوینی نویساند لیزندری من کار بو بله حتی حسانه سزاکرن دو نینه بقاسم مجارن دنیا بله کرم بکم امسان روژت چوی از مام بتنه وکی خنجرک لسر گردنه کنو کیف غیدن جلی و چنه بیتا چی بکم از مالی دنه ما نبه سیار روژا تبار کری جوه واری مالو گنده من مایه خالی دلی من بویه وک کوزا آری اوینا تا دل دهیره باری ما نبه سیار روژا تچوی دنیا مبو تاری ایشو غم جویان جچار کناری گه هر دو چوان روندک دباری غانی بوی زندانک رشو تاری ما نبه سیار روژا تچوی دل تگریا لأوینا تگریام لهرجیا من قوی اوینه چاند دو گلیا پرسا تدکم جریبیا لریا ما نبه سیار من ناوی تنویسی لسر زنارا رنگ و خملا تیه کلیل کاوارا بای اوینه لدده لبسکو پورا روش بدریجه روژه بده هر درا ما نبه سیار بسه وگره بلا روش رونی به مالو گنده me کیف و شاهی به توی تچاندی برا آزادی و به بلا اوین و ولات بتشابه بلا اوین و ولات بتشابه سپاس دکم هر هبین مالا تا سپاس دکم جبوه هلبسته تو ام بیجن به شوازه کیو ساعت نگده نویسینی تو بهتر تبری خانادی ام بیجن آلاب نیشانی بکار ناینی انجا هنجار نه مروفن کو بخوازن تشنه گرام بیجن رادبن بحثا نیشانان بحثا تشتین هانی ولو نخبیا دکن جبو هلبسته وان کسب جبو دوی هلبسته نو نشکنجه کن رادبن شوازه هلبستن سمبولیک کارتین سمبول پر کارتین تکست خدا شبو تشتی دل خدا بیجن تجارب بوی رنگی به هولدانه تکری اجعالی خدا بله مفهم نکر وقت تو دما تکست دی نویسینی یعنی جد خوازی هلبستک ام بیجن کور بنویسینی لیت خوازی دوان هلبستان کور بنویسینم از تنی سر اوین سر ولات سر هر شکلی بدو و هلبسته تو نوی سزا کرن فرادبی تو سمبولان کارتینی سمبول کارتینی جبو هلبست بسا نهینه با سری با جبو نوا فهم کرن جبو دوی سزا کرن نبا دوی شوازه تجارب کار آنیه هن هلبست انتا ببیرنگی هنم گلو تو جه سمبولن بله یه لسه بسپاسیتت کم و از هر جاره که جیده بیشم از جار بم زار گاوه ات نیوسم از خودم شینا زارا از خودم شینوام هایی که افدایی که زارت خوب ازت کن از جار بم باب از بشم از بابم از زار خود این پیش جای خود از بم اوین
Ez bime evindar, ez bime vekide bejim her careki dengi be denga. O gelek kesime hene neşin dengi xo bejin. Gelek yani ez hesken bibim deng bu her keseki ne bu xwe. بله Bu بله jinet binde bu. ev helbesta pêra evînê bixwajî cudaya ji wa helbesta ji wa pirtûka tê helbestî ya bi zimanê Tirkî yanî te hewl daye pirtûka xwe ya bi Tirkî tu careke din bi Kurdî wergirînî yan bi zimanê Kurdî binivîsînî. Mamoste Tu tê gihîştî tu Mamose. dengê min şerdar kir. ne valla internette tabi çakot bu. Beli. Belê. Helbesta dîwana tê yekem bi zimanê Tirkiye te hewl dayê vê dîwanê bi Kurdî binivîsînî careke din. Aynî wa babetan lê Ne ji Beli. Min her dici ne vekî nivîsine. Min ne gorin. Min ya Türkî nivîsin hêla eger ez vê bike me Kurdî yani em jî Kurdî difikirin. Kurdî hessetme Kurdî ne. Em tînin ser pênûsê Türkî ev em dibêjin ji wek Türk dibêjin orijinal ev wê xira dibe. Ji ber vê hindiya Türkî ma Kurdî me Kurdî min ne vergêra eger ez hez bikim de vergirim. Ama pirtûkê ne hevî vêjî ez hema tu ya Türkî vetêlim ya Kurdî ji vetêlim. Ez ya Türkî nakeme Kurdî ya Kurdî min nakeme Türkî. بهتر تو بهتر به چه زمانی دینویسینی؟ کردی دینویسینی لب ترکی دینویسینی تو هر دو که هاول دی بنویسینی یعنی نویسنده کسی که مقاطی هستن Zortur ez Kurdî nivîsim çünkü ez evan nivîsim bu peyva rojava ez nivîsim bu kovara jî ji ber ve hinde ez retkem ev gene tipa Erebî bar vedikin. Bu peyvê bu rojnama Evro bu Amerika bu pirê ez retkem Amerika retket ez kete İngilîzî ji Kurdistanê dikene tipi Erebî belê ez zortur ser giraniya min ser Kurdî Türkiye divelse Türkiye ki dike denivîsim edi xelas. بله تو برای نویسه لسر چه تکست دکی به تایبتی و گلو هلبست تنه تیری تا دکه مینا تک شوایه جدل برینه را یعنی تنه تو بیجی از ناخوازم تنه هلبست بنویسم خوازم مثلا بین چیروک بنویسم خوازم گوتار بنویسم جبر تشتد هزره مدا هلبست تنه تیری ناکه تو ساجارنت بینی؟ Ez helbest têramitînê nake. Ez çîroka nivîsim. Ez çîroka nivîsim ez romana jî nivîsim. بله Jara evvel ev dosya xwe me rast kirî miktar helbesta çêkir belê bu pirtûkê min jî romanin min çîrok jî nivîsine ev jî ke demekê nêzdîkî te çapê her ekser jiyanekê ji jiyan jî ke gelek ferqîne her cihekê eki Amedê bije, eki Colemergê bije, eki Vanê bije, İstanbulê bije ji gundê Van yet cara. Min ev roket Van ji godarkirin em ev ji nivîsin. Ez tinê ser helbesta namînim. Helbest min têr nake. سروشتا وانه آن دبر کتله البته جولمرگ آن حتی گولا وانه گلکی دبر کی گلکی خوشکه گلکی جوانه بدویا و داره گلکی سروشتا وانه چه دابوتا وک هلبسوانه کی شمرا بحثا جیگه بکن تکریه تا پیرا و باندورا جیگه و دردوره لسرتا Ji bajarê Vanê bajarekî lexweş e û çarde cihadî me bir niha xweştir e eger bihê lendê xweştir bikin hem cih dibêje hem jî niha ji her cihekî çarde qezayet vê hene her çarde qeza ji Kurd vê carê xurt bûn û dengê xwe danedinê û serkeftin înşallah ji ku me neyêxînin jî xweş dikin demanha zaten qerevan xilas nabûn yê pêya ku hema xweştir lêkin eger me bêgeriyên dê xweş lê bîtin înşallah kanê dîmaya me jî qediçi lê bêtin eger me bigerin li wanê deverê wanê bixweş ber ku li ser sînûra Ermenistanê ye li wê derê li rex Kurda Ermenî hene wir di wê derê hîn dijîn jiyan dikin wir Na Kurd teğer Kurd e yani tu Türka ji gele nabînî
هيا آمده تغير كردن Ermeni hebûn û rato hebûn. Nemane wan derre nemane. Gundekî wan tune mabûn ev jî heme dehmal nemane. ji ber çi kêmin ge hejmara wan rêjeya Ermeniyan li wê deverê kêm Çûn belê cara ew êre yani şerge kirin rê kirin çûn niha îlonê dazde roja îlonê tên çine ser dêra dêrêtvaniyet êre Axtamarê û gela dêrêtvan heft dêrêtvan wane hene û ev têne ser ziyaret û cihê xwe ji Ermenî gela nemane yani teger Kurdin Kurd yani wanê ji nev wanê bi xwe jî kesê nemane heme Colemêrgî Geverî ne Başkaleyî ne Elbexê heme Kurdin yani tu nabêjî ku ez bêvanî me têda berhêndê kes yek biyanî mamosta li wê derê li deverê Kurtuleyê asimilekirin yan Tirkbûn li wê derê gelek berz e lê xelk êdî hêdî li zimanê xwe nasnamaya xwe bi zimanê xwe diaxivin derbilîn dikin didinistînin di çawa tevgerê Kurdîtiyê li wê derê dibînî paş ve çûye lê pêş de lê têş e mene paş yani paş ve neçe pêş de çe ji îsal gelek ciwan gelek tiştet baqış inşallah xweştir dihêne çêkirin û qîz û xortêt niha vê radgehên ev qebûl nakin û ev sinêxa bilind dikin ev çaxe ne çaxêberî ye ev çaxêberî niye dê Kurda bezirken û dê girin û kujin jî caran kêm Kurda kêm divêran serê xwe bilind kirin niha ne niha hemî yekin em vedibêjin hemî yekin mamosta tu temborvanî jî hewldanên te di vî warê de jî berdewam e tu çi peywendiyê di navbera awaz û helbest de dibînî ger niha mamosta helbesta ez bi xwe tinê gawa te dimînin ez dikim stran awaz tînim ser zimanê car lê dixwim xwe guhdar dikim ez hes dikim helbestîm bibin awaz ez bigihîme gelê xwe zimanê xwe bela bikim parve bikim û millet jî guhdar bike ez gele evî nabînim yani her du yek ku di temam dike awaz û helbestê di temam dike belê em ê niha vegernek mîvanên xwe silav li wan jî bikin mamosta Ferhat dirêyê gelme êvar baş te mamosta ew jî rojnamevan e li gel me ye ew jî me dişopîne niha û her wiha Gulistan Beşîr Resûl ew jî me dişopîne êvar baş êvar baş wan hemiya silayet me ciwan hene belê mamosta tembûra te berdest e li nêzîkî te ye em dixwazin guhdar bikin ne wila tembûra xwe maxabin ku min kursî la min neyna gel xwe ew bixwe dibe miştera bikota ji ber ku tembûrê jî lê dixî tu dersên tembûrê jî lê dikî rastî lê didî jî ev gelekî baş e mamosta dengê te diçe dengê te belê me xwast em hinekî guhdar bikin lê ji ber wê jî ber ku dûrê tê tembûra te em karin niha em danûstandanê xwe berdewam bikin ji me re qala tevgera nivîsandinê li Bakurê welêt bikin sevarim interneta te çû niha hat niha internet dengê min tu dibîsî ne wisa mamosta cemidî belê niha dengê min tê te de mamosta deng dibîsî ava jem te internet lawaz e belê temaşevan hêja ev derbekê qutbû em ê li bendê bin bilkî careke din vegerin belê ve me gelek me hinek pirs jê kirbûn me xwast bersivên wan bêne dîtin lê xuya ye internet lê cem wê çû
em ê hewl bidin careke din lê vegerin. Mamosta interneta te çi varim. Belê. Na interneta min neçû. İnterneta min ez bendata me dibe ku internet li cem te lawaz be. Ez ê niha em ê pirsek din şte bikin mamosta. Ji me re qala tevgera nivîsandinê li Bakurê Welêt bike. Bi çi rengî ye, çi kelem heye û bi taybetî li Wanê. Li Wanê nivîskarê me Kurd hene qalemê wan ji pênûsa wan quwet heye. Silêman Feqîyanî heye. Ehsan Colemêrg heye. û Kurdî dibinivîsin gelek kes heye. O belê hêj em kesek ji kê yani em pêş me da Ehmedê Xanê Feqî Teyran û Melek Zîrê em ji wan jî tîne pê berçavê xwe ji belê Kurdî kêm bi rastî nivîsandine ema êd hey jî pênûsa wan quwet e. Yani ew ji gelek bela dike. Ez ve dibêjim yani jin kêm hene xweziya cin zortir heba. Belê. İnşallah kanê. Mamosta vegerandin wekî tu dizanî karekî giring e ji bo xwedkirina tevgera xwandin û damerkirinê. Tu hewl didî wek mînak nivîsin bi Tirkî bi Kurdî deynî û birûva jî. Giringiya vê yekê ji bo te çi ye? Giringiya wê jî Kurdî edebiyata Kurdî jî gelek ferqe ji ya Tirkî. Niha ya Tirkî bi me ferq e ama ya Kurdî tibî em gelek serê rawestinê jî Kurdî hûn bizanin Tirk dibêjin serî da ji xeberden em binin xeberden. Niha Kurdî 12 davin. 12 ne. Zengîn e jî ne heştemîn e dibêjin rêzê da. û Tirkî jî ga ez nivîsim mesela ez dibêjim te ez dibêm ji Ewropa Tirkî dibê ji Ewropa ez dibêm. Tersawiye û ew gelek giring e û belê nivîsîn karê her kesekî niye. Ev insanê dibixînin û tu dibînî jî belê ev pinek gerek e. Nêsî 10,000 pirtûka ji mala min hene. Hêşkî masiyet min hene hêş dibê ez bixwînim. Hêş qalemê xwe pênûsa xwe dibî pey dibigirim. Masiyem heye belê zehmet e gelê zor û zehmet e wergerandinê wê. Belê. Mamosta tu karî ji me re tiştekî din bixwînî? Em hez dikin bêtir îro bêhtir te guhdar bikin, helbestê te guhdar bikin. û bi rastî jî helbest bi nerîna min tê xwandin bi dengê mirov bêtir ku mirov pirtûkê da bixwîne. Dema dibihîse helbest mirov bêtir geştir dike. Bêtirî ku wextê mirov pirtûkê da ew helbesta bixwîne. Kerem dike. Ji ber ku di nav helbestê da awazek heye. Wekû mirov awazekî bêje yan stranekê bêje. Di hundirê helbestê da awazekî xweş heye. Dema mirov vê helbestê dixwîne bi wê awazê hest dibêje. Belê. Fermû. Ez ji bo servan zara zaret geverê hatin kuştin êkê dixwînim. Belê. Ez gen vê bixwînim yek bo an nivîsî. Herdem axîn ji bo bîranîna zarokên geverê. Serê efkar mijûduman agir xistine nav dilan. Rabin kurtno serê çiyan bibin behoz bigirin dîlan. Hildin hildin navê şehîdan. Evîna min dinale axîna velat axîna min e. Dilê dij min dibijiqe û dilê min dikele. Agir dikele û dilê min dikele. Gava şehîn tên bîra min esman dikele. Agir dibare li çar parçên Kurdistan. Her dem ekîde çiyayê bermêj. Her dem Leyla'ye çiyayê paqij. Her dem zîlane roniyên dayikan. Havar dayê dayika Kurda. Kanê egît Leyla zîlan. Kanê serhed Dersîn botan. Ez kevitiyam heliyam dayê.
Ne yek, ne dudu, ne sisi. Bi hezaran zarok yek bune. Bi hezar evin dinale de ahine. Kane deştu zozanên me. Kane ey gelên cîhan. Hej em bindest û birîndarin. Serê çiya mij û duman. Serê kurda dîsa zilm û zor e. Dîsa girtin, dîsa kuştin. Dîsa kuştin. Spas dikim. سپاس دکم وتجی مامستا جمرا قالا پروژه خواین سبرو جینی ذکر بکه چه تشتی نو تا آماده دکی جبو چاپ کرنه جبو درخستنه برهمنده بله پروژه من انها اول ده هفتهش من درس بکیره جو جیانا دنگ بیش کازو بله جو her dukajı hem Kurdi hem Türkçe nivistimici bu arşiva Türkçe çünkü naha evde Dağıstan'a zanenge hada dengbeji gelek çünkü dengbeji destemedane man o ciyana ko Dağıstan'a zanenge hada behin xandın Türkiye Kurdi Kurdi dengbeji ser dengbeji ciyana dengbeji kazot nivisim o Türkçe bu arşivaj talabat nivisim ji projemiz ser vehene o helbestet xoş bikemen avaz beklemen goti kem stran gel projet min hene eğer destur heba eğer destek min heba naha cihek dike bu jiveki mi got cihek veki Türkçe cihek vane bir tek kemasi hene yani بله مامستا هلبسوانا کردستانی ملکیه تکین به هیت بینه بترا از گلکی شاد ببوم بی وقتا داوی بری اموی خلکی بداوی بکن از geleke hoş bulmuşuz bu bernama ve sılayet hoşi bu hem temaşan hejatıkım az dibêjim bixwînin o zimanê xwe xwayî derkevin her tiştê jî Kurdî xweş e jiyan jî evînî jî bixwînin binivîsin parve bikin بله دوی هیویه دوی شیرتا داوی ام به خلکی بداوی دکن تماشاوان هیجان به هیوینه کو اف خلکا دلی و با حتی خلک کدن بمینن خیر خوشیه دا هیبار باش Baba
پیف تیوی ریبر هبون بورایه ده برنامه زانیار دا بناو خواو یکیتیا گشتی آنویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری و بناو هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی ام بخیر هاتنا و دکن میوانا خلقا ما ایرو نویسکار کردستانی همرین مراد نویسکار همرین مراد در سال 1997 لباجار قامش لروش آوای کردستانیش دایق بویا و لحرم کردستان باجار دهوک دجی نویسکار ما دلدار خواندن و نویساندن هیا او هر دو جیرا او جیهانک برفره دو برهمن وین و شاندی هنه دمینه ایش کومک بخشان آخافتن و مکرهاتن کومک جیروک نویسکارا ما بزمان عربی دی نویسینه لی ام هیوی دکن که دم پیش ببسته که گشت از زمان کردی دا او جیهان کردی بیش بتایبت تو بخیر هاتی برنامه ما نویسکارا هیجا همرین مراد و امی پسا خواه یکم دست بی بکن تکنگی هست کر که تو ایدی نیزی جیهانا نویساندنه بی بویا را هری برز یکو هشتو بوتو دست به نویساندنه بکی او دو بو سدمه که لپاش برزبونا جنا نویسکار لجمته دەستپێکی ئەس سپاسیا دەتکەم گەلێکی و سپاسیا پەیف تیڤی دکەم و سپاسیا هەمووی شۆپینەرا دکەم ئەسکارم بێژم نۆلجە من دەستپێکا نویساندنê yanî dest pê kir ji bîranînê rojana de wê çaxê tenê temenê min 13 salî bû û hêdî ew fikra hanê baştir lê hat بس جو هجا از بتايبت بحثا ويتشتي جو يعني تأثيرك المكر دمي از بتشوك بو من جهداريا كرتونة كي بتشوك دكر نابي كرتوني إيميلي دوغلاس ستاربو إيميلي فتاة الرياح إيميلي كتسا بتشوك زاروك بو قالك هستي هناك يهبون دني ساندني ده وقالك ما ترسيجي جيانا هناك يدهبون بس هروصا دماهی دبو نویسکارکی بهیز و نویسکارکی گلکی سرکفت يعني كيف هم قالك جيرهات ومن اختار من تماشكر وكرتوني من ناسكر انه نویسکارکی تشك دنوا مجي هي لازم تركب يعني وهر تشتي هري جرنجي جو سدم بشكل كي دايركت المكر جو انه از نفسانتنا خو هر صاب دوامكم سدما تبقرا آكو جبرية ويا جنگية قد 2012 شيبو بله قد نوام دوني ويسكاري بچوك رابو قد ازي بنويسينم سر تشتي قول نفشيا قول رجاواي كردستاني تشيد بو هر وسا تشتي قول بمر تشيد بالهريما كردستاني 2012 يعني امبيجن للجمتا يعني هوالنتي امبيجن بيتر پیشگیری تکرن یان مالبات دا کی بهتر و اشتراوی زمینه یعنی اشتراوی وی جهه آماده کربو شبوت خونیزی جهان نویسکاریه بکی یعنی کس کوساب آوای زندی ریشترا و کربو شبوت آزاد وکری نیزی نویساندنه ببی دەستپێکی ئەسکارم بێژم ینی ئەv تشتێ گۆ بسەرێمە هات وەک کە کووردا ئەمزان پێ کوردێمە ینی جه واژوارتن هەر و هەر ینی کۆچبەری و هەر جەنگ و هەر تشت بسەرێ واتێن دەستپێکی ینی ئەو تشتێ گۆ بسەرێمە هات ئەو وایەکی ینی سەدەمەکی گەلێکی گرنگ بووە گۆ ئەز بنێویسینە ساز سپاسیا هەواڵی خۆوان دکەم پشتگیریان گەلێکی دکردن سپاسیا ئەهلی خۆ دکەم سپاسیا هەواڵی خۆنی گۆل ئۆروپا ڕوودنن هاکە ڕاستی گەلێکی ئالی کار بوون بمرە خاصەتەن تایبەتی وەختا من پرتوکا خوار بناوێ بۆ اعتیراف وەختا من چاپ کرد هەواڵی مۆنا گەلێکی ئالی کار بوون بمرە سپاسیا کامل بکەم
بله امین ها وگرن جمع میوان خواه خیراتنا و خیر هاتن میوان هجا شبینرن برومد ام باب محمود الگلمية او ايش ما تشوفينه ايوار باش ما مستا تصابي ام بهيفينا جنا كرد همو ورادا پیش كوي بسر كوي سركفتنا وي هلبت سركفتنا جواك بگشتیه ما مستا ابراهيم يوسف بخيراتي عباراتي باش و از بخيراتنا همي ميوانا دكم پرسک باب محمود هيا پرسک بچوک میوانا دلال هیزا خوش کودگره ده قوتا خوش کودگری کی امبیشن بهتر وصا دهیلا کتب وصا ارینی جیانا خوا بریوا ببی دایکاتا نمونه بابتا نمونه امبیشن از کارم بیجم از وقت کسایتی خو از بیجم دسته که سری صد دایکه دایکه مرو هندری مالی ده تشتکی گلکی گرنگه فراس دایکه من هانزان حرفه که بخین و بنویسین و بدینه بس هر وصاج مد بیجی دائما کیفام گلکه تشتی گوت که تی و از زن پیتکی گلکی باش چید که هر پشتوانی من دیگره يعني از بيجم از بتوكان خاتينم از جير بزمان كردي بيجم باب بتوكان هوسا نافروكا اينا هوسا قالك كفايتي راس نظن بخينم بس كفايتي وتشتاد دوايا قوب اسقبي قالك بهيستكم تشتي مني هندرين إرادة مني يا بهيس بدلنا بيجم تشتي بو بسري اكيد وري مثلا وتشتي وي انساني هاني بخينه بلا إنسان يعني قوته خوش خو بقره قوته خوش خو ببه يعني أو خو يعني آلي كاريا خو بك تحديا خو بك تحديا هر تشتي بك دافسك كذا بله خيراتي ما مستهوزان و شوكار عمار موسى بيتشو باندنا و هلبت ام كيف خاشن ما مستهوزان ابراهيم پرسك خو هيا بيجي قالوا باندورا جينيتيه لسر نويسن ما مستهي هيا يعني ما بس تاويجي ام بيجن نويسكارن جن باندوري وان سرتا چقاسينا چن نويسكارا جن تشخورا دبيني نمونه يعني اشترى ام بيجن الهامه قلك نيفيسكار هنا بشكل كي تايبت از نشم بيجم انه نيفيسكار كي فهي زونا كم تشتك شخورة بس بالشكل كي قلتي عام بشكل كي قلتي نورمال از قلك نيفيسكار دخينم از قلك جارة مثلا نيفيسكارك هي كيف عمج نيفسان دناوي قل هنك نيفسان هنك نيفيسكار هنا كيف عمن وقلتي دربريني تي وخطادم النيفيسينا كسكي يعني از كسكي ناكم تشيك شخورة برانبري خوا وانش مالا ان از بيجم يعني او تشتي قوي كري ازيج ذكاري بكم فاز قالك اردخينا بس نوكا حالي حاضرنا كسكي قلتي تايبتنينا بله ما بس ما مستهوزان جبه برسيد بيجي بحثة جينيتية النسوية دك التيار النسوي أدب النسوي يعني بحثة بيدك بيجي عم بين نهاب تباورياتها هيك وجايك هيا تايبتها جينيف جيرا دبليجين وجايا جنان رجايا جنان هيا بس أزوك خو يعني أز بيجم وجايا چاو زلام هبونا خو هيا هروسا جنجي هبونا خو هيا بله بس از بيجم يعني جن ومير بيك في الدنيا آوات كان أم نشن بيجن أبو يعني زلام تشتكنا كريش مرب وأم نشن بيجن نفس الجهيد أم بيجن ولا جن هيجي تشتكنا كريه مير تشكاين يا قرنج هاي الدنيا يدي آوات كي هروسا جنجي فأز نزنا بيجم إنه يعني أز قلت يام بعربي بيجن النسوية يعني الفكر النسوي نا از بيجم يعني جنو ميرتك بدنيا يا أوقات كنا يعني بنارينا تشتكي ناف خا ويجا جنة يعني ويجا يعني تجن بتشمير حميد هبرا ويجا كبيرة كده باشه بهالوسطة أجي تهلبت تبلي نارينا تدبم كوا از بيجم
تو وجهك بناوي نسويات نينا تبيكو خواستك هي كتشيكي وصاحبة تايبات ببجنايا ليش باور باندورك لازم هي نابرة هر داياندان يعني بابن قاريش هاتو فهم بله راسته ارجي يعني يا بله ما مستاد گلستان بشیر رسول اول گلمه ایوار باش ما مستاد سلاو و ریج دا و میوانا ترا ام گله که خوشن بپین موسا جنین کر حسابی ما مستاد ام جی بهیوینا کو همی جنن ما جنن کر قاربن رولکی مزن بلیزن دو همی وارادا تایبت وارن دیسانتنه دا ام ببینن کو ریجه یا جنه هر و هر بلندتر بدا اف هیویا گرینگیا خواه کو دهیله تفگران نویساندنه بگیشتی تفگره که چالاک به بله نها بنرین آتا چما مروف دنویسه نویساندن جبو چیه گلو نویساندن با گرینگیا خوش بومه چیه بنرین آتا چما همرین مراد دنویسه نویساندن حاجتك هندرينه كسایتیا خو از هگه تشتکی خوش بمرچه گلک هستیم هی سری چتی بنویسیم و هر روز تشتکی نخوش چه بجی از کارم سری چتی بنویسیم دا گوز ما فی چتی دیمیدیم نویسکار لهذا ميد نویسینه مثلا ها أمثلا بيجن قولك الباغة كيشين هاتي رنجينا قلك جانا شخصك عادي كسك عادي هر احتمال هي تشتكي بس الناس كقولك وخلاص وتشوف بس خطاني بسكارد بروي هرب هندري ويبا غيد ويسر رنجي بنفسينا ويسر بهناوي بنفسينا ويسر ويبا غيب خو بنفسينا وتشتكي بنفسينا يعني تاقو إنسان قدوي تشتي ببينا فاز بجم نفساندن حاجتك هندرين يعني كنجي أز بنفسينا واختار چیکار کوت بریه چه بو من پرتوکا خونی با خو اعتراف گلک تشتی بنویساندن سر ایش و آزار خلقی روش آوا چو بارچیلو چو بارچی نبود نویسکار به هر تشتی بنویسینه بس نه هر تشتی بلاف که تشتنجی هنه لازم بلاف نکن و پاشا روجت بلکی باشتر لیوره یعنی بلاف که بله تبويا كيرا يدبيجن زحمترين ام بيجن نويساندن نتشتكي هيسانا تشتكي زحمته يعني او زحمتيا خواجي تشا عاديته كو دبي مروف دما يرو تشتكي دي نويسنا بشتي دمك ليفت كره كو دبينا او تشت خاصكا نواشان دا مثلا خاصكا نبدي رنجي با تم مروف الخوبت كره يعني نويساندن خانا بينه تشتكي مقدس تما تشتكي بيروز دي نوصل جبر که ام دیویژن نویسکار لازم هر دم بنویسونی بس نه هر دم ما ویچتی بالاف که يعني ویچتی گو بالاف نکه هگه پاشروج دلی وگره هگه پاشروج دلی وگره چنا باشتر لی زیده که کیفایی نکه بس هناك ترى بيجن جركوما بلاف نكر و ام كي تشاوا بزانبن و اب نویساندن كيم آستا يعني ام بمستوى خاكيمه يعني دوی مروف وقتا ما دواشینه نرینا پیش باز دکه هنه کان نرینا خال سرد دن و تدید و کس تشار بجی او نویساندنان که ما یعنی لوازه تنو کال خوابت گریه دما که تنواشان نواشینی وی که بی نویساندنه که تگلو چوازانه بی که او نویساندن خورته یا لوازه یا چوانه مقارن يعني نهر تشتي بلافكن يعني جزء كي جي بلافكن تشتكي جي بلافكن بس يعني نه بشكل كي انه تما بس الجملات شيك تدرس تاع شيك تهر بلافكن لا يعني هناك بيدوين انه انسان سر بس كنا مثلا اسبوع سر هر سبب سر وين خشاين قد بخناس كانه كاجي قلت ابديت بك باشتر يعني از اینها تا بگو هزینم جه پرس مامستا حوزان ابراهیم او پرسک پیش کرو بگود گلو چه مجارن سرکه نویسن تل سرن يعني مجار يعني مواضيع تو بيتر سر نویسی چیه يعني تو بخواد چه دنویسین از سر هر تشتي بنویسینم بس برا فتر حاجة كما سر ما في رواياتي بنویسینم او بوير وتشتي جواكي هنا حق لك حاسكم سر بنویسینم
بله نویسکار نه بس سر زمانی خودتنی بنویسن احتمال هي نویسکار سر زمان زاروککی بآخذ سر زمان جنکی بآخذ سر زمان زلامکی بآخذ بله فوقتا نویسکار خو بكت زاروكك بتشيك مثلا بحث دنياي بكت شعبي زاروكك او بخوي يعني تشتكي قلك يعني زحمة وهروصا خوشجي بله یعنی تو دبینی که مروف دوی خوش مروف نتنه دناف خلق خدا بیزی بیره یا نتنه بحث خوب که و هول بده بزمان روش ملتندن روش کسندن ین آزاری دکشینن زحمتی دبینن مروف بزمان روش وان بینویسه ما بس جه که باته او کانی بنا هيا كوتو الاستقوانية بكيد هنا خاضة يعني جرد بجن تمثيل الفني عربي جاد بجن بالضبط في الاستقوانية هنري تشاوة تقاربي هيرو زمان روشا ميريكي بي يان بابيريكي بي يان خوردكي بي تديت يعني هولدان بفير انجيل قالك نویساندنا هنن بين ميناك جي نویساندن احلام مستغان در رومانا خاضر را ذكر جسد بزمان لهنگ رومان خواهی که شیوکار بزمان روشاوی نویسان او یکا چه وات هیه ده؟ یعنی دما مروف دما جنک به بزمان میرکی بنویسه ته وات هیه که دهندره هر جنکی میرک هیه دهندره هر میرکی جنکی هیه به باوریه دایی دمي جوجين مثلا بخوازي بفكرك يصير زمان الزلامة درخينة فخد كده وساوي خد كده جهة هناك دو دنيفيسينا ونفيسكارة يه جهاتي يه يعني بلكي بهزبة يعني شو مشكلة الجو هناك تنايب شي زمان بنيفيسينا وازي تخوازا اللي بورين يكون كهرباء ما قطع بويه بله باش انترنت خودنا برسكري آنش برکو موبایلاتا بینجن انرژی تیدا هاي بله تسكريك نينا اما هاول بدن بخلق خبر دوام بكين يا جرينج ام دنگه تد بيسن بسا حتى كهرباء هاتي یا کوچاره کبه هنک كهرباء بوتا تشيكن چاره سر بكن او جيجا بله مامستا باب محمود برسقاجي هي اف پلگرامک پر دلاله اف پروگرامک پر دلاله بله به هبونا و پر خوش بو نافدارا و شوق دایه گل بهارا و بله مامستا سپاس بوان بیدن خوش مگود دبکو پرس هبه ام بیتر گرینگیه دنا پرسال لی نایه واتایکو ام تیبینیان و نویساندن نوسا نورمال جی پیشوار مکن هل بر جیه که باشیامه خيراتي هالبسبانة هي جاشها بيضون بلي أمينها بقرن برسكها نها أو برد جار دبيجن يل بين بيساندن خورد سيتشتن يك جي رابري يعني موهبة عدد يان ايش و آزاري يعني چندين نویسکار تجه ايش و كل با چندين كاربا تشتي كي خوش بده آسیان دوی پاشمایه که زانستی یعنی چندین تو مروفه که خوانده با پر تشتا خوانده با پر ندیسا پر توک تا خوانده با افتشتاگی برواشته تبهیزی که یعنی سه تشت بدو نویساندن به باندوره یعنی کتاب المؤثرات از چما جانا کردی بیجم جانا عربی نجبود تنه کتاب که بله نهاج بوتا زحمتي و إيرت در واسط بي وقت جنك لجواك كردي أب جواك كردي خدي رواشت خدي عادات تقاليد طبعا هل بتبيني جواك ما آليكارا جبو جنه لهين نجي هاي آستاكو جنت خطيدا ببينا سربست آزاد وكري بێگومان شێم بێژم بێتامەنی کوردی یعنی
gelekî alîkariya jina Kurdike حريتها هي باش نسبية هي شو تشتغل الدنيا هي نابجن بشكل هيك مطلق حريتها هي نسبية هي إنه تشتيقوا هرقة خاذيبة وتشتي درتخينو دكة بس عندك ما ترسيها يعني هناك عادات وتقاليد عشائري هن جانا جيمرو جريد مثلا تبين إن بيتكارك وارك يقولوا دجيت احتمال هي هر تشتي نشيا درخينة بدي مراعاوي تشتي ويجا دكة تمام خين بس بيجم يعني اف تكنولوجيا قو تطور تشيد به دهينه قو يعني يعني جنا كرد يعني هر تشتي قو تخوازي درخين بعد سبارات روشا خاط بيجي لأت بيجيشتي قول شوباندن عتا تدبيني يعني جن بيجيشتي جمع كردات سربستن يعني تبرستيكي داما بيرو ناقشي از بگشتی دبیجم لأنه ایرو جنا کرد جبرگو جنا کرد ایرو دخینه ایرو دبو ما مستای مدره قطب خانه ایرو دیچه شور دکش خوره ایرو دیچه گلک تکلیا خلکت که گلک تشتات که فاز بيجم بگشتك يعني دبن دواره سربستیه دیجیره بله زردشت عبدالله ماموستا زردشت مرالیا او جیمت شوپینه دم باش ماموستا بخير هاتي وام بهيفينك و برنامه دليتا ودليه همي كسين شوبينه بعد بله ماموستا اجي جانا تبليتا دبم كو جواك ايرو راس يعني جواك قناخ طاري درباسكي نخاسم كو جن ايرو جن هم شروان القلمير هم نيسكارة هم اندازيارة هم بيجيشكا يعني اف وروشا جواكا ما جدا بنا كخواهايا جروشن قلم روشلاتا ما ام هناكي بيتر وكرين او ام بيتر مافي جني يعني ريزي شبو جني ومافي ويتكرا بيتري ملتن بني تو بيتر دما تو دنویسینی کی جان مجار جمتا حسانا و هست تدکشینی مکتزانی مروف جانا بدم خواهیم به تمن خواه گره دایه تبیره ما دما 20 سالی بون 21 سالی 22 سالی اند واقعا خان 20 دا اما نویساندن مگی یعنی نویساندن بحثا جیانا جنومیر گچو خورد چما ناکن هاو دراو دروتی حس کرن تشتی وسا ما سر ما نویسان پر مجبون جبر گوری هستی مایا گوری گرمیا مایا تو بخاوسای لیتو هاول ددی مجارن دن بحثی بکی مجارن برفرح بحثی بکی خاناخی دناف ام بیجن تو مجول نابی بیت ناف وی تکلیه ناف وی پیوندی ادنا برای جنومیر از بيجم نویسکار لازم سربست به سرچتي قو بنویسینه يعني نوكا حالي حاضر از الهرم كردستان ديجم مثلا زي سرچتي قو از الفيرا كي بينم زي بنویسینه بس با چون واركي اوروبي تشتي قو از بينم زي بنویسینم سر زي بنویسیم سر هر تشتي قو از بينم زي بنویسیم سر تشتي قو يعني نابراور وفرد هاي فرق جداهي راست اختار 8 مروف بتشوك بنشي سر هر تشتي بنويسين يعني او تشتي او يعني اختار 8 كي بتشوك بمقارن بين تجربة ويجي عندك من كتابتي قلقا كي من بس اختار 8 كي جاكي ماستر دب بهتر بهستر دب قو انه بنويسين سر تشتين دي يعني چه بابت بيهم از بيجم نویسکار لازم ته حاجز الجمعة تنبي تشتكي بالي تنبي يعني الإنسان هر شتي بنويسينه بس ما قلت أمي ساد بيجن يعني تشتنجي لازم بلاغ نبن يعني حتى بخواه هزرا خاقتنش بيبكي تشا يعني بلاغ كأنا بله ماموستا هوزان ابراهیم بجه گلو رنگ نویسا ماموستا به چه رنگی او خوازه بزان به بحثا چه دیکی بالضبط میناک ام به پرتوکاتا بوخ و اعترافات تتیدا بهتر چه قال کی خوازه بزان به بلکی روجا پرتو که تا دست که بخوینه بزان به فکرا که عام سر بده کاری مرا بحث پرتو که خواهی داوی بکی
پرتوکا منی داوی مجارم باراپتر پرتوکا منی داوی باراپتر بجواکی گریدایه وك بله. أنا مثلا كوما إيكيجي مثلا بحثا كنت خورت أكيد أف تشتي ها حالي حاضر تشيد مثلا دو شخص على أساس كيف واجه برتي هما بصيروا جهي بكتدي كيف واجه برهات إنه وجدها في قرية فإنه أو تشيرو كامل في تشتي كارتين دي بيجي يعني إنه تشاو بري دي زماني بابو كالا دي يعني أو حجي كرنا وانا كي صالاد مان كيف واجهة بدهات وقلتي بدزيها بدود ديتن ودمان بهبرة حتى وقلتي يا خورت يا كشكي جاني خوش دستا بايا وقالك شروكي ما كردا ولو هنا بس نوكا حالي حاضر افتشتاي قيش شوية يعني كاربيجي هيبكي بله. دهيبة ويعني جدف هكتقارب لأنه برا بتر شروكي مكشتك جواكي قريداين بله. ما مستا پرتوکا تا بردسته دست بردسته تا ام حظ کن تشتکی اشته ببیسن چیروکا که تبخوینیش مرا تو بدي آماده نلبر بله دستي من ولا حالي حاضر نلبر دستي من بلگلک هناك خواستن داخوازا نو تشتکی شروکی كارم بيجم شوبينري هيجان يقو بخوازي بتوكام دست خوين هروسا يعني سر جوجلي هي بله ويقو دستي بقي هي وانا جي بتوكا كي ورقي بخوازن از حسن تو هيك بدون بله وقت ما بيستي تونيزب دم تاي في دايتي ألمانيا أمي بخير تا ببينن وأمي بوتا چالاکیه که هلبت دار بخینه هلبت ام وکی کتیا گیشتی ام جبو وارد خب جبو جوان ام حمی جوان ام نه لی ام جبو کسین کنو دست به مشواره خود کن به سیران خود کن ام پشگیری اوان بگرمید خوازن سترکی وان هر بلند بکشن بله مامستا عمار موسى بيجي من شيروكن همرين خواندنا ومن وك هذي يك ديت لقال همرين وأحلام مستغاني هردو بزمان مروف دني بسينا يعني زلام بله مجي فيها كي هسكر مجي جيد خان دما مامستا عمار برتوكا تا دابو من از ود جريام جنمسا جمو از ود جريام من سر من خلاص كر من خان حتى مداوي كر يعني يك من الشاندن براستي از دست خاشي التاتكم تو وقت ام بيجن دست بيكا خورتا خاشا وام بهيفينا و دمن پیش و هین جوانی بهتر بنویسی هین جوانی خورتر بنویسی يعني سربيهاتي زمون انت و جوانی دولمنتر بن وهل بعد ام پیشگیری مینا وادکن وام خوازن جي بيجن دوی برنامه دا بریا اکرانا پیسی دی از خوازم بانک بیجن هون وقت شوپینر چی کسی خورد جوان خودی هنر ببینن مرا بیشن جبو ام بهتر رحنی بدن سر وان سر خبات وان سر نویساندن وان جبو اب هف ببین ببیرنگی ببی پیشگیری جبو وان و هست ببین که نبتنینه ام وك جواك وك كسن شوبينر ام لبندا برهمن وانن بندا تشنوي الواني خوش وباندورن مامستا ممدوح علي اوجي قلبي يا مامستا بخير هاتي برباش بوتا مامستا عمار موسى جبو تشني ديسكار خو باش دبينا وبزماني زلام باخبه تبرساوي تيجي هشتي برسا مامستا عمار دبي بوچن ديسكار خو باش تبينا كو بزمان زلام باخذه تو وك همرين مراد تا چاوا خود بینی دما كنت روجه كي في مسره ام بيجن في ازمونه بيك بيني يعني بريه نابه زمان زلامي كي بيني بس نابه از وقت تجينا از وقت تجين اخطاء از بقازي از تشتكي بقي هنا جنان يعني تشتكي بقي من الزلامة تشتكي طبيعيا انه أثر زماني وانا كي باخذ مثلا فكراك هي تخازم بزماني زلام باخذ دا قخفا راجي ندي بخين او بجن ولا
سرزماني ما يعني واش نفكوسا سرزماني ما آخذية فيفرقوا جداهي نبد بيتشتري يعني إيرو مثلا شيروكا كده يكش شخصية وشيروكي مثلا سر زماني نفسكارا كرد أصلا سر يعني سر زماني نفسكارا كيتشة بس شخصية كي خورتي أزلامة أو بخود بهتر كيف هوانا يجي تشتري مثلا بقاعدين فكرة كيف بجينا نسيب چیزم سر چی بس چه زمانی بزیجتی باخر يعني عادي جمع بله مامسا امین ها بدارن پرسن کو مجبوطه آمده کری تو دما دنویسینی تو سر تجارب سر پیهاتین روشانی یعنی سر تجارب واقعی مش نکوب ترا چه بنا یا حواله ترا چه بنا سروان دنویسینی تنه نواد بهری لی تو جی خیال خود دنویسینی یا جی تصورات خود دنویسینی جارنا جيت تشتكي بشكل بالبيشام روف تشيد بس أخطا خيالي كنت كارتينا بهتر كار فكرة بقي هنا زين خيالي مقلكي آلي كارب مرة يعني أسكارم بيجي مختاز جواكا كيرون شتيبم هنك بحسات تشتكي جمر بكين أو تشتات سليمي ددمينة أستي مالي هستي خوب كارتينم وهروصا يعني أفكاري خوب شادر التبين وأزنبيسين وزبين نخشاني كلو قلك جوان دركتي فبيجم خيالي مقلكي واسعة خيالي مقلك برفرها آلي كاريام تكي قلك النسان تنيده بنارينا تا مروف دبي چیروکه دا بهتر پا خوابده سر خیاله لی سر واقع یعنی بهتر دبي راست به تصویر واقع مش به وینا گرتنا روشه یان بهتر حاول بده خیال خواب کار بینه لأنه أنت کی جانب نویسکارك وقوتي هر نویسکارك شوا يعني ريكاينا كي هيد نيسان بنيده از بيجم هر رو تشتر لازم أفكار بينهم جزء بيج واقعية جهبه وج خيال جهبه داقو أو نصيحة هاني بهتر خوشتر بمختا خيال تدهبه بله پرسک هیش ما مستحوزان ابراهیم بیجی پرسنوی براستی خوشن ها که بوده پشت پرسیوی و پرسیوی یعنی تدکه ناب ازمونه کدا به گلو نرینا ما مستای لسر بیاوان چیه؟ بیاوان یعنی ظلام یعنی ناتا ظلام وقت تصوره تا وقت ام بیجن وقت کوهیی تجی یعنی از جنرينا خاني كسيتي بيجم بيتشتي بلكي قلق جي بمرنا متفق بنسر بيتشتي بس أزي بيجم جنرينا مدى أساسي دنياي زلامن أساسي دنياي قوتي ميرة شاوة خلي تعالى يعني جن شاكريا روصا زلام شاكريا زلام هاتي دنياي جبو آواك بقوات أخوني يا جسمي خور دنياي آواك تدبينو خور دمي تتجه شولكي تدبين زلام راجع بلوكا زلام راجع بنايا آوات كي زلام مثلا راجع تشتي جران هر وصف طابت جر مالا خد بين مالا هنا كي خورناوي تشتينا كي جيش جاهزين وقوتي زارو كي باقجن خورنا تشتي كذي از بيجم يعني أساس الدنيا زلام أساسي هناك بيد أفيني دا دين بوناج زلام نوصا لزلام خادي بله باندورا چه نویسکارا کرد آن عرب لسر تهیه چه نویسکار بهتر به مؤثری به باندور يعني راستي وقتها من 8 سالي من دس ب رومانا كروختا من تخان من دس بأحلام السغانم يكر كيف عم قلك جني ساندني هنا كردهاتن بس وقتها مروك تشكي مازن دبه بجم بهتر الناس كي بتشبخين وتشنخين بس بجم تأثير عينك السر ما هبو دفقات 8 سالي كيف عم قلك جني ساندني هنا كردهاتن بس نوكا حالي حاضر از بهتر يعني از حش برتوكي فكريت كم فلسفيت كم برتوكي يبو قلكي مثلا واقعية تذهب حج ام بيجن تجي برتوكن جي فيلسوف فريدريك نيتشه فكري حزم
از گلکی جه هستکم چه پرتوکی خواندنه یعنی چه پرتوکی هانی رو هستی کو باندورکی تأثیر کرد سرتا پرتوکی فريدريك نيتشه مقصداته بله هكذا تكلم زردشت البرتقالينا من دوسي جارة خواند وكيف عم قلك جيرد هاد قلك مواضيع قوتي نقاش تكرسر ف أزواج مقلك أخوش يعني هقا هنك دي جيبو خويني كيف أواجهبه بس خوش بشكل عام دناف واره تدا کسی توان ناستی کی جن توان ناستی کی دنیویسینن کی نگلو يقولوا عم بيجن ثمانية تد عمري تدان تجيلة تدان نفسي ويجي كتير مش يعني تكلية تب حوالي ترى يدني جسم تشاوية نخاصم جن طيبة خدي بشكل عام بيجم عمري خدي قالك ناديتنا بس يجي من مفكور ولو مديتنا بس ثمانية خدنا من ناديتنا اللي إنه أزوز دما تبجي أز نبيسكار مواد نبيسين أو يعني أو يعني مورال خوش تناقرن معنويات إخوان بيجن ما مستأذن نابجم از نبيسكارم از تجارة نابجم از نبيسكارم بل هنا قالك ما يجمر إنه أزبب من نبيسكارة كي ولو بهيز تقول بجي دسبيكا وينا كي وكيف عم نبيسان بنرتي از نبيسينا فإنه از نابجم از نبيسكارم لازم يقو دخينا نجمر أو جمر بجن بي نبيسكارة بله قالك باشه دل نزمبونا نشانك باش ده کو تو نه ام بیژن وقت عربی بیژن تو نه مختربی بخواه افشتا گله کی کرینگه شبو مرو سر کردیم و با تجی غرور تنی ام بیژن از ام بیژن خوبینی تنی غرور انو از شکی اوم روانا و براستی او دکه مرو به نویسکارش هب دخینه یعنی مرو بینه کو بری دابانچه بده سر خواه خب خوشه یعنی غرور چه کی گره کی براستی گرت نویسکار مزن تمام چاقه از 20 سالی 21 سالی بوم دو گوت خطا صورت بس بگیم حد غرور تخواد دمران تخوان داویته و تو تجاری نبیجی از گیها ملود که و تو بخبتی بدن بخبتی بلا انجام او باخده بله مستم انها وگرن پسن میوان خواه اما موساد بجه همرین خانم دی نویسینه لی چندین دکاره بخوینه یعنی تو دو خیلی نویسینی باشه تو چه قاسه مولاته هیا آستاته هیا که تو خاندنه بخوینیش خانه تو خاندشتا راسي شوكاني حتى وكروجا أنا أزقلك يحش خانتني كم يعني شو دبستاني دا بس كو أز تشتا خا يعني خاندني كم كم يعني جانا جي طلبان جي هون درجة دو جوات شون قلك يعاجز هون بس إيه منا مدقوت يعني أز بي مثلا زي كتابي دخولهم دا تشتيتد فير بهم دا تشتيتد أز كاربين جيهانا خلا قالك يحش خاندنيتكم بس هجا جو مقصدا ما مستجيب إنه سر خاندنا رومانا وابج دي ساكي روجانا دخينم كيف عم قالك أجر يعني تشتكي ثابت الجمد جيانا ده ما مستا فرسكت به خاندنا همرين خان دوارد بستان دا جهاية چرا ده حتى كجان ده اوه خاندي درشوما كلية ما كلية کارگری و آبوری به 6 میلیاری زنبویا دهوکی زنبویا دهوکا بله ها یعنی خواندن آتا دوار آبوریه ده بله و هر چیزی تکلیه خواهد نویسانده تنه یعنی افتشه که هم بیجن تایبتمندی اکا زانستیه یعنی هم بین فرعک علمیه تکلیه خواهد نویسانده ویجه بگره که باشه تو چوا یعنی هم بیج تو ناف دو کار خدا ناف کار خدا دو ناف حس کردن تاج نویساندنه تو ناف وان دا جیان خدا کورینی و تو دنها لگور خواندن خدا تو خبتی ل کار تنها جدایش خواندن آتا هیچ باورنامه یا کوتاه گرفتی بله جدایش هست جدای چما پشتی تا خلاص کرد زانینگه هیت چما نبوی خبر ام بیجن کارمند موظف یعنی
شما نوازفی خلاص حال حاضر از کار کم د منظمه كده بله از هر کار اداری کم لویده که یعنی هر سر شهده خود کاری که اداری کم بس اختا دمی از گرمالی و یعنی از بنویسیم بله مامستا هوزان باین بیش گلو تمرد یعنی وكان بيجن سرهلداني يعني سرساري بنفيس ماموسية ده هي يعني بطل جم تبا كان بيجن تمرد شبه تمرد جواقع تشتكي وصاد نفيساندنه تا تفي علاوه يعني تفي رنگي دي چيت نفيساندنه ده بله يعني بلا جاناجي يك تمرد سر واقع فك سر تمرد سر هر تشتي بكو بنفيسين هجا يك تمرد هناك يك اصلا كيف وشان نفيساندنه انا حاسه بله راسته يعني دبي كونويساندر نه به باندور به نه تایبت به کوتی دا دبي اصلا نه من كيجي مهني اصلا قاهي هنا مثلا بس يعني دبي يعني يقبلني بسنة جاناجي كارك ما قلت يعني بيئتك عشائري دي يعني ناشي هتشتي بشوي ملتي كي يعني زيبزي درخينه يا زيبزي بلاك جبر انه ويشاري او نبيسكاري هاني مسؤول سوي تشتي قد نبيسنيان بلاك بس اختا قلت ويج دور تمرد يسر واقع كيف مثلا يرد واقع كده نخوشه زي بنويسم اب واقع نخوشه زي راستخو بيجم تشتي بله ناتشكي هي تجانا دما تو دنيفيسيني تو تحسكي تأثير بيت باندور بياج ج خواندن خوي جامع خواندن خوي زانده حسيت تو تشتكي ج عبوریت تشتكي ج خواندن کوتاکی باندور خاصه نویساندن تکلی نه چه علاقه خواندن من یا انزان کوی به نویساندن متنیج بر فرق وجوده هي گلک نظر آواد هي او بشكل علمي بشكل زانستي وبس باقي بس بشكل ادبيات يعني فرق وجوده هي گلک نظر آواد هي بس اسكارم بيجم دمي جواز توك بوم زماني عربي گلک كيف هم جيردهات يعني زماني عربي وقلتي تشتكي أساسي بالجامعة وختما مستوى مدرسة هات جمعت قلت كا موضوعك تعبيرك تشتكي إنشائي كان قلك خوش نویسان روی خوشی تقول قلك خوش شوية كي مناسكر إنه هستين هاي تبي تشتيده فهذه من برتوك خاندن هذه من اهتمام قلك دا قواعدك عربي فنسركت بله مامستا عمار پرسک خواهد به رخنه ناف کردان دا کیمه پشتی پرتوکن تا درکتن رخنه جترا هاتن یا نا و تا چاوه تا داوستان برخنه بتیبینی آن را تشتكي نورمال هذا رخني أفكار هبن از كيف هم قالك أجوي تشتيلتي يعني رخني أفكار بن بالعكس يعني اللي كاريويني بيسكارت كتا قبرنجة كدي بنبيسينه يعني قالك رخنوان هبن قلت ست يعني هيك توصاب كدرستر هيك توصاب كدرستر يعني كيف هم قالك دهار بالعكس بشتيقو من قه داوارخنا بهتر يعني نفساندنا وقتي رياخو بهتر راس تركر ل دما هناك هبن بخازن مورالتا بنخينن يا بي تنمر ببن يا بلنجبون تشاوى تعامل لكي بفي تشتي راج أكتبني نورمال لازم استعامل بفي تشتي بكم خو يعني جورك ما مستعمر جي افتشتاج مرقوت يعني جو شيد به هندك بيجي يعني ننبيسين شيد به هندك بيجي نفسان نت أنا خوشن بس يعني لازم جهنا دباتشتا يعني يجو بخازي بسركب ما تشاوى يمرو بسركب هجا يعني هاو نك يعني محاولات فنك ننبيسين جرا أكيد زي نخشان كي بنبيسين جرا دواي بيستر بجرا سياي باش بس خود زاني بنبيزي كي جان باش كي جان نباشه بله وتشتكي اعتيادي تشتكي نورمال تشتكي قلكي قلتي عادي يعني اختار شخصك يعني رخنا بانك وري بيجي وصل درسته نوصل درسته بله نها باتا هولدان زمان کردی دا هنه تا جانا حزکی بزمان کردی بنویسی تشتكي تو پروژه پیش هه کت بزمان خواهی بنویسینی لیتت بیجی
نورماله نویساندن نویسکار آزاده چاواب چه زمانی بنویسن و گرینگ بنویسه و گرینگ تشتکی باش بنویسه دوباره نکه و تقلید کسی نکه یعنی من هاول دا انه از بزمان كردي بنویسینم بس بري گو نویسکار بزمانكي بنویسین او بيدويل جمعناكي بعربي بجن رصيدكي لغوي هبه پر هبه جرستان شبيوان حتى بكار بنویسینه ف قالك محاولة كذي بزمان كردي از بنویسینم و هر وصا من كردي خواندنه من هلبسة كردي خواندنه جبرگو قالك تشتي خوش تيده هنك لپوره كردي يعني نشامدن تشتي كردي. بله شمارا نا بحثا پروژه انتين نویساندنه اینها چه نها بردست چه تشت بردستی تایا چه تخوازی بکی يعني دم پیش رو جانی ذکر چه برهم بردستی تایا ناوی ورنا چاپ کرن نو که حالي حاضر تشتكتنا يقول بي چاپ کرن بس از حالي حاضر سر رشنویسك روماني از شو دكم از بيجم باشا روجي دوي تشتكي قلكي باش به وقلك خوش بيجي بله يعني دو نها بيجن بروجه رومانه که دسته تایا هم به هیوینا که رومان سرکفتی با و خورد با و گاوه کیوسا جدا با و هم لبندینا که هم بخینه نیزک دا گلستان بشیر ببجا پرسامن جهمرین را چه زحمتی و کلام در باسبون ده ام بیجن ده چونا تایا و جدیده مسیرات ادبی زحمة بونا وينا أو زحمة بونا ما زنتين أبو بس وقلتي أز خبقة يعني مخا آواك دبي تشتير دبي واردة تشتا ايك يمين هجا يك يعني هاول بدي سرني بساندي دبي تسبيكي قلك بخينة قلك تشتوكا بخين دا ناس كا تشاوا نفساندن هي دا ناس كا بيجن بعربي حبكاوي نصي تشاوايه بس أصلاً قلت وك حالي حاضر الجمجي قالك هنا مثلاً جه أغلب جاراني هنا جهتن هي وقلتي أدوات البردستي منا متوفرين قالك تشنا متوفرين بس هالوصا يعني از محاولتكم بنويسين از نسكن. بله نویسکارا کردستانی همرین مراد ام بوه فیبینه الگلتا گلکی کیف خوش بود بی وقتا داوی بری ام به خلکی بدماهی بکن کرم سپاسیا کسایتاتکم و سپاسیا همه شوپینرکم و اسخوازم نامه کارتایبت بشینم شوالی خونی روش آوای کردستان و هر سال هریمی و اروپا و سپاسیا هر کسی کم تماشاکر المجی ابرو تصابی ام به بی وی داوی گیهان داویا به خلکی حتی خلک کدن بمین خیر و خشیده شب باش